O te le apoina upa ia I ua wae pele mamamai o ia te au. E amuli o na tala whaalau vai le upenga o tupu. O sa, o upa ia, o whainga, mau wau tu ta whaitoa. A o usi whaava savili le whaafafonga anga Samoa. O te manatu o lea ua tu mai le langi le langa adi. A ta mawhainga. O lele foi ua mai e ona sisi le langi le atu o le tautai ma ta pala pala. I le whaapolo ma le whaasangi e pei ona saunoa i Yesu sunga I au ona titofi. A le atua iso se whatatapua ai. Whamalo le whai o le whaiva. Le taua fiafi o tamali I o Samoa. Le taua fiafi o au awhatatala. Ma palo palonga ma mate matenga. Taua fiafi manuia Samoa. Le aso sa muli o se te maso lua se funu ma le wha lua afe lua tolu talofa lava. Le maota Samoa vi ingo le atua mana unonga masani. Tu sa o atu piduia li sini au se talia. Ma adua ma le kofa moi va fate si ma le tolu. Valu te si ma le o le ata noa le tili sa kraiten ma le au omnanga o loo. Tautua ina aisi o tātou tofi o Samoa. Te mai moa mai e tala o mea tupu, le a tupu, taututupu mai Samoa. Se saunoanga mai le fionga le taitai sili. Taitai o le vaenga wha au whai e puipuia i a taua tangata Samoa. Le susunga i atu ila epa whati alofa au e lua na ioti ai ono. Dr. Sailele Madiele Ngaoi. Le whai pisinisi ta avale o melepone ma Samoa. Le whetalainga i a morio o. Po le whetalainga fo i a seumanu Andrew Mowat. Le whetalainga i a moritalo ma. Le whauilau iloa le kampani telefonia le Titi Cell. I au aunanga ma whaamanuianga mo le mamalo le atunu u. Sime atunu ma sime aota e mawai le ata mai le hero. Por kalame. Le afionga i le ali whaipulo le itu malo fa le ata numera tolu. Tō whale ala le pule rimoni a iafi. Tawanunga loa I tala fōmoni ma le whaamaoni ma le ata noa le titsa. Aso soifua ma aso whairunga ino le mamalo le atunu u. I whai unga o masina taitasi. I le ngang whaalue. Ia a ovi ingo le atua soifua e pei o na langi ina le tele o au whaipese mai Samoa, New Zealand ma au se talia. Le nganga whaalualo I whaatalo whaatuai au na tofia le atua iso se whatatapua ai. La wafionga pātele Marcus Hazelman, pātele le pa io le tu ai ngasa umalava. Whaatalo whaatu le fionga le tamaita Isaiah, sista akene se whaliono, ai me se le mawalunga le ekalesia katoliko. Whawhianga inga mo Samoa vi ingo le atua lau se sunga Reverend Esau viena le anama le whaletua ia upulasi. Le fionga le sea le ekalesia metotisi ma le Presbyterian au uso whalefani. Le fasino tia sini au se talia New South Wales. Tau simtanga luenga ma le mawalunga le ekalesia metotisi. Sunga le toe ina le taitai o le ekalesia metotisi Samoa so whaatasi. Reverend Sione tau leota ma le mawalunga le ekalesia. Metotisi Samoa so whaatasi. Ma lo whaatalo whafoi le whawhiangainga o le ekalesia. I whawhiangainga o le ekalesia e whakasa ma le mawalunga o le ekalesia e whakasa. Sunga le toe ina o le ekalesia la mo sato e fuata ina. Reverend tele tausanga ma le whaletua ia ma tau aina pinono tausanga. Ma lor so I fua manuia I au nam whaletua o le ekalesia e ochi. I le tu palangi ma le tu Samoa. Mai se le mawalunga le ekalesia. Ta lo whailau sunga pasta visita whelava I Amosa. Ma le whaletua ia vai tamasoali I. Toi ino le ekalesia Samaria ngalelei pasta matai ia mika matai ia ma le whaletua ia Victoria. Pasta tauloli ma le whaletua ia Arieta. Pasta sa ngale tula epa ma whai upu. Pasta whaatili matulino Samoa ma le whaletua. Pasta ia feta se kani ma Susana. Reverend awatama te whai ono ma Kitanari. Whaatano whale ekalesia so fitu le tupalangi ma Samoa. Pasta solinga solofa ma le whaletua ia whaavai. Pasta ainu umuri anga visa wa inayam saipeti. Kalesia Emanuelu, kalesia. Ole aupa ia aso ngatai. Mori maua Iova e kalesia so whaatasi kanana fōu. O a uma e kalesia o ala tua. Li tapua inga Samoa I le atua. Le maua suafa.
Whawheloa ai mo o tau malo lava le tāpua i nei aso. Tālo whai le fionga i. Whatalo whai sau whai inga ta māma tina malo lo manu malo. Reven Tavita Roma ma le whai tua ia tailua Roma. Reven Sava i loto ma le whai tua ia Peris i loto. Pe vita o tua ma wese aso whau mui rongo tai au mulipola. Whai o manu Sava inaia Julia Moli. Malo lava le ono sai. Tālo whai leo sina sino le atunu. Malo le tatalo. Malo fo i le tau atai. Whatalo whai e olo mawhatia pe ngase ngase o tino. Tau mia pe le whala efu ma le apulpulsi o tō whanga. Ia i le anga le leo le atua mo o tō uma. Whatalo whai so tātou atunu upele o Samoa o lo iai ainga. Wo mai masani. Lawa fionga le ama malo so tātou malo. Fionga tui ma le ali whano vai le toa so ala uvi le lua ma le masiofo. Tā lofa pa iau ainga matama. Leu so ngā pule mtu mua i tu au ma la taua. Inga le tai ma le va au fonoti. Tapua inga sa tātou motu mai sa e asua ma le vai whanua. Foma ai tūlangi sa o le masale au mua ma le lau niuna sa e lua. Le a fio whaatui to fale ula lau namtasi. Ma upu ia te o le motu sa tā lofa. O e mal tū la fono i la wafionga le sa o le o tasua tele tū fele. Ma le fale tua le sunga ia sua Vivian Biffen tū fele. Whatalo whai le nganga whaalo alo le fionga le taitai sili. Taitai o le vaenga whai pui ia tau tanga Samoa. Lau sunga tū le epa Dr. sa ilele ma lia lenga oi ma le fale tua. Ma le mamalu. Tūpu mai e o le vaenga whai pui ia tau tanga Samoa. Whaftai fo i le HRPP supporters. Lango malo si po kalaminei. Le vaenga whai el tau tua Samoa i la wafionga professor. Dr. Afualo ruanga lau whale tau rua manu butsa lele. Ma le whale tua e meisi o tupu mai o le tau tua Samoa. Whaftai tele la wafionga lilo fotu wa manu. Ma le whale tua ia baby threaten ma le nofo a alo ma ia wai. Lango ina malo si o tatou po kalaminei. Whatalo whafo i le fionga i le ali i fomai. Dr. le ausa. Tole e fua take na seri malo le soifua le fale tua ma le nofo alo. Le tapua inga matua. Tule e pawhai ai ma le fale tua ia maungamu. Se umanu matamua whaali a ma le tausi ia sinta. Alofi po pa o lepa tu ma Viena. Vui Nikola uofo mamoli. Na nai whau mui nao le ana le tupu fia ma le fale tua ia moa nanu. Ta lo fatele sia se kola tikatoo, malo lava le tatalo, se o malo fereti funga ailini tipa, Miti Edwards aso vali fa lava au lele matapula tio ni ese Paula Banks, se Elina Aling na here, Elisabetta Marcelin, Tuala Maria Blakelock, Pepe si itia epa ngadua fisau foi, ese tatamara, pea foi Maria Akiau, manuloto matangi, Whaftai tele lava ia te o tau tina mātutua o tātou pokalami. Mo le tāpua inga ma whaamanuianga ma talo. Le malu ma whawhangu le alamisa. Ngā whapula sa lua tele moas ma Susana. Ma sili fiti furisia inu e tele ili whaaso tau ma mata. Tāpua i le whau ma le tausi a pepa. Talenga ia moe malo tani e lutito ma lua timu. Felisa se ni o tau tolo fionga ia lau fili. Arona fai ngā whato anima pope ma le nofo halo. Pali i Paulo Ioane ma. Papaoli i Paulo Ioane ma le tausia ke nese. Paritangoa i Farani Swan ma whiao taito. Pupui whatu e lia tau ili ma Filipina. Le musu ngā uta Brown Martina. Pea fo ita mamatua ia pali i tele moango tuti apuna olo tango. Ma le whalitua. Whanaya upore vavawai i ma whaamalu. Tu au pepe Josefa se tema ma koleti. Ma tau tia sa ngala a pelu se aso ma Celestina. Ma ti malanga o ma. Tau e tia tafua sua ma roini. Fatia lofa povi, fatia lofa ma se yuli fale ula. Fatia lofa. King Solomona, sunga ia peni ma yaneta motunu. Sione haitang ma Eloisa Samoa. Ta mamatua ia se yuli ali ilango. Fina umoni. Fono i moana langa aia pele sauma si TV upati. Ross tuile tufunga Vinton Smith, vai tovi Filemoni ma le faletua, le maftanga tina tu mama, ia tio sa whaatonu ni umata, mau salafa, heni au tanga maia, toa mataio,
atali na pati o le stawa, ona sa itu whaanatu, Prices Langi Aieng, Grite Almatangi, Jacinta Vitaliano, Toi Tusi Mati, ia malo lava, whamalo si ate o tau tina la iti, ma tina whiololo, ia malo si anga vo i leo le porkalame, le Maota Samoa, o Viiga o le atua penga ko wongi roku penga halinge yaso, to suru ngā uta. Ngā tau mati elive ma whaaumu na mula ulu e se rali whau mati umaru malaya. Saipele kome ma anu whare saipele. Tupa i ore vai liringi mau, moa nanu ma marina. Tau whinga fui maono matai en. Tanga loa tā se sa matai e ma le whale tua. Ma alo fo i le tapua i whala na i pupupani pasa whaapoi ma le whale tua. Muripola mo se ulai ma Maria. Meni kuva ma Anita Siliva. Le ui ima peta salue, susunga ia fale ali o tu mua vili anau, a mata fai a Vito Iosefo ma le fale tua, whana ia tia savalinga ma le fale tua, susunga ia vaya ma Janet Lang Sui, moto sa ngele toe tu ma Anastasia, talainga ia le vave ma Veronica Pala Smith, whavavau ma afu vai whaava, tau whaiula me kingi de au pepe, tupua la nau ma Perenise, tui whaasina la unu nei vau tele wepi male, whale tua ia sita, ta mama tua ia pitone, manuali ia sofa, vai whaiva se Stefano, tau vau Rivo, tau vau Esekia, ta titi mo kisiota, whaiva ingale ana, ma lo lava le soifua manuia mo oto uma, me se foi le afionga ia tui whaasina Birkin tau vau Hido, talainga ia tamausu, ia whaatiri tamausu pātolo matalena, fai ngā whamiskei ene liko ma vau sā. A lofi posi a mo ape i lua ma Rosita, ulungia vai luanga se upule. Pea fo ili whetalai ngā ia niu ma le kau me valo ia pāsui muli vai ma le tausi. Tapua inga le ekalesia katoliko sa moa i ruti hion. Talai ngā le whale fitu lio voli tufunga ma le tausi ia nātia. Liu ngā tāle tō whale taulangi ropetis tu e tole a forma. Tausi a luminga. Talainga ia ono fia manaia. Ia ono fia na uma manaia, ma le fionga ia sula daisi ma le no fualo. Ia malo lava mo le tapua inga le ne yaso whaaftai tele mo. Se tato kalesia le ne yaso. Malo le soifua manuia tau manu pepe so po tafia mali i tonga tuki. Ma le fale tua ia peka paka tonga tuki. Le talainga ia sa mau le atinga ngai ono sori tamali i. Timani sa mau ma le tausi ma le ainga li, ma lo lava le tauata i ne ia sopa i ole ali. Ia ole, tātou whatalo whana mo i lātou uma lava o ianga le lei pokalame le Maota Samoa Viiga o le Atua. Ia ai mai se fo i langolango ina malo se le fionga le taitai sili. Ia ai mai se le vaenga whai e pui ia tauata ngata Samoa. Lau mai lunga o penga te whailangi, tai fo i fia vea nei pokalame ma wata wha solo. Whamanuia le atua mo o tau uma i lunga le mato apio fōlinga, lunga le YouTube, whaaftai tele le tusi whaalo mai. Ia whamauina tau tusi ngai lunga le tātou pokalame ne yaso. Ai o le Viiga leo le atua tātou te fellowshipi whaatasi ai, a ngai sa o atu loa i Samoa i le fionga taitai sili, ia mo le lana pokalame pe ona masani ai.
Lua minute ua te ai nei leitu lai whai sini au se talia. Le Viiga o le atua soifua na tātou wheloa iai. Saunia le e kālesia e whakasā mai e lisa fau. Pe o no tau sila sila mamai moa mai ai. Tanuai le wa mafuta mai le fionga le taitai sili. Taitai o le vaenga whai e pui puia i a tau tangata Samoa. Le sunga ya tu la e pafatia lo fa we lua na yoti lupe soli ai ono doctor sa ilele maliele ngoi lunga le tata wala ata le anga fa lo alo fa fe lo ai ma lo so i fo manuia ma lo fo ile fo la wilangi ma lo fo ile tawata ine ya so pa ia o le atua ya malulu watu on ena tatu por kalame mali fai on fatin ya on o fale velave o maliu matu el matunu Maria la sa to se ai ya o po masaneta to umane ya tua Maria no ole sola salola o papu watu nisi mtao e ona ala wetelele ni fasiri fo i mfai ona au mai le lua lau Maria le mtao momoa ia le ave fo leo le famalo tatu tam fanau Maria we manuia le lato tom fai e le awanga ia tu e au malos Maria ia ma o ia pel tatu avanoa e anga ia tuai e isi ta longa ia e muri mai Maria te mnatu taun whaingo fiel tatu ta longa mai a pane ai a whai fo i whipelaki kako manu malo ia engalani ke lea kako avangoa kako ke sawa kuai ele pa uma nofo Maria matau le whangasolonga o talonga ea sao mai ai tonu ma le loto tele ma le tuto loto i le tulanga o le malosi o tatu waswainga Maria ia peka e ngai mata upu a tonu o toi tilo le iai le tatu vaenga e malisi amnea e iai ina e tatu tamaia sali mwhai o na taalo ai maisi a tamale o lima sotoanga Maria e tatu ia e o atu ile si talonga o atu toa le malosi o tatu au o le vaenga momone na e fo ile nganga mo tatu tangata e te lea le loto tele maua ina i te au whamanuia Maria kumita ale atunu e ave ia el tatu au o le vaenga na lua o le vaenga lea uta le malos fo le tua ia le fionga i le whaipule ala Maria lava o le tua inga le whamaya ioi ai atangia mai tua inga ia pe foninga mai
O lo ia isi popole le vai mala. Io e kau maua mea. O la ua ia popole. O la ua makanga la laka aku i le sa. Io e fili al kamalu maua. A manto mai o whaiva o ulangal mkau. Ai le kali mai ala uti. Ele i o uso ngalangal mkau punga. Malie. Ala lau ki panpo lai loe la uti. Ia le mafu angal mali wal kama. Ai ele o ka maya. Malie lava. Ma ole la ole o ngā le tūlea. Wanga i ai ma tango fia se o wala piko sili o ngā vai. Io e. Ole sa ili mai le pango ka. Ua whawhiku e o ngā boria. Io e. Ma e mankuale le. O se kala wha kuskusa. Whio iai king whai popo ma paunga. Malie. Whio iai. Ngā whai ale fia malos. E ala wai kua e kango ngā malaka. Malie lava. Kango malaka. Ale unga wala ngā kaungo whapeko kasi le ngi sina. Ale o mga avela o karsanga. Mai asu karuai ilo fiso leo. Lawa e ala kou mori mau. Malie. Kaulong whanga solo. Mai whaingo fia tūlanga e a fiai. Ea mori mau ngā mai. O le mori mau o. Ale kangaka u whawhiku o ngā moria ma whasala. Malie lava. Nai mamlama le leo. A kongu fo i o le ala ngā kua iengu whaisa ngā ioi ngā leo. Al kulanga masang ya. Ele mwhainka le kongu i ngā leo. Ni kangaka pango kau ave whawhia kako. Io e. Ele pepelo ngā oi maisi. Maisi mau me whai. Awa kaunge o ngā wakulo e whai ia le ia ngi morianga. Waku wha maungi ngō mea. Le la o ma ave la o kusi vai aso la. Leo ki whakari leo. O le mako morianga leo pai. E wala i leo. Malie. Le la mako ki whakari. I lesi la sanga. Ale anga ia le melnge mal melnge. E o e lonka unga le koe. Le koe yeso me le alu kafi. Malie lava. Yo le fa popu unga nga o me kele e lua ia mpanyei. O le kulanga whenga paloka. E se kai muri mako ke asi ai. Malie lava. E whaungai. Ai mai se le afia o la Audi. E mea yo le unga ingo le whaunga. O kupe ia ngā vaku. E whai e aki ngā e whai e campaign. Malie lava. O melanga lea e o iaisu matu leo matu te moe whatala noi nei tonu o le vanga whau whai. Ia, o manatu o mtau titele na. Malie lava. E le whapuponga ala whatuloa. Ia, pea nisi mtau pure. E tō toi whiaranga.
Malo le sauno fatamali, sauno fatupu lo whenga te siri, ia whafonga foi le pa ia lasi o tupu mai e o sio tātua atunu. Ia mono fitu whaao, man totoru whaitawina. Ia, le telefo ia se manatu pau ale mea. Pe ia si mea lea e winga lava i le tua inga lea le whionga le hero ia lare pule. Pe ia le mta upuna matua ve vesi e matu i whafu. Ia e, matua ve vesi. Ia le au tu o le launga pātele a mākusi e nei. O le tusi, whapea. Mai le atua, o tau manatu. E leo manatu nā le atua. Ia, pēna o le mele nei, o te leo manatu e se le wei nei, a lele e whaia le whamsinonga. Ia, leo whafonga atu le mamaro le tunu. O leo wa ave malosi o tonu i leo. Mai to te leto e fo i le mata upu lea. A wana ngā lase pesidi. Ora, ese le mele sau ia mātou, pei wa a ngai ia media le fast, pei wa ngai leo ro whionga te sidi. Pe wa ngai leo e pe kaude a ngai nei. E wa ngai leo e kua ia leo i nei me uma. A o leo wa ave fatu tuanga le atunu. Nea se, pa mai foi sa vali le rule of law. E o te lero na po whemela manga sa vali e. Ele se si mea e tua i ele atunu o leo. O leo e tua i ele atunu. Ma la foi na falu peri. O le malo. Ma li e la. Tato whanau pe leo. E ele mele se yo fascinato. Ia le le. A kilo mai i laka leo. Laka leo lea e lo tusi foi leo le palmia. Ma li e la. O le tu lea. Lea. O le lua pe malei vo tangata te e leo mai o tawa le afi tu i le tu tom tau fōringa. Ma li. O le tu lea. O au leo te sa whai lunga atu. O skepo le moko palmeni. Mako kirkilo aku sa vali te. Lea lau pai mai ralo. Tau te tilo mai loa e le tu lea. Le tu lea. O matou ia lea no foi luma o au lea. Au lea te no fatu i luma i lunga. O la auri lea. Te mi lea o fonfta lai. A o leu so leo la auri. Lea sa whaianga kengi. A li e la. Mike. O le umai o le afo i o le lea. Matua mai lo whamtala mai a tia. Leu so matua la leo lau. Nā lan tu mai o. E kokolu anga kama lako kengi. Tan sa fai pui. Le feo e mix ma tangata i e lalo. O le la e kalangoa. Fape mai. O le e ta iala mo mato. A kaliaku. Walu ese mai le o ka me kero ese sama. Mas
Ya, le okay. Ya, le okay. Okay. I le okay. Yeah, okay. Okay. Nā la o tō maua mai. I do ma wat. E so tanga o la auli ma tangata nei. Malia lava. Nei le leon tō te tilo ane. E le tusi le a lea e vatuayata nā. O tutula ia tuai. Ia fo ia la tau nei. Kengi whapikoa mala auki. O te leo tala no atu lai ni me fatu. Malia. O leo tala no atu me wha mau mau. Ia e malesi me lea e tau na ope ia e sa upu. O le vai aso nei fo i le anu tau whawalongolongo mai ai. Il melen tupu il fangoli. Malia lava. Ia. Lo tau fio. Tu ngā whainga whanu pō ia le tondo tupu Samoa. Malia lava. O le mena tupu o manao ia le li whaiwhi au. O le lu e fia whai sana tinai. Me tua lo. Ano winga o te talo ne le nu fo ilo ia le nu. El fas fanua le e whaira na pā. Papua aso i tulo. Alfanua so alo lai fafo. Maria da. Ia o tō li mai lolo tō e ina. Ana ia te ena le al whai unga o se mea me tonu me lea. Maria da. A wae le i whakea. Na whasiringia ia o ia ana al whanua. Ai li liu loa e a le nu. Whailon whasalanga lea. O le whamatanga. Ai whao o mo ia inga i o inga. Se i tulou. E peo na masa ni ai. I le whaalalo ina o se me tua aloa o le au mai whavela. Ai whai el ta mawhtanga. Le lu. O le whaasalanga le whaleanga nu. Sa whai aso na mua. Yeah. O koe pefu. La koe e kako. Yeah, okay. Ta maruru atu le whiunga le, te siti. Koe fawasi mea lea, ia fawasi mea lea anu ke iawa le loa aku kako waka. Ia e wale pole lea iei kako a fikusi e, whao ngā pe a. Le okay, ia. Ia, atanoa, lawa ia. 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 E lesu meo iai. E whalama le aka e la whainga. Ale tulanga
Mike. Yeah. Ya, malo lava le una sa ile mamalo so tato watu no. Ai Mike se ko fa uma mai al peselea. Oh
Tanoa, wamo mai. Koe pēlo whaongalo le fukusi. Mike. Tanoa? Mike. That's done. Talo whaata noa? Talo whalawa whionga le? Tai sili? Alo? Yeah, never yet. Koe pēlo a whaongalo le tato aftusi. Sala ala fakuia saulolo of city. Malo. Ya, Na ia foi o meu le alu ya le alu ma. Moku mai. Ioi. A malulu atu ai la wafionga. O oto e fol mikula. Ya, ona le. Ma nei o lo saunuanga o tonu lo saunuanga i le. Angan i le tūmaanga sama san yai. Ya sona mua. Ya e pēroa. Ya e le fia whanongo tua po le au ngole. O le mta upu. Wai ese foi le mātou whanongo tu nei. Ya ma nei e saunomba lo whionga te siri whaumasi a mea. O le tu tau ai me fa pene. O le fai o ni por kalame ton fai el tato malo. Maliela. Amata me ai le mtanga luenga lo ngafa ma pule nu. Ele ngata o pule nu tamatai a pule nu oli. E fa matala le lei e to ino le tato watunu. O me umaya ya sono mo so tu la fono, wa ve so tu la fono. Maliela. Ma le ai se si sao il melea. E tanga te fel pui pui. Ele kalfia ngai male soi fuo tatu tangata. Maliela ba. Ma te tau na televave i leo leo e kaomi lalo le whaunga se o le pule. Mea leo le whaunga se o le pule. E uulo i lima o tangata porko rua porko koru le pule. Whaunga se lo. Maliela. Pula le leo i el soi fua i Samoa kai minge a lua kwa kongo le malo. Le voi lao manatu lau whakai kai mai ai. Ulenga malu mai tua. Taua fo i le fai fe au. Ai masiam tau pulam tau pe fito i tonu. I le fai fe au. Ora na wenga lana te sila fia le mele tupu. Kaulang kau solo mua ia keia. On tau fil melea. Maliela. Le telo teimi ele malama kau lea. O meia na ni me fafua. Ai loku loa le kala i kau lea. Sai mai kau pa wale me lai ma fo kau lea. O le me mo. Ai lo le nganga lea o kua ngā whasalanga whapea. Maliela. Pa wale me o le whaalumo mai ngā se ainga. Ea mai tau el malo ma leo leo. O le whata oto le fofo ma tau puia. Maliela. I le whaiwa i atu manu whasala lau i ai tono fontanga. Ali im fai pule fai masira uma. Maliela. Mo meo ai mai se mo meo pule nu. Wha mafa i ele melea. O sala ia whanu po ele o koe alo ia kei milgei. Maliela. O leo o wawea lua tu le fofo. Ale tūlanga na taun whai. O lo whalonga o
o te mā le no i le sala o la mangaloina. Maria da. Ia li im fai pule nu na la tu faia le. Ne le ngai ha te yo i lo el ko ngā ko fa. Maria da. E le ko ina ko fa mau ai file mu tono. Malia. Ma me ko ta to faia. Ia, o ke mga ku la vai le me le e ka ko ngai lunga. Mano, ona o tala foi sa o mai a te matou. Ia pe e ua ta ua foi si ki a kongo e de o afia o no tala o tangata i tua. Ia pe ua afia i masi fai au pe o le tūlanga na tala matou maua. I nisi foi le moto Samoa mun motu i le afioanga lua. Ia o tamari i leo se tamari i foi se paanga foi i tonu e matou sini Australia. Matou te malamlama umana vai aso alo. Toru. No whiunga te siri. Whai bea o lai fui e tū ai fui e kamo pungi sae kua mea nei. Ia o nai pei e tau fui i tūranga lea. Ia pe o mea na bato masa saloi. Ia o whiunga maro saunoanga. Ia o mea wape nei. Ia o whaunga sere le paua. Ia. O mai isi mta o pula whiunga te siri. Tu pe le tua e. Ia. Maria. Pai le sala i tangata whakea. Maria leo. Ia, leo whaafonga le tunu, whaafonga fwoi a ingo le sunga le kia kongo, po le whionga le kia kongo. Ia, o mori mawai mea mātou, i le whiwatali le whionga te siri le tūlanga. Mātou se e toa le kama leo sami mori mawia, e nen whaina mātou alo e se mori mea le whionga te siri. Nango i leo wala unga i tō tele o tō tonu a whare sā. Ma ese i whina ngalo o tangata ro lotu i whafonei. Ia, a leo o mana whaapupu mai lau whionga le te siri. O maua e la sempele ai. O le tusia una ave vai aso la. Ia. Ma o la o kalor ngā whaking o melea. O se meu ngā este mele tupu. Malia la. O mā kou le ka wanga wapua le me i whai. O le mā kou ka wanga wa. Sa alufo ia le ala talo e komsina le stein. El me komsina o mama ko kirkilo iai. Le ai ma se me falling ai. Sa o ngai me mo ia yo e. Ya al kula ngala. Yo e. Ai ngala le ma fai o ma sa fa fo me. O le fai o fa mo ngala. Ma fai le so ngal kamale. La uri ia. Ngā mai lola e o le whai unga whalau i kane. Maria lava. Ia pe leo le sokolo saunoanga nā leo manino ai mātou. Al whalave lave la. Le saua le media le pe wā ngai leo. Pe whoninga mai o leo la ngā angangi ni mea. Ia pe o le tūlanga nā. Pe lau se e le saupuina. Pe wa leo a whakasi a koe ma media ma tangata nei. Ai leo la kongi leo. E se saunoanga e mwhen wha cool down le tunu ufu. Ia le ku kaua. Mō leo fo i lako. E le va pe kilo lako i le. E maka opu e le afia e wha valvalea maka opu. O nga kau mi foi ale i lalo leche leo. O le ko kele ka kai e fia i loa le sa. Ali la. Ma paua le me fia lo sa ave le maka opu whamasinoga. Mali. Wa leo ma ko whalongo whapea leo ave fina le whionga le hero ia le ala ia le tūlanga le whamisnonga. A le mele mātou te whinau atuai, le mele tupu ia mātou nei o media ia le ana lato a mai le tami. O le ana wa pe wa whai le whamisnonga tangata makua ia i leo, makua ia leo i aisa, kua ia i kupe, me whapena. Ia. O peila fōringa o la karikongo e tangata ala le karikongo whamisinonga ma leo. Le mele tupu. A kongo e whaingo fia ku iau kou. O ngā bōria media kongo a ia e whaia meia. E o kou. E mangkua fōi. E iai ia le pulenga mai malo.
E au mai ai ia ka la senge media ngai. Ma mai e mara kupe whaola o lai. Ia media e le sosoangi maka opu kaul Pasifika. Ai a whaila au mai o le whao ngā se ia le ia kupe lea. O i kongoa lai ko se ia lo malesenge pe o in whasalai. Le mako ngofo po o le mea. O le amako en keitsa kunga ingai se lo ia ko Kongo Australia mangisina. E whaia morianga. Ma dia da whaafetai da. Sanga Kongo ai le kioia. E da iai la se paua a leo vai. Un sai foi lo fio te siri. Lango meia le fesiri ai media ia tangata. E le se paua. O mea au kou. Ia, le. O mea au kou. A ruakulo ingai. O ke le i o le kamisanga. A inga, ele a kol masinga o whaile iunga. Ma dia da. Ia pe o ngore tu danga. Baila ele unga le a pau. Ia le wasa puru kausanga le whaka o mai pau. Ma no, e pe o tu danga le te whaia tuai o le afianga le ne o leo. O le tua inga e whai de leo ma sau noanga tangata i lunga o penga te whailangi. Wā ngā i leo ma wane ai se lato nunga leo. E o fo le tātou loia, le tātou whina le whamasino siri. O ele mai o tangata. Le whape o le pi o le whamasinonga. Ia, toi pi o manai leo. Ele ma whailana sau ai lo le paua le ngai whape le vāo le atunu. Ele ma whaia o a kuse i longa e kalangoa ave le whamasinonga. Ia mamalia i leo. Ia la va pe fela nga fai leo e ka ofia ko el miskai. Maria la. E fai la singa tafra mka aupule ana fion te si. E ele me un kupu. Kenge leo papra. O ngofo ma fai se fasa la longa. Ma fa saule TV free New Zealand. Ka mai ki ko kolu o whaila ko maka. E anga ole e welka ko sai. A ka kala le keria mai whafofanga mu whawhewhi. Lala e ngofo le siko inga ma maka ele. New Zealand. Ai o so mai lo la kala. Ai mai e papra al makua leanga mengi o kengi Samoa. Pasa wailoa kalko koina. Mara kia la kua le siko inga. Oranga kali e la sawai. Ya, mala aulo le aronga kali fo e fenga lu ngali le. E mala aulo ko inga e la kali saw. La le me. Me so maku meura ya. Singa sawa ia papra. Au mai maku fise lau kala. Ve mai lo le maku e la ngaka le ai fuska mai ki sai vo ile le fa ke se me moi. E wa ko le ma me fanga fanga ile ni tu ia fa la il mo au ko mai ki. E fa le kale e alu fa sa lo Afrika. Ya lueva ya so eve kuleli wasau ilunga o kilo lo ya ya lo kulo fa como lo esili se le nga molia ya papra ni sila le la molia ya papra fa sala ile media council ni sila e va fe kala Wa mo mai la ko nga me yo ke foi ko. Lau mawat. E vande tele me fatenga. O me fa sala no se fa pe fai. Walena na finale o matoa vai finale e ile media le mato te via famsinonga mato net. Le fa tali le anga. Ia le mato te maramlama ono o tangata ne e leo anga i mai a mato o lea anga i atu nei leo. Tala nā mafuaina mato fisiringia.
I wa. Ne la ngai la ke fa nga ia le fa ku pu le vesi ko ka Samoa ko Australia. Na kong na. Ma wa kele von de una ku fai. I. Ka kau foi langa fai ka ko ka New Zealand mele. Ili kau fa ka lia mai ngai e pinga o ko New Zealand. Australia. Anga wa ka o fielo le o kupe. Le avangel malo. Le o lai ma ko ngel a ula ia kai pe o iti. Mo ide de. Ya balesiri nga e fai la me vale ma iti. Kapongi ai male. Kapongi ai male le kiorna. Mali e lava. Mo ide de. Fai aso le ali. Yo ya o le sia dia kulu O lo le mele la nga ka uma ya kia ula umlanga le ngo ula. Ai fam kala ngai po ele fai pule ingai seti. Le kele o kupele ave mo meo komiki fo ie a mo meo o kumo. E fiwa ka kalingi ni poke le ngiri poki kupe e fa mai ai uma makau fia ile nga e le nga la manguia sa manguia ka kalpasifika. E sala le ka kama fo ile lo mangiok. Ioi. Ian mesiri. Ia ora vanga na le ka fuale afi nei sin. Yo e le la lau tu temine atonu e o sista to pokalan. Ia ana king ia nai. Le na be me. Wala ia ile la fo ile el longo o la o el council le mo ia le mai le senge mo sosa. Mano. Ia ona le o se maka upu ke fai aku rau whenga ka kai siri whakawa ai lea le atu nuu. Ua makua foreign love ai pepelo nei tangata. Ia a te meta te ofai. O le su e po whea Sam. Ia le whea tu e la uri whea mai o lai Sam lai o le sefe Sam. Ia le whea tu le ni whasal lau le whea mai. O ia ngar kalangoa ia Sam le ropo whea mele kalangoa mai Sam. Ia o mena nau ve vesi e le atu nuu. Ma pe wakari kongu le atu nuu nei tala. Ia pe o mato to a fa pe lo ave le fionga ya le ala. Ile tu la fono mo sa o dia. Ale kulanga nga. Ya, le. Mai awale me o ki ko e fa mga kwa. So se me pa o mai le fonga la uti. Ele ai ma se me a mi kongo nga me. Sai o lea nga pepelo le pale bengi a kom Samoa a ko longa i koa. Pepelo le pale bengi a koa. Mare malo a koa i longa au mai o langa afi ai whaali riu wha Pusaisa. Pusaisa ma ko kongi li kamai kiuke. Oi la ma o fa maungia komiki e lua komiki el palmenge fa maungia. Oi la se ko ke kongo le ko nga kalaka. Oi ko kongo ye ko nga kalaka fa pe. Mo ile. Mai e nga mula uri o mai fa mkalanga ye au mai kama pero ya. Ma o pele ikawa se fa masingonga. Nei sa mo wai se. Te pangoka? E ku ai. E se pangoka ma mori e se pangoka e sau e fa mau. Ia pe o lewa koa ia finga le manguala ka ke dunga le ringa le. Leo koa ia fa pea. E fa fe fenga fa pui king fa popo ia ma finga le ma ai le fa pui ia finga le ia i la totala i fa mai. Ia ala o ka ma fa finga le fa pea. Se ka ke ofo. Pe o le ala na e o te doa. Fa fe na melo fa mai leo i le fionga fo i le komsingo leo fa pea mai ele o fa maonia la fonga ia na fa ia la uni fa pea wala matia non soifua.
E le wa chat komisino le ta me le tunu e de fa mau ngia nga me. Ale wa man sau noi la uti. O ye wala makia ona tu langa le na ko nga sau noanga fa pena lo fa me de de wala makia. Ele vai na Samoa e ele se me escal catenga. Se ele quer como ngambia. Wa fia la makia la. Ya odena. Ko ngambia. Te amo fa. Ele ai se upo pa mai fo fonga. Ola au dia quer como nga. Ele ai nga fo i pelo e fainga. E fa ku puele o lo fa ka ia keia. Malie la. Ia mala makia ko ai mai siu so ya olo. Ia ade fa mai leo ele ai se me fa penga ola ve ku masi siu so ya olo i la makia. Ia ade se me ia. Ai ngore fia la vola u de fia manga o fia la makia. Ia ade o la makia longo so i fo la okay. Ia la mato se ma sunga ya sem ona lewa sa no fa pupu ya lo i lima o leo pa me mato fa longo ato i de pe o lewa afia le tato malo o tu la mai le sui pale mia fa be on ta pu le la ya fa fe ngambia e maurunga kula ko de commissioner leo al commissioner leo la to mata fa yo i de lo fion te si le mo aya to il tato malo e se me tupu kau langonga se meu tupu. Al mera nga kau en whakau ele leo. Ia ua inga ia lauri ma le pangkalea. Nga leo wa afia koe maksi palmia. A whaila... A whai afia ma leo leo. Ia. To e tasi ala ofisiri i melea. A whaila e saula le whamsinonga le se te mi vave ai le whamaonia o mane mea. O lea leo o la tūlanga la o ia lau media ia ma lauri leo te whalongo lea o ngā tonu i le mataapu. E sawa i lungo mako kausanga e ape. Ia, le. Whaali se tō wha i lau a whionga te siri. O lewa manuia le whamsinonga le whionga i atui whasinga. Atui whasina pois ta mai ta iwa. Tausanga ma le mea masina taru na whaunu ua i Samoa. Ia ono le mea lava le tasi. O le tua i se ina. Ia lewa sau nele tula whonga le tolua masina e. Whava ai ia. Mo toi pauresi e fo ima maulu loto whamangar. Ia lewa a le tausanga atua o le whaaleanga ina o le tamari. Ia lea se langona lo whion te siri, fia, pe le fia iai le meo iai. Ale la paka inga ngai ka uma Samoa. Ele makau kia me le ui e kako malo. Maria. Kau whawhewhe. Ele makau kia me le ui malo. Wale koe maua se fianga. Wale koe maua se saolokonga. O whewhewhe. Kano sia ia malama uma iai ia ka kako kaka. Awanga le mea whamangaku kako kaka. O le fianga sa iai o kako kungu. Wale ai. O whewhewhe paise upu. Ale la e a kupu e lo ma fo. Po feo iai e pulea le TV le whakasa, wala e whaia. Ala e whaia whasana lau ngā rau. Maro? Ale me nana ngā, o le whawhisiri. O le mele le ngā mga e ka kuakungu. Ia ola ka ngaka i lalo le whewhe. Ai wheo ai ngika ngaka tōt kula whongo. Ma whaala la le pule. Mano. Ia. O le siri ngā rea e kere kau siri mai fo ia ka. A le siri ia siri fo ia ka ia ka ia. Maria lava.
A fai o mele fifi ia ka le ko ke lo ka ko. Ia fai pe. Paro ka pe ia. E tumu mātou le alofa. Ai oke fa malo. Onga o le lava ko ke au mai al ka. Whawhikai daf. Ia. Oke ka sia fo. Ia la ngai fai fa au ka upu ia. Wai le me fai. Onga le fsiling ia fai fa au le kua. Maria daf. E kupu ngai mea kupu ia. Ia, le wa sa ngo karusia e fai fe au ngo makamaka ya ngapo. Kini ropo le ade karesia le fai fe au fe singa makua le koinga. Ai de ofu mangi ofu fai fe au. Ai manang kuspaia. So le o le mo kwa maso o pu fai ni fai fe au ngai la fionga le hero ya la repule. E mangai leo. Yo o fa masinga mo ia ile ma ni fai fe au. Kini ropo le ade karesia le lo ke fe ko ni u ke msale mor va so ni le so fai fe au de. Ole makua leanga lo fiona Kakai City. Fa mangalo ye. E makofo. O fiona ngale. Ka ni maka ke fa mangalo ye. Ya ki asai malalola. Malia lava. Mela nga kau ke le mele ka fa mangalo. Ya. Yo lawo. Nga le se me ko sui. Ioi. Ya, ai nu le sa un ye ka di fai fiao. Ya, ala mai le fiona le. Te ka si di fa mangat. Yo la fuawo. Ya, o de pai ot matu si din ta pulia. Le wa ofa ye le fetalenga ya mulio Andrew. Se la wafe. Lana peti mai le salva ya so le tau mala sane se la wafe tala. La ke peki e ma se tangata. O lana ofa le iai, e se lau afe tala, ai whaida whamsinonga la fionga le hero ya Larepule, a ma lo ya Larepule, ya e au mai le se lau afe lai tu ya na ia, e a mata malari sunga ya lauli, ya lauli malato vaenga o ma se lau afe, a ke o mako whaalongo aku le dua ngei aso kanuai, o whai lauli dungo le media, e mai ya Murio, you'll never beat me. You'll never beat nonga winga. O le peki vingan sa fai. O lai e le pitinga ya Murio. Alafa mai e le mawhai e Murio o ngā peki ngai ia. Pese tangata waleanga le uru. O lai whatu Murio se lau wafe. Sa kaunga sa urunga. Se lau mar se furu wafe. Mo le whainga le peki. Ia pe fōringa mai o lai whai a Murio e ke le pitinga. Ala wa pite Murio. La se vava ai o le. Lo fionga kaisi. Kau wha se e ngai mele kuu. E pala ai e ofar se lau wafe la ke fi ngau en Murio. O ia kaungalanga, kauanga. O kulai me kali le lui. Awa nga fai mai. Nga fai mai le rile nga makueleana le i wafe. Rongo ingo nga me umai ta fai kamalea. O le ave o le lim, o le i wafe. Ai alu e pepero. Ala me o koe fefe. Na me o koe fefe. E ala o alo mele nga lenga ke ilo inga kongwa sa. Ala lafi. Ioi. E nga ke ilo ile vaiva mo ofisili ele masakati. A o ia ko ke wakulu a mal fisili pe ole le po o mai o buku. Ia ala wanga ngo mele tunu ele pitinga Murio onga ia. Ia ala musu e ku le se lau wafe. I luma le ofa Murio. Ala waka o kingo mai ai ia. E palai. Ia nga kongua. Au ka o kingo mai ai wanga i loe Murio ole. Ele avo el kakan ku poe fa vele. Maria la. Ia pakpaki mo Murio.
Ia, pe o le se temi fa wau ro fasili a molio vai sa foi molio lunga po kalame e wa nei nga kailang ofa. Ya kongu na ke ko oso mai lunga fa pe lo kalia le ofa molio. Ia, o le tulanga na le nei. O le wa ve ese le tulanga foi na lo ske kausi mai lauli. La se fina nga wa ti promote po ti mote ka ngal menga. Ole tulanga na. I. E vengo fia nga kat. Kalo ma sawele ai ma se kalo ko e fa. I. Ele nga ka ile ai o se kalo le se popo a wong e fa solo a kole ku. I. Malo. Ia ona tulanga. Ona tulanga sa de kemir campaign e sa mafa mai ale sa ursunga laudi. Ia ma te atu le tonu ia ona papena lo fangua o malo ia le I fanua le tunu le il malo to va. Ia le wo ma fu ma kua o le wa vese. O menga le tau lu fo na polo bisi lo fo te tesi. La mala le ye me. I. Ele vengo fia fangua nge me se fango uma fa ye unga fa snonga. I. Ala uri mkua le aia ma se malama e se kula fo. I. Ala winga mo le pui nga o le malo le fast le wa vesai. I. Madora. Mai o se mkua luma se minska le makira kilo le mea nga vesai. I. Ia, leo whafonga le maru e tunu, ia, sau noa melo whionga te siri, ai whawhea e a tātou su e tusi ia le la umane tōtau sanga o whaakari a ka mawhina leo mai whafua mai e su e kusi, a leo kasi al moni mau pelo a Sam, e kau whawhia soi mai lunga e whina le lunga e whaleanga. O whea o whai e tātou. Ale tūtaua na ofisu inga e o whainei. I. E loko se minska kau malama me kau kupe. E kilo e sao ngai mea whai. Lia la. I. On manga ia la swinga la wei nei a tonu la yesi na swinga. Ai le sui ele tau ta soi fuanga ma le onge le tātou ma le. E anga ia ku nga malpangaka ko. I. Na e ala o lui foi le ko ave malo. Au mai se valele. I. Ele mawhaia nga kuual mele pele minka ku valele. I. Au mai se rua. Au mai se rua. I. A whai nga whaari I le maaio le mawhau le ki pinga. O valele. E ka whai nga maaio le mawhau le awara koe au mai ai. I. Ia tsenonga me se vale le sambi fa manga ko le vale nga sau mai kukuila o mo me se tala nga va po le wa miskange ya la vai e le vai ko ai ka ko malo o le vai balanga ka mai kai pa ako fakar kalpea I malo ia la se e tu le tato tu langa lo yel tato tu no le mam nama te le nai vai liu ia sa mato vesi e nei la mato fala we tele foi nisi foi o fina do malo farunia tato proclame ang mai duma se temio duma ya la fangata i mato tano la se tala mai tato atunu temio lo fionga te sili wa ka ko vo ai fa pe e se me te manatu e au ai foi nga fa punga fa ko mai ai o le moni mau wale o sa ngai o le makua ka wa ka o so fuan ako fakar kali famusinonga e fakaringe I makako ku le ku e a foi so ni mai I e mena te unta tu fai el temnei I ya malo tatia nisi mtau pu e fai le solulu ya de ka ko malo ni po Paftai.
Ia, o le Na ngana. tu le tua e o lo foi o po le se fai I, o le battle le ka ke fai nei i, le o fucking o le ko battle nga maria da. le ska ko battle I, o le kaua le wa le kulanga le wo ia o le kaua la o fucking o le kua Maria maria da. lava. e ka ko so o po le vale fu ala fu mai ale kua ia lo kaimi male wala fai Maria da. ya ai malo mo vala mai Malo, whaftai atu. ai na pia le kua o tatou moponga Tai da. o lo foi e fai a me ala lo ngai uma Maria da. o ko foi mai a e o ka ia la le so Maria da. o ka ko mangaku ele mangaku yo le Maria lava. ko ma fo fonga ele o ma fo fonga yo le Maria da. o se fe au tau tele na tatupu fa malusi au ya tato ia mangu kele ngai po Soi foi ia ma ia manuia lau fionga. Manuia le tua le fionga te sili, soi foi ia, whaftai lava, mura vanua. Whame no te wate ai nei le tu lai lima i sini au se talia. Tato por kalame na ma le fionga le tai sili. Ia wha malo fo ili on sai ma le lava pale mai le mamalu so tato watu no. Pesele mo le tua ia lo whaanga mo le fionga le tai sili. Fale tua ma le no whaalo. Ia e meise o tato por kalame ma le tapua inga. Liliu mai whaataltal noa le fionga ia tui whaasina. Perking tau vau hiro. Ia e wha pei fo i olo na wha moe moe. Ia leo mtato wha longo iai. Ia ua toa tele lava le au loto tina. Pe ai se a. E au mai le whai unga le wha masinonga e tina fua loto tanata. A whai atu lava le tala pepelo. Ala lava e whai me pepelo atili lava. Ia mai se pese na moli. Alo whaanga mo le fionga tai sidi. Bo. Le tamali i Samoa ia tupa i le vaililingi mau mo nanu na te fausia fale Samoa tapua inga i le atua hol te tele mo sa ilinga seleni ai tua fo ia i e kalesia ma fioanga pe a o mai taimi o whaintapo o aso fia fo fausia o so maota malawa toi whaatele ina o lo maota o lo ia nei mo nisi suinga o le sila na te fausia ina fo i fale whaupopo po granny flat pe a fai o iei se lao lo whanua. Te lela na fesoasoani na te siaki nai. Se maota fou o lo ofuafuaina i te whaatawina. Po le lei ato atoa lea fale mo oe. Aua ne i whaaseseina oe i le ila mai o le vali. Ai o lo o tele mea te tau o na whaalelei o lea fale. Tamali i Samoa. Te wha Samoa atu lava iai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa. E iei fo ile au nanga le whaletua i a marina. Mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po o hol ia a o lo maota fo i malawa. Te le tau tinga aina i toi sa ili se tusiata. Maua uma le au nanga tupa i o le vaililingi mau mo ananu. Ma le whaletua i a marina. I le tau ngata ai o le soifuanga o lo ua iei nei Samoa. Sosoani tupa i o le vaililingi mau mo ananu. E tusile o ka o lo fale i Samoa. Pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa. Whapipi i loa o wa tatia tōtonga umo le ngā luenga. Le aise uruti ngā wa wha o ngā Samoa. Le se leni o ngā luenga. Mo whaalawe lave i oe. Po whea lava e te alala ai Australia po New Zealand foi. Wala au tupa i o le vaililingi mau mua nanu. Telefoni o wha. Tasi valu. Wha o lua. O wha, tasi valu, wha o lua mo nisi.
whaasale mau sau a ole ava mamata u ile mata I sau tu ila e pasa I le leo manui ana e o oile wha avavau. Yesu Se fuluma le 2 minute ua te ai le itulai 5 sini au se talia. Ia o le tātou pō kalame namo le nei fo ia fiafi ma le fionga le taitai sili. Ia a o lea fo I ua mafuta mai lea fionga li. Ia tui fasina Birkin tau vau hido I lunga o le tātou. Ala ata le nei tula o le fiafi. I le anganga whaaloalo e wha malo. Ia ma whaafeiloa I fo I malo le ono sa I lo fionga tui fasina. Ia ai whaatalo whaatu I le anganga whaaloalo. I le nei aso pa I o le ali malo fo I le tauatai. Ya papai lava ai nu dai foi tapa al fatina o te loa ai nu le fatalo fa mai tu fascina ya ja wa ta tu suor pesina wa fa fetai wa mali e mata e vai Watasi lava oe, watasi lava oe, ilo nei fa amoe moe. Hip hip, hey! Ya, o leo whaafonga mai le pa ia lasi, o le mamanu o le atinu I tamā matina mātua fitu I tonu el tātou po kalame, ya e mese fo I sunga I whaafengainga sa mori talosanga, au mā fo'i le tūlanga sa whaunu ua haida fionga ia tui whaasina I Samoa ono le nganga ia whinawina le ami tonu wa e tupu ia tui whaasina e tupu fo'i ia I tātou lo tātou talanoa ni nei teime le tūla le nganga le nā tui whaasina o te tari tonu lava ia e ale upu fuinale ia I lava le taitai al toi silau tātou lo uma lava na toi mamoli al whaftai, na toi fo ia moli whaftai, ia toi whasina, e te rewa mai maata mai nu, ala sila mai le mamalu le tunu I lau fionga. Ia lewa e toi fo I mai nunga le pokalame, e mamoli lau whaftai, le tapua inga le atunu.
wa te whai atu whina le atu whasina ia te oe e te lei lo a le tāpua inga ma le ngulu o le atu nuu i mei elu te tupu mai ia le wa vea oe ma whetu au ia e whai anu whapea whina le o oe al ti nā mua wa ofolo soifua e te whina wina mene mo mātou ia le mo mātou loa nei e le ai lava masemea ia e mai le temi umi e ala foi nai mafua ai na mato nau i te saulunga le pokalame pe te fio malunga le tato pokalame ia se i ai atu le mamadu le tunu le lale lei o tui whasina ia o te ilo le leia te le tautala wa orida maiava o te ilo lava orida maiava tui whasina ia o te iloa na le ia take le kai whai aku ia langa e tūlo na maro i sa waito e tui o poru le ala le na e te solo a te savanibali ai muri ao na iau tua a te loa le ngangana tui whasina e le ia o finaling tala e selu atu e te muli mea na wa aia i Samoa mea na wa aia i au mātua te tono le nuu la fio anga e le awala na whenena na whapena na whatuntonu oe na uso ma tu whawhine lea wa e saula wa e savali ai te le fefe aisea o langa o tau lava mea tō tino. Ia, lea na o tātou waai i mea na whaia tātou mātua a wao tātou awal pala ai o le aonga mai e whinau e le se atunu o sesi le atunu o tātou uma ia le wa whaile whaiva o le sisi mea wa mai le unga whamis nonga ia na tolu a masina ia e lau a mātou wa whawinganga e tolu masina na se kau whaanganga e le whakangisi o se o vaenga le ngamore ai ui lea ia o te le mana o tate a ngai ai na tā ngai whina le hea mai lau nofo le tausanga ma le masina na mai whamatana mai le tunu usau o kei po le mea le na mato lo lei e te mai e te sau mai e eo fuala au ia tu langa foi sa ia o pi sa palai mai se o to lua ia Scott le tele sa por mo oe a mia oe mo se tama loa anga ngofo sa mo va pe ngewa kipi oe ia le te nofo le pa nangi hanga le le ia se fai sina o tala e fia se tamau a inga wa lusi o lau fionga tu fa sina talu na nofo sa mo ia whaftai lawa tapau whasina ki o le afua ai me se foi le stunga ia ainu mo le fesili ai mua ana a batu la o whawhetai te le lava i le atunuu ai mai se foi ia tato pa anga i luna o le lua pokalama ina Samoa i tatalo sa whaapeo na au mai sa pai e la tau e peo la ua ufa whetai siri na i tangata uma sa whaapeo na tatalo mai e ui ina o te le maasani i tangata ai peo le lua pokalama le ua maafu ai o na umaasani ai peo fo le lua pokalama fo ile ana amata na whaatupu ai le loto maalosi a te au talo no nofo na i nei le tautanga atoa le tolu maasi ai watu ana whakutai i paanga ai mese le atunu ai mese foi o inga o sa whapeo na tapua i mai matatalo mai peo o ina e watu e la e avea i ai la ufa mua i tai i le whakutai le atua ono ole a foi mua ono ole whai inga ai ele ai se mea e tau i atu ai le latou tatalo. Lana ele i masal salo lava lau i lo mei tangata i tatalo ale atunu. Ai mai se foi o lua sa whapeona na fulau whaatasi me mau it was on this journey for 13 months. E watu ai foi na whaatai ate o lua i le tapua i mai ma foi ma tadson wina foi tangata. Wa o tele masani le tele o tangata ngele o te whau ai luna Facebook. Po le tau foi lato le HRPP supporters. E pe o le lua po kalama le na mafua ai na foi nga lau i loa foi tai i le mea na tupu. Ia au tia uwhakatai puuna e watu e muamua ai tele Italia atu lau fesili o te whakatai tele atu lava i tangata sa wapeona te talo mai tapua i mai. Ia
Ona ole atua e watu le tau ia te otou whakitai whamalo le tapua inga. Ia ole tani ni petili na e to le foma ainu po le asa o whaalongonga awa foise are you asking how much my husband spent on me? No foi Samoa. Ia ole tali tali e tate le no fai tau. E tate e pau na ia I olo tai loa o le tangata o le soifuanga e pe ese mai pe ia le teime to mu mo tama a inga pe fai atu le tupe. Ia wale tutu sa ile lima se lau le vai aso le teime nei. Ila no fo le tau sanga nei. Nei Samoa ma le lima se lau sa fa pe ona ma fa nga inga 13 years ago, 2010 and 2011, o lima se lau e lava atoa ia me e tau si ma ua le vai aso atoa man ma whanau. Wale o lima se lau na paunga o la ua uia au te le whai taua pe fia ma fia pe wata alu lava le mea lo ia le tau matao le soifuanga teimi nei. Ia o la utani le na. O matou wa ia ma o fa ia ma fika fa ma fo fam kuskusia o fa ngomela. Pe ama se la wafe ia le tupe wa fa do tau sanga Atua I lo nofo ai ia e tu fasina e te lo la te fia ono lo wafa le tunu ia ono lo manatu le mai moanga sa mo mala to tapuina a memonia ele la titi le selen te le selen ia o te le ngai na fo o te manatu lava tu fasina la ngona sa no foi sa mo ele fe ngofi o te papua papea e risk lo no foi sa mo ele ngata le to tele o tangata e luas fu no mo dianga e feita ia oi ia no winga o tangata o mai e la malama ia te oi ia mo o manela ia le tu langana me tau sanga Atua ala te no foi sa mo ia ala tia ilo to lo ma se fa na Amerika Lala na mafua ina ta ua ia le facility wa e tofu lava matou e fa no longo tu fasina ma le tali yo te loa e longa ta te mafai le na umi ta te nofu ai I se mea ta o se fa ma mau temi le na fai la vanga le ya ale wa anu alu ya o per mena mo le to le matou fa malo mai mo lianga o man sai ai sa ma fai la vai la wa fionga me se fole li lo ia ona tu a wale tu no Atua wa na fa pene e fa sala oe pe na fa pene o le te fa pui pe fa pe fine te sala se tu pe fiafi ia o mato mana ia lo sau nei ia lo ngovinga na to tele tangata ia fa no longo atu a wani o tato fefefe ia le fa tino tu fa sina ia na so fika ia si dia ko masala wafe Nang le mate va aia so uma e le ngata yo fala au ya matalia foi le te Amerika ya le mate va aia tu si temi pe ke vai ku le ke kau mafa mai le la foi le wainga le ya ele ka mo fi onole ya vai lo foi e pawana me e te avanga ai de tangata e le elo na inga mai ya le to anga in a fa popo uma nei mea a wano no foi ya vai de tu langa le ni wa koe fo ia fo ringa King Amerika fo ringa King Amerika ya pe o se tala tu na nga le te mataburi na no fai mai ai over ma se la wafe pe la lo se la wafe ya o te le talia le na tala o le a fo inua ole nano mai o te lau afe. Wa mato te fita atu ia telefolo fatamari isa fai foi la fioanga se fulu afe ia mato tilo foi ai tu langa foi na le yo fuala au ia mato dio me uma lavana nai e to tele o tangata tu poi me nei va ko mama ima uma mala to soifua ia la e te nofo la ai ono no mafo fau e se vai masina tala le titi na yo tua afa mo le la le tu langa sai ai la o ino o Samoa te le yalu la le ke mo wan loko Samoa ti ngang fa ua o a taf lava se o tamama se o tina ya tai lava tapa fasina ma ai ia o tua o matua o lo tama o le fa ala palau li o lo tina o le apulima ia o le lute Atua la pito tua ila tua ai pe o afonye
o mātua o tangata lolotu mamona. O ina mai mātou i te tono se whale ia whialufani ma lufa lesi lesi. E to te pulu ono mātou to le a fō te le telo. Wa e wi ai lava i teine. E pe o au e tuli matai e o mātua a tu ua o ngai tutu ila na au maile o au ia polima e whaanofo ai. E whaanofo ai le the whole summer. Ia o peo na ina ia polima na foingi na tu I mai e lo tau langa ia toa lo tau loko. I le vai e le whaatio se le whaatea meo se mato a ingo se o tina se a inga lima malosi. O la ia I lava mea lo mea ai ma mea whapena le sami ma tu o le maumanga e tau mawhai. Ai peo na ia le whaatasinga le a inga e le toa I lo tau loto ia awane I o te pala ai, awane I o te fefe. I le mea moni, I le whai o le mea moni, e lo se, ia fefe I le mea e loa e lo se mea sao, ia toa le loto ia whingau I le, nana I whapena fo I lo tina o se tangata e whingau te le ionga a inga I tutuila, ai mai se lava manua, le o a whaalongo mai se ona a inga mai tutuila ma manua, ai mai se po ia pulima, e whapena le winga o lo tina o se tangata whingau. Ia pena le te tu o ai le tu na lo tina te o matua on tangata e a fuingi a loto alofa o si ainga ia e mu ia le no fola o ila ainga sa le fo ila ngaluenga ai tau si ai o si ainga pela o I me foi na le mo matua ia fa pena fo ia lo o langa o le a fuingi o le o si ainga ia o si ma ia o la ainga o mai lua e tinga ngo le fa na wai mo wola ai ia ai me fa pena le o ina mai e o matua o wa ia tu ai fa foto Samoa ia o le talia tu na malo palo ia au dia data o matinai ia o tapua inga mai Scott ma na Yoalo e to fia na Yoalo tu fascina mo fa fonga le tunu ia o le e to lima e to tolu ia step children ai to lu ala vale ma fa na o ma se to lu ia e ta uma lava ia o le to tolu le o la fa na la na sa ta sia mai lava la to la iti ma lo lava ia wa me ia ta te fisili tu ai o langona ia o da sa langona nei se fa na ina wala la to fo ia tu mama le kau ore fa ua sa vor finga vinga ni me to fa fe ia pa tai lava to le forma en o le termine ele o lo la vai se fa na ele o lo la vai se fa na le me na tupu e o mai sa fa pe o le ama fai ona na fa matala ti e no o mai le verdict ia ai sa le ma fai e ma o malo to no na fa no foi la o ma fai atu ia ia a tonu o le la to tisi lava o mai le temi o te malanga e se ma Samoa e pe o le temi la na o le amato no fa tasi e mala ba na ma fa matala ia ile mea sa tupu ma le mafua anga nga la no stacking ai Samoa for 13 months ia ai pa taila o le tali na to le afua mai no fa fetai da vai we tali mama mai lava ono lo ana mai ina ta to pokalame ia mal fa fo anga ta po inga le tunu sai ma fa fo ina le tupu se me fa pe ia te sai ma fa fo ina le tu langa le lai no foi por le mea o ia sa dunia so stimular te me o mai ai ia fa taila ba o le o le teimi nei ua masaua le social media. So tātou ia tā mo lo fau lava le mea lea it's like a cultural shock po inga le whaongaanga o le social media. Se le ima whawhawina o le a vea ma mea polota ia I lo watu nu. Se le ima whawhawina o whapea. Ia ua fo ia ta ma whawhau te fo I teimi o iai ia papasui malanda ia painga malo. Ele sa vevela lava ile to hotel o tangata but I was engaged in one of those forum ya no tailo le foi le tele o fai tionga sa fai foi to ina masianga ia fai nga malo ya na to mo ka awai foi tai providing constructive criticism and sometimes it goes out of hand out of control ya no ta sa foi tai sa mo ele ila longa lava ya se whalongonga fefe
ele temi o yaisi to ia ina ma lana ia HRPP. Ia au nei foi temi ona ole I guess ole masau ole internet, ma tele tangata wo lunga le social media. I think we have to prepare ourselves. And my se ata to manya ni tato atu nu ulana le fo lava le social media ma le faunga ina. Ma le faunga ina. So we have to I was prepared to come here. So whatever will throw at me, wala wata sa uni le yai ona ole langa ele mafaina malama se mea pe ale tupu se mea so to me back then you lava nanga longa le fano noa ile le sao male ai sao ono sai lava ona ole te fia mana o lava faile mea moni le la wata le mai le tama ole langi italo sanga sa to faia mai se lava tangata o mana ile sa ile memo ya le no fata nu ale wa faia o matangata le tinga le la foinge le misio se wa inga ile tausanga Atua. That's the time that I cannot bring back. But I have to focus on what's ahead of me and I have to focus on the now time. If they ola u talinga batu atonu family nai at the time to prepare. We have to understand what's going on in the internet. It's like a war in the social media. So itaw laman tato sa uni matato iso se taimi lava me se fa pita uli ele social media. Fa taila man sili telefone. Malo le au te tata noa ma fa solo ma fofonga. Pi ai se au fa pe ai nei tangata ma fa pe na io na fa ia me mai ua na fa unua oi ile tausanga man masina i Samoa o te mafafau pea sia ia on vai mati tu mai no lo da le mo au le ino por vai nga umai o te mana o te tani vai a se vat pero mana ino por au Kenya pesa kau fa Kenya oi ana wa e mai por wanu so dungo tele ko mai nu tata fai sala papa sule tai sili ia na tala la vai tata talie ia fa mangalo la vai ala to ina fuita la fina le tala fina sa fai le alope man manki ia na le latu na vale alope ai fu le vinge ia wa alu dunga fu vinge wa kupula le au lo le alope ia la ko male manki ka ngono fa me lo le alope manki awa o le leanga ia e onga pe fo dinga no pe mo le mo walo oi pe ke ia wa e mo fo da ka wa wala ke no ala kengi e le fa pe ke ka wa ku no le ia no ke no uma ia ai te manatu fo ia la se tala a final le sunga ia Scott ia le leo wa lo ainga se tangata final a policeman i finale Amerika. Ia la stalla si leo mutalia nga ngofo si kanga ka woki de me ia mul leo mam na matula fono la nantala on sai ole no sai la ba tele la botemi mo mawa ia se o ankole ma lo inga fo yo se o kaze neo June ia mana yo tuangane wa tangata e mo kikeli ko le criminal justice ia se o neo June ai me se foi na yo tuangane ia ia le temi o te finau lava ia lato te atu mai atu susa mai matala noa mai i le tulafono ua masani ai lava matou e tasi lava lautala awane i o tou let me put it this way, I will not allow it. Nanga lau ke noa ese le tulafono ai fai pele tulafono Samoa ia and I never allowed or accept any se finau mai alo to olua so brother so cousin or so uso e to tonu le film there if I mea tulafono Samoa mala to fai unga I le loa pena sao mai le mea na until right after the verdict no fai lola this is mele no uta mo fai awane o tato me o tato
tu mai ia le to mai le mātou le and the experience, the work experience and education e whai e fua tu la fono Samoa ma faufunga wa ulo ia e tu ulava ia lato so i lo to lua te mi nei ia e usita I lava si o to lua pala ni le meo te whai atu ina isa Malaysia kia ia ai usita I lava ia lana la fo e o te whai ai ele au maia le mea lai I lona mawhauwhau I le mea langa experience ma langa expertise e whai ai ia whai ungai to tono o Samoa ia e peo o la le o tali sa o atu ai le vale na pe afa pe fi I lopo le ase se mawhauwhau si o to olua mea ia wa o lava o Samoa o tele tai fo o mana o e pe o le a fo ia o ngā to mai ma mea uma experience mea uma I mai fafo ia e te tau lava na ia au lava ia o tangata Samoa ma stak ngai ngei ma malama I mea whaapea tu ule ava nua ia Samoa a tono te malama I foi which I did ma to te le lava ia o ngā lewa uana nei le justice system ma tātou ia ole tali ia e mane fo ia o motu pausi da fia pe te laina nga kai fale tu fasinga mane e matu fano longo atu e to ilua nai matu fisili e finane pailot matu fisili muri man tu foi a de te milia al fano longo le mamaru le tutu nei ya matu nei a me se foi lo mo mai le tato fata tanuanga a la fo tu fasina o se tangata finale ha wa wina se tangata matua ia la se e tau an finga le kau fai loa mai lang fa pe ala wanga ia ai o se poti ai le ai o le tangata o wina ia se I fa matana mai tu langa nai mo le si da fia ma o ne to la tu si to I lu o lu manai na malama tua to le fofa mo le mai nu ole wing ole facility na te lo facility mai po fa matala tu au is there education background nga kong da singa mea finga kau fa kaka langa le fa pe la wa nga yang o lui oi ai o skin fa ka wa po skin ele o e te sau mai tu ila ya nga ia podi mai le ai nga tai ya e din ka mai mea yang ai langa le fa pe la o kengia e du ia oi ai o se kenge fa ka wa e ma nga ya singa mai mea fa lo me le tu nu fa mun mo yeah fa taila mo facility ya olela a fa pupu wa tulava yeah wa degree I have 3 degrees yeah so tonu for university sa nga America ole University of Hawaii Western Michigan University and University of Utah yeah o university na sa wa nga America yeah, o la education background na ya o termine o lo mana no fo o lo mau nge Utah lo mau nge Utah ya o le fo te fia mana fo fa wa fo ya la wa ya onga ya wa ya o te mana o te onga fa na mai la yo lo poto sala la o le fa onga nge sa mo pe o te le fa nga benga la vele malo ni te ya e lo ainga la ngai ia mawhai ia awane o toe anui whafu ai ia no pope ia ta ba ai ia ta tausilo ta ainga alawa ia ile poto sala laulia ia maleta mai le Atua ia whaptai la to le afua ya pak me ka ko e de se kin pai popo la ia bol va nga le nga fa ia ngemia ia ta te le ta fa ia ya ai wanga nga fa ia pe tu langa na la wa te le tu langa fina le tu fa singa wa tu rai mal te mi ya wa te le la se le ni wa te le la te mi te no fo ai Samoa ya e le va no le le te ma fo e te le to fi le tu maro ya va le wa te le lo fa ta mari fa fo le tu maro le fo lo le tu maro e te ta mai ya o fo ia tu langa fa ai le ainga fa e le no fa e le tu malo lo e foi to mai e o e passa lá o tu fa tu te torno Samoa ele e esse ma fa pese e mo medica sa va ole pidia o que le foi sei to fa medina to I'm so sorry are you asking me ole pesidi pinale o le ma fa de tele o temi o no foi Samoa ia ele e so ma fa
mafau lo e ke alo e kau ave le kofi o le ale toi tu malo le lua fe lua suma le ono ia po lese ia malanga mua e medika te mafau fa atase ma skot lua mai fa atase o ka te tā ua lau ke tili to le afua o te ino o le la whapupu atu o le tali sawa se o malanga mua se o mawhatasi ma le ali e whai ale campaign ia no to e sa ua e kla a to ni wala wale na mua wai le ai lava sisi campaign e sili e tino le mele na whaunu ai oi wa sile fia ma le tu malo ia olo ia oi anga wa sile fia foi ainga ia la foi wa sile fia tangata ina moria oi ia oi la vor kenge la ve ka kongon bok ia a mani filo tad ke wo la ku yo le fia ia sko sa nga ya ia la ko duanga pe sidi mala ko ma ku fi mun ia ole tu langa na nei ia mani fili la e va te lo la e mata mai skot na le tate tata no ia muri yo le fa ngai show li ia vai te lo te la tu do e lo ko fa makai do skot ka do fa makai skot ia ma batu Samoa e fe sino tala li show ai ngalo fa fonga mai pa tasi foi mama puni ia manga yo kuangange ia e ui e lava ala wai nunga le ia ti lo lava muni e koe fa kai pe ia fio e Amerika ia manga ia kolo ko pe klo ni kem ia pa lava tapa fastina to le afua e mi te ai nu mo le avanoa ia I ole a fire because I know I can see my husband is looking at the YouTube. Hi honey, thank you so much for everything and thanks for supporting me throughout this whole year and thank God I'm on my auntie and uncle's live program. Yeah, well we'll talk tomorrow. I foi nei le foi te vai atu o iai umana yo tu ngane o uso ya o e batu ai fo yala u la fa fitai yala to malava sa fa peona support ina mai o te loele ele ai masesio o sa o talo no ai for a whole year sa mato malilie lava ia awane yo mai pe interact mai ma ai o lava la to e fai la to a inga mala to fa na mala to daily business mala to ngadwenga te lo nga lava wo uma banga la se o tonga ni matua le wali malmanu e fai ama sauna ni sa mo ona o me foi a inga fai le mate fa atasi on sa no e sa fo ia ba ai e sa fo ia ele a foi no ele ngale fa mai lava le fa malo si au ma fa manuia mai au ai le i tu ua ia Samoa ia mai se foi ia se o aina le ngo fo ali wa te lo grandmother o no fo ali sa o pa tasi fo i te kaze le o June ia o le tia uso la e bato i fo i fa tai mai le ta ele o lo fatu ono throughout this whole year o ia lava na te fe ave ia o court ia nga lai lava no fa tasi se uso le ona sa o mafofau le temi lava ina tupul mele ia te au. Sa she's a U.S. citizen and her children and her mother. Yeah, olo wa inga sa ba ye leise se U.S. citizen o apoli mai leise se lei. So I have to go stay with her. Yeah, sa ye fo ime sa tupu fo ina ila no fo ali. Yeah, ana I ulavan to manino. Yeah, e vai o le tele o le fili sa ta ina e temi. Yeah, sa sa I lava ma faatasi ma fai ku ila to ya te au me sa o ye no fuali ya le faftai lo faftai le lava la e vatu ina yo uso mo to ngani mala to fana o te no la mata uma mai ya me te to no le ya no wa e te wa ne la sa fatai fa mai po la te me sa wele lua yeah so I saw him watching on YouTube. He's also on my my Facebook, so he's watching you on Facebook. Ia pe tu langana tu fascina ia e o te loa e ia se o ankolea so se taimi dava e ia lava mate va ai tu lava lunga pe ftai langi e ia famsinonga se o ankolea siota tauvau tai titi ia lau le te faftai tu ia anko va te vai va ai le ia masiona sono tausi po lona fale tua masila alo e tapua ia toe tau sanga atua i le aso tala fa ya anko
So sorry, tola for That's okay. You can speak in English. Yes, he's like my father. O ia lava lea sa leta tai misi so se mesa vai foi o ia foi se tangata sa tu malu si so anti leo o ali mal manu alofa. Ale foi na te fa wow pe ia te au. He never gave up. E ainda te mi tina no topi pero ti ele se coin. Ai lo ne si o anko ono musu o te alofa ia le latu I o ai o te whawhetai a te ia, ai mese foi lono whaletua, ai mese le la whanau, o le alo whamaya te au, lesi foi le au vai, te o anko lea o lo, na o ia lava le tu leo se o tama, immediate family alo tama, o lo whaamalo si au mai pe ia te au, o lesi te me e o ke ngia ia, o e latua ai nuna, au ia I lunga le Facebook e latua, o ke ngia pe, o ke ngia whaafia se o anko lea, ia, ai nga mai lo le foi ngai, le verdict, ia, o ia nga tani ma si ona paletua ma foi ma fia I le asona e ina wa mai le unga le pharmacy ngonga ia o le ala e Mateo fatasi Amerita se vatu fata fa ia modi atu no faanga tatu pokalame ia tau vau minga le sioka ia o te do foi se tama foi sa mata ta no foi ia le nganga fia mata po inga wa mena lana manuia no famsnonga ia finale se la fia le finale famsino sa faia lo famsnonga e ia na umi ia e wa tongi tau pale ave e pio na fa upunga ia umi na val famsnonga le famsino e sa matua faile val tu langa ia mo le lei mo tanga ta langa I dum ia mato fia le fai unga ia tailo ia o ia mato fia le fionga le famsino malana fai unga mi ton pero o le fai unga lea to le forma I nu o le watali le tu ai tatu sanga ma tatu inga sa fai o le sai dinga le o le mea moni le o le mea ele na nga tatu fina wai a le o saule le fai unga ia o le aku ave pele fa sai I tama falangi ono lo watali mai tatu sanga ma mea moni mea sa tatu sa I atu iai ia o nisi langona atu ia it's okay. Ya, mulai mati. Ya oleh fai unga dia tua na la mertemai famsino. Ya pidanganga fuina le pionada dia pi te manachi. Ya ne fa funga dia tua memori al fa taya ala ya porta mal langi pena sa no. Ya mat simon mudi. Ma moni mai foi si nau fuina le upu moni pe se meu misi de si dia to tole fo. Ol mat si moni. Ya si moni o fiona tau al finale tu fascina. Ya e voi aiso manatu finale finale faisina e mama talian mana ia foi o talonga uman tatale si pico ia no mai la ia le ka aku li pico kaka ia le ala wa umanga kakala waenga dia se ka ku ia la wa umangela ia or kebing ke la ku karpor ala ko la su el me ka ia se finale se manatu lo fiongale tu fascina e avesi no su da waenga ia na fai pe afuatu e ale tala tole fo ia o te tali mai e o te tali mai e ma fau ia sa ona. What do you think? I'm still process the criminal side of this case. The criminal side of this case. You still think about it? Yeah. Still think about it. I don't know. O tele mauiloa iai mauiloa iai se o no fupe mama fau o le tele lava temi to tele lava noa ai mo yalo no atu o lu ya viene lau fai ya umasui ai no e momoli atu alfaftai I lau fionga tu fascina o pa ia mo sa mo faingata ya la maleo o tele iai
la ngai fai lava sina lave ne vea ma lape o ta whatatanuanga. O le nganga fia ma le nganga whaftai e mo a inu u ma tole fua. Ia alu Amerika wha sepa mai nei Australia si yasi mai fui nei Australia mai ratu e o ko maro kele. Ia le nganga whaftai le nā e alu whangia le atua. Ia teimi o lo whapena ne ma futa i Samoa. Ia pe fui tūlanga wa e tapena pena wa o muni au tapenanga e te li fui Amerika. Ia iai lava le whamulianga le atua mo oe le awhine o tau awhine atu lau whiunga tui whasina le tātou wā. Ia me se fui ainu u nei. Ia o halawa ni mea o mawhai o na whasosuani e tuaita māmati nā mātua. Ia me se fui pa ia lasi o le mawhtanga o le moto Samoa Viiga le atua. Ia o le atua la iai manuia. Mātou i nana mea whainga ringa ngā le whaiaku le mea. Ia o le atua lava lo whasosuani atu i lau a whiunga. Na me se fui le li funane lo ia. Ia mefi o le misio, whai mālo mtu mua. Ia, o le misio no whapunga wha umai le tātou tātanuanga. Ia mamori e whasina o wha mālo i sio lo ia. E se leo nei tama, na titi, tala bou, anga waa, loto alofa. Talo si e pa umaro pidi. Yes, yes. Foi e vatu foi ala fa tai mal fa malo I se lo ia le o fai malo ni si o Matthew mo la ia foi fina nga malo na ia to mai malo na ia tai mi sa fa ia le lava foi upu ma tala e vatu ele fa fetai se lo ia ai a o mo foi ia na ave ia mo moli fa le ia le ma u fa fetai ma se o to o lua ile manuia ila moia ila ngawenga panyaka wa le tangata e pe se tangata buia no to mawalalo ese ele I te wha pēr nisi ai interact ma ua mala no ia no ese le kai ia se ilonga la bo o te mi fai ia pato ata no foi le ia ele o ai pato e foi fa tai te no ia fa tai atu ia io no le la na fina foi na fina ele malolo ia sistema ia va ia ola u fa tai atu na stai male meo no ta sta mai ai no le afo Ia o le o marta whatatanuanga, whamanuia le tua ia te oe, te meo toe le whina le whamarurua tu fua I nai whasiri. Nanga o te loa e toru masira tu o mai e nofu wawaia. Ia le mwhailana o whasiri atu rover ki Apollo e poko kele sniki mai tonu. Ia tonu a whiu ki Apollo e su e se pu e oso mai tonu. E le mawa se pu. Ia e pe to la fo o la vitala atu ka to la o to e mana tu ai le mene ine me o fa pese si ai wa fa sa mai ya o na post ma fai live I luna le social media mai interact ya o le e pe o me ya tu ina ya sa fai ya te au pe o le mena le ma fa na ya la probation ma fa tu ya ai la ta to lo le ya o la wale ma lo ne na tu ya ele ma fai fo ya we wai le o se tanga tai fai na me anga I tu e fai ni te fai ni upu fa pe na ma pula pu fa pe na ni sala o la te lo la va ya fa nga le social media ma fai le constructive criticism ya me nei fa pe ni si ai fa sa no to se ya no ma so ya ai tau na fa manino atu inisi o lo fa pe ona po le mai ma message mai oi a te post a te fai lo like ya ele ai le tu na ya fa sai la ba mule ba no to le forma ai nu ya le ya la tato fa ia tu I over tato vape malama ia tu I over tato fa soi fua ia tu fasina ano fa tu ia taititi ia tau mau ia ta no fa te tai lava mole aba noa ia soi fua ia tu fasina toi fitu minute ona tale o le tulai o no isini au se talia fatatanoanga na male fionga ia tu fasina perkin tau vau hiro tu sai fo I mai fa moi ua maea ia le atua whaftai siri lava o le atua soifua ia ona nanga lei tele a wala o mai foi le fesoa soani mo I lātou ia watua I fuaina amu ia foi e tua I fuaina ia wae e o sa o a lātou malo le atua pe o mai de taimi wala a wai le atua ia na tangata ia ai
Te le whai se mata fia sau no. E mai no. Leo te whawhitaia ta ita ia tu whasina. Tele. Ia, wa tele foi a mafofanga wata ata ia foi nane mo mafofa. Wa, i whenka ke nge meo le fili a sulu le lalo a. Ia, le ana wa maare fit. Wa maare fit. Ia, wa maare fit. Ia, vai atu de lau fili e mata mai a tu whasina. Ia, a whapeo o ese fili. Ia, vai po whenga i ero ma a te tola tato mo spete. Ia, tene no pena tatoanga, ia muli o pe tatoanga i mo mo tato titi sa. Tato o, tato ia muli o manule maua le ituna. Ia, to a sawelol tato titi sal pe a uma ia ni fetalainga ia molio ia ai famalo fo i le fili la uma ia to tasi ala fili ia o to lango sem o le foi fatali tai me mamai foi la to le mamai le angala la mai kia mai se pese mole to elo fa anga le fionga ia to fasina ia me se fo i le ai ngali ia wo fo i mai masani o so matuangani ia me se o tau ai ngolo mafuta mai Oh
Toi tasil minute o Natale o nei tulai o noi sini au se talia. Mi inga o le atua soifua na langina le au whaipese me to tisi. Mai le afio anga tanu ngā manono peo no tau sila sila ma mai moa mai ai. Ia o Yesu lava li tau tai le le. Wa lava tau tai ma tau tai ma tau tai. Yesu lava le tātou tau tai. Soasoani ai tātou iso se mea. A lava mea te mawhati ai. Ia o afo i mea e tua i fua i nai oe. Ia ma avea ma mea e wha ti ngā te lea i fo i lo fina ngalo. Ia o lea tua lava i tau tai, Yesu e tau tai. Wha malia ina lava oe pe a mawhanawhana fo i oe i le ufi mai o a awanga le lei. O le tātou tau tai taimi tātou te pangāti ai to lea fo. I, pi o le tūlanga nei ai, ia o le ia sisi tau tai e tātou te anga e tātou te muli ai, na o Yesu Kiriso. Le fo o muli ele fionga ia tui fasina, ia vai ei, sa wale le tali e pina hei nu tau sanga ma le ia matanu ia e pina le tau tai leo atara noai. Ele peila le whaife au le nau, te wheatu ai nu. Ia, ta ita fo ia pe ta te tilo se situ. To le fo. Ai sa oe o se whaife au. Ia, e whai mai ai sio le whaife au te musu e tau le kale sia langa te lo o nei au woe me le kale sia le. Au le matua fina le. Ia wa hawhia mai fo i me tapo kalame. E mo. Ia wa. Ke loa la oe. O ngala o le whaife au o nganga leanga. A fai o se whaife au to le fua. O le whaife au la o nganga leanga. Ia e, awa matali e fo o i le na whai mai a Yesu. Ai e na ni me whape muli mai. Ia o kou an kema ni ai. E se ha, o me pelo. Ia e whai mai fo tala tu spa ia kuku i ei vai. A o au la to le fua awa i o ke kikinga nguku. Ele kuku o vai o kikia sa o ale nguku le kaukana. Le ai. Le ai fai mai Yesu a ki melisi ku le melisi ku. O fua tele fua pe a fai sa o lo so no ngal fai fia. O fua i ele melia o tau tala i ai matua le se fai fia o lava tele fua. O le makua i le se fai fia o. Sa o ala o kala o fai fia o ngalea. Ya, tau le te fatalo fatu le telenga ia se manu por telenga foi modio den sa no tona ni le fiona te city ina o ofa la modio ole se la wa fetala mo atu ale so fa la udi e ka lo la foi au le ku voi sang se la wa fe ya ku ke vai ko foi nga pese bang le ai o mama fa ke bang pese oki patalo fatu le mai tatu malu ia patalo fatu tatu malu jadi fai justice yo le ala fai mai ia ma to tu mai Samoa ore ki apolo le mea ia na mai na tau ia e tu lo vale de tamaria o tama tu lo lava ia le la wa mafa te lu pumanu o pe ngonga sila fie inga ngai ai se California se ara fa ko le fai mai ia le fare insing ia le fai ngadwe ngai ala ia anyway ka ko oi to sel me tau fa manino fa fa ngofi tamalia le fai fauda ai loe e sa o tala ia mafa na fai mai lungo le ia Tomni sau ma nong wingo tung som ba ai loe sa o e Tomni sila wa fe ya molio ai fai le Pea fai ei loe sao sem, moa langa le moli mau sao sem. Pea tal ton ya sem, awa kiri do pena ke do sem. De wa kau kala ya sem. Ia sao ha, e kari kongoa ia isi nga oi, o ke lo wa ke va kai fo ding ai nga oi. Ele nga oi la kau. Angere si mo yo o kari ya ia tanwai le o mafuta mai le fetalenga ia molio. Ia po le fetalenga fo ia se umanu. Entry mowat ilunga fo yo le tatou wala ata. Le nganga fa aloalo e fa feiloai ma lo lava le soifua manuia ma lo le fo lawi langi ma lo le tautua tunu ia me se fo ile tautua ile atua le ne ya so pa yo le ali molio Mike
suafa manu malo sio tatou malifaola i lenei itu o le itula le aso sapati patalo fatu la fionga tole afoa ia mai se fo la fionga ai nu ia patalo fatu fo ile mamalu sio tatou atu nu ia o lo mfaio na mau mai le tatou fatal tal noanga le nei afiafi i tu e fio ke lope ia malo le soifua malo le langi matafi ia malo fo tawa ta i tiute mo fai vole nei vai aso ia mai se fo o le nei aso sapati malo le soifua tole afoa mai nu Ya, maro forso i fua malang manuia i la uftalenga molio ya po la uftalenga fo i le a pense manu ya po la fionga fo i le ri fai business. Ya, o te doa e de o toe o no fo i le va o la hanga salva rasi le o mai o la uftalenga molio ya tu sai fo i malo ofa ya po lo wofo lena mai se la wafe ta la e o mai na te minei ile o mai lava se fa alinga i le tato ofisa tu tonu nei le moto Samoa Viiga le Atua. Ia po iei sesi o mai sa na tangata fai mai. O lai ei nga 5 se furu wafe. Ai fai mai sauroa. Ia ai nunga vinga la. Pe fōringa mai e kongi mai le moa. Ai ura afa. Pe fōringa mai e leira o 5 furu wafe sauroa. Ia nunga vinga la. E le 5 furu wafe li. E se la wafe. Ia. O le fesili la molio e pina le amata i ta whatatanoanga o atu se ofa se si nai tu ole vai le o mai nei ama o mai nei se ofa. Ia, whaftai to le afoa, mo le whasoa fo le nei a fiafi. Ia, o le anganga lava i atea. E leo se langanga fo i leo se peti petinga. O se tūlanga whapea. Au e tumu le alofa i si atali i leana na fianon soifua. E tele foi le alofa i si ainga leana. Lea e onga si atali i sia. Mai se nai matua i amala ainga foi atu au. E o tatou uma. O lea tatou te mana na uma lava su el tangata leana na fia i si atali i lea. O le tulanga foi la bo pe ona o ta o le tupe lea i le lu i le na batu le aso taluai. To le foi le o se peti petinga. O le lu i lava ia o le lu i o le Hamilton. Maria da. O le lu i o le Hamilton. Maria. Pe no fe to le foi. O leo te iloa. O leo te silafia. Tatou te silafia umalava. Ele ai ma se afianga o le ala le ta upu lea. Maria na. Pena le ala le wala i ona o batua le lu. I le vaenga leo e amata mai lava ia la uli. Ta ua lava swa fola auli ona la auli na mua lava ta ule ngol tambale na mai e lunga tambale o se so malo yana au fasala lau ia le le o kilanti ta vea mala uli umaya le lava e faia mai le tua inga e pe ia nga i lava i taltonuina le moli mago tambale o le ala na le batu la uli e mai lo la tatou paisi tatou le lu ile sa ile la mioton a fai tau tali tonu ia Samuel. Ma tau tali tonu i tau talam tau tua inga na fai. Ia. Fai lo lata tau lu. Pena la le. Fai foi la o se tūlanga foi lea o whapea atu. Wa abise se foi le tala o whapea o abatua se peti petinga whapea o le olo o si atali i lea. Ia. Leo tūlanga nato lea foa. O sa ilinga lava lea mi tonu. Ia tea foi la ia. O tele o alo ele mea lea. Maria da. Para o te loa. O te loa, lua se lau pasene, e leo le ala na fiel me lea. Ali. E tau te loa umaile i le ala i le pōlea, e se mina i le ala, lai fo i wha maunga wha mauninga. E le i fo se lan kruisa lan si liva le ala. Te la umaile whai me le amatanga, o leo te loa. Ta si lava lava i ele mea whawhau. E le mut. O le ala leo lo o batu o le lu i le tole foa. I la wali ia, la auli, ma la wali ia e whawhaunga mani mea nei tua. Le whawhauina wale mea leo le mea whawhau. Tasi la wala whawhau to le afoa. Ioi. Ma losi le mea moni. Ai le ma losi se mea whawhau. Mo i le re. Pei whala tūlanga le pe wa abe ma mea pe wanga i meita ngata i a tātou. Ma se whala ia, whape o leo te au le pui pui le mea. Le ai. O leo te whinau le mea mea tonu. Nai sila mai le atua. Mo i le re. Ia lawa fai nei whawhau. Leo umar whawhau. Leo whaalafi. Leo umar whawhau. Ma le whaoso. Leo whaafi. E tolu wha.
F, the letter F. Pafau, faosol tama, a leu faalafi. O le winga ngana o whamtalanga to le fua. E leo se lui, e leo se whamawalunga, e le whapea fu, e le whapea atu. O ni tupe mantulanga whapea le ai Samoa, ma lau whafonga. Wa ulava ia, o te whinau lava le amia tonu. Maria lava. Ai, o talana, e leo se tulanga, e le ei foi sesi whapea mai e talia lui. O le wapa yaso. Ia, sa ei foi le anganga ia tia, no tue mawhauwhau. A fai e whamaoni la to finau ma la to mea ia tua ia ele ala. Ma se tu peton. Le ala na batu ala audi. A whape alu o le ale mea ai. E mpeo na whape atu ave atol tupe le mala aingal tamale na mali. Mo i de. Ma se tali len mali. Walau te loa. O te malo le mea lea. Maria la. Le la to finau le mele finau mai nei. Tu lo ia ton. Mo mai lo ton me fai ma to lu i le wabat. A sau o te malo. O mali ave mala aingo si atari ile. Maria da. Telefo. A fai fala fala ngolongo mala aingo tu au te fa malu watu. O te lofa tele la tali ile na mali ona wale ba foi na su sa il tangata. Ai le fa pela la ave me fa polkiki. Ma polkiki ele lea. O le ata ma fai fa fau se me ma frame. Ma frame mai le ngol sunga ya le ala le pule. Maria la. Te le tonu at foi la pa pe on sotanga. Oni ainga. O ni fai ngā wō. Le o le tano sa o tu lava le mtau. O le la foi leo nau atu. E matu a pe pelo me in whawhau mai tu e tama nei. Tele a fō. Ia o sintali atu le tūlanga le lu. Au te la muna. Ia o tuai. Tela pa wale eise si e toi tali mai. Ia e peo le angangana ia te au. E leo se peti petinga. O se me whanga ele le afu. I le soifua o le atali ua ali. E fai ele nei mea le o le lui o le sa i linga o le amia tonu to le fo. Maria lava. Nga Samoa. Maria lava. Ia ona le ta whatatanuanga na whai le vai asolo te atu murio. Le whatatia i loa ia le lui lea. Sila wawhetala. Ia e pito mua mai ale sua whao lauri. Ia, peitai ane. O lewa tari lauri. Whamairi tari lauri. You will never beat him. You will never beat me. Lang tali na. O lena na batu lo lui. E mai la sana se la wafe. Ia, a lera mo le sang se la wafe. Ala wan fola fa mai e kede ke kai me fainga e pikinga ngai. Na so fa winga nga le me. O lena wai lo ai. E pala ai. E le mautinoa. Alana te loa le tangata le na mali wai tu wa ana yai so na mafau e fina le na te loa. Pape nei lava murio me saoa. Ana isa na mafau o la sao na mea le na tala le famile tunu. Waka kia luman se la wafe. A le foi whafonga mai le tunu. A whai o ai o lua malo po la to vo ai na wala to e malo. E le wo mana whafonga mai. E whai me alo whai si tinama si ainga le. O wala fina le mai e talto nunga le mele we sau no yai mai fetala yai. Ya la winga na me fa mai e le ma fa inga pitinga ngai ale le se sela wa fetuto. No la winga na me murio. Ja. En van tijd daarvoor. O te ule ma malama tamale o la uli le sunga ya la uli le mele yai. Wai ole mea. Ona ia to tasi lena mai le mele lungo lana. O langa interview lena fai. Ona ia foi nga mai le no sam. Ona ia foi. Na fai uma fa matalanga ia. O le aso lava na soai. Pe tasi le lua aso. Ai fe soi atu man tama ia i New Zealand. Oi vale ngole li leo ke musu ke le ka ume yo swa fam kai o ngau ke. Manu mo. Falo alo mo popole mo meo. Wafa ai na suli mo feo yo na swafa. O le mea le au te le lole ngole li le poiso ngai noa tau le a wa. O te musu te le tau swafa mtaio aina. Fai ngono ia lau me. Langa mea e pole e tangata. O le li le au kilani. Le li la valea le na fsota ia se. Le li lea. O le li foi lea. O la ia nga ia le ngu melan tama. O le foi ala auli le ngu melan tama.
O la le mea le ave lo la le ngumela le tama mo ave le tama leo leo. E fa nga solo so nga leo pe afa ye mo. O le fesili na to le fo. O ai la le wo fala fiel tama. Mo O la uli len kala ngo markama o le li le New Zealand. Le nga kala ngo markama. O le ala ko ye ngumela kama. O la ko le so kai markama. Ai mo ki ngola ba la ko le fo fai mai len kala ngo marko finger kama. O lo e ape kama yo leo leo. Fanga solo so nga leo to le fo mai nu. Ai wala tali pupu atu le sanoanga laus. Ia, sanoa mai mo leo. E a foi. Ia. Ele tele sautala. Paula wala tala e fai atu ia laus. Laus. Tasi la wala tala e fai atu ia oi. A fai oi fa fonga mai lauli. Ua ele tala foi la e a o ngalo le lofa. Mo ile. Wa ai ulu tu na itais. Mo ile. Ai ulu tu na itais. Lauli. O ena e aisi mai atea. Ele e aisi atu mori o ia o e lauli. Ina ua fatu le fast. Matatala tu stupe al fast ia iu lai lua afe lua sfulu. Lei se tupe nei te tonu tu stupe to le fo. Na le overdraft e lua se fulu afe. Pe se fulu afe le overdraft. Ei ma se tupe. Pau lawal tangata mo mo tu ia tonu tupe. Lai mo ni mau le atinu, mo ni mau uma minsta i tonu al patila. A faila o le fai mai te le pitinga na ia. O la le mena le vi foi san se la ua fe fa vai el tu stupid party. Alanga party. A oi na vili e to le fo. Na vili me ya. Boy de. Vili me ya. Piola me ya. Mai morio. O le wa vatu le avano ia te oi pule oi se me a mata i Australia. A mata so nga tu pe so so animal party. Ia fa pena o tali tuali maina. To le fote le tali tuali maina. Ono lo fa ia fia me. La te vai tu la ia fia me o. La wa ia fia me. O le winga la fam talanga. O le o fai mai nei. I'm a new kid on the block. O le mawhai o new kid on the block. O le ngole o fai pese to le fo. O le ngole o fai pese. Vale le tamiti Amerika. Vale na elvai taimi. Vale le. A le o fai ngomai o le new kid on the block. O fai mai I can't read it. Ia tu langa na te le fo. Ala au mea te au. O tu lai. Tolu masina watu tupe. Mata ela to road show. Le ala mena tupu te le fo. Le ala mena laini mafu no mo tua. Mo walwese. Le ala mena laini mafu. O le fai mai na tanu mo motul mava. O le matua pepe. O au no walwese. Wa fi wa pili mai au ma fa malulu mai fa tu lauli. O te le tal tonu ina se tai. O te emaili atu iawe. La yana ia kopia o emaili na watu. La foi kopi uma ia le ati nu fia me. O le ala no musu to tal no mene to le fo. A wala no o to le la nga mai lunga. O no le fa ma lunga sunga la uli ma. Ma dia la. Tu a fa ma lunga to le fo. Wa ngalo tangata na mo wala au mai ai. Ioi. Ala foi na te lo le lava le mafuanga na lai o no le to tal tonu ina lan ta inga. O ne le sa fa sa o tupe e no fa ya tu ai. E fa sa. Ai ta la foi na finger tupe ai ta la foi tu nele to mia. Mo de. Ai ta la foi le si fa o ngase se le si no te tupe o fa tu fa sa o tu tupe le po fe walu mai le tupe le. Le se mea. Fiwe tau fa sa sa. La le mele tu New Zealand. Tu la le na fine. La fol tu pe Samoa. Ala sa fai te tu pele, al maftanga to le fo. Ma dia la. O me o malane. Tu fa ta silo ma fo te mina. O i melia tu Samoa fa sa o mele sa talon tu la i melo il tata. Sa lo fa sa o lo le mele. Mo. Na lo la na lo ile. O la u. O te le tal tonu ino sta ta i fi na mo la me tonu. Fai me sa fa sa. Ngale to le fo. Ale usau no mai nei, I can't beat him. Chalo e ola uli se si tu ala no lai tonu malo.
ai mau ana make tonu yo ala tala to le foa ana le tu le fast ia te alofa ele me tupu ia mo ide de a te alofa tulanga yo e pe ana le tu le fast o tulanga lea o le tulanga fo to finga la mi mitai ma fa pe mai ai ese level ia le me le tu ma na lie lava nga singa lima kausanga e lo pe lima kausanga ongo kausanga fiku kausanga ole ko mingskape fai pule ia ka ko vai lola ia mo kanga ka fele pe la pe pa fele le saviti le mai al saviti la ve mai asa wa ko fu con kalong lapis ya morio ia le fa ia nga luenga e un male si lima kausanga le fu kausanga le ai pal palali mai morio e me fenga luenga man eu vou falar uma isso agora com a forma mo kanga ko fa mo lunga ioi ngalo kanga kanga bili mo ma ia vai lai malanga upu foi lefa mengo mo kua mau na kele mo kua mo fa ku ia eu kele ko fica com mina ngai no sa wa lunga le media o kala ngua mai le amakanga le keminga amakali mele o kele ngai ngala vai la lo ngo fiwe kuri sa fa sa o me la vai mala le leila vai ele fiona te mai tai palmia Malia la. Wala ia le sunga ia olo ia o le tinu pe o la vaenga ia na ia tonu le amatango le mele la mala le leila val mele tal no atoi ia to langa le to le fo ia e fa no ni tanga la uli ia fai e fa fonga mai o te fa pe atu atu oi tu ulo fa maulunga boy tu ulo fa maulunga tu finga na wai ia ioi ala ia la uli aua te tama whai se manatu le atunu. Aua te tama whai se manatu le atunu i au whauwhaunga, mau polokiki ele lea i e whai. Mo ine Au mea i e whau mau upu. Au upu wha mau alunga i e lafu. Ele whapea la, wa e whapea mai wa e motua tava. Wa o motua tava la, o au na motua tava. Ele whapea la o motua tava. Ona le total no ele fai pule uma ia ole makwa ko kele fai pule mo kalango ko le fo Malia la. ko kele fai pule fase mo kalango ko akela nga kala ya ko le fo ole kala fai pule wa ingusia makwa ingusia la mo ine akwa le ko ka kongu malanga mai foi ngit fum fkala yo lu makalango mo fo ya sit fum fkala nga sa fum fkala sa su mai ya le malanga le sa ko sanker ngai ma felwa i fo mal fum fkala ia male sai pule le ngau mai male mal fun fkalai ala la uli alui foi fai le makanga wi nga wa vese fia mele si o kofinga nga wa vese fia mele wes ke kausi mai lalo la portfolio mo ide and what's that telling you laus ole ale fe au ngai mai nga fia me pe ko se ese fia mele si me mai lalo la portfolio makanga wen kele wes ke kausi o fangua fangua le fangua ye land le fa ye ia pako anga mga luenga maki nga el malu wa bese me fieme ola la le menga ka o menga to le fo wole ko ka ko winga fieme wa maka ngale ko ka ko winga fieme we for I focus ave longa focus ile mele fai le mele ma fai la nga luenga wale o maka nga le wa maka nga lo ko maka nga su inga le nga su inga nge ma le se ka me ole weske kausi mai la lo langa maka nga luenga lang portfolio ale anga i mai le fai mai you can't beat me you're a new kid on the block also eu ngai foi kamai ki ko le fo ioi ia mal fa fonga nga Samoa pe o la talia tu le to le fo le tau pule ya laus ia sao la ngola mix kai Samoa ska ko ku ia ese foi la wi finga o kun ka pe o fa ya o se kai pu la ia ioi ia nga connections ko yo e mo wai mem tu lang ma pena o tile tal no tu ia le la vai fa ya wi nga wenga mo ola wi ma ioi vai ser que esse cupi pero tu langa le telefone ai no vai tu le fai mai ia finale ia la uli de panga molio ande vai tu le aule le yo molio ai vai tu le aule le yo molio ia mal tu la mai tu tangata finale a wina mo tu na finale a wina ia molio Mike tangata a wina ia le la te va vai fai mai la te le panga ya ma to dia da mo dia ole nga lui nei ma le nga lui fa business le fai fai an kan kala ke ma tu na fa pena fai fai na ma business fai sa mo
telefone na tax lo toni finale ava foi le tunu ai no fola ma fika ya la uti a fenga venga la uti tu a longa mo songa venga vai la po atro tu langa fa pena pe yona tu langa na ya mo dio ya e mo le tra le fa tai tele le wa tali ta sili na ile tu langa finale ile tau fatu stusa mai foi le fionga le minsta ya ta te ofo tai ele ma faina ta fa ese tala fa pena ele ma faina na fina ya fa mai who are you before dinga mai ele so fa sino mangai ai si mai ya o ko fesiri foi po ai oi ale sa ai sia oi mo dio who are you wow ya ole medana fina le wa tamana tuai ya le wa tar se tali manino ya ngai fa pe ma le na na ngoro fisi o ulenga voi wa kere roa ke minga ya tulanga ya la e me la fai si sunga la uli ule si me aloi wa pa u o kingido se la wafe ya la manino tangata e tau tala le tangata ai ile me pinne no tau tala ana fa pe na e finale ya e manua na fa pe ma ya morio ya fa tai so ma fo fa tu ma se temi se ma fo fa ana ya sa wa le kadi o ke de me sa kadi mo bo se na ke le pitinga oi o na mo la tu lo wa finale lo ofa e se la wa fe ya no fa ina fa matalanga fa pena lunga ya sa ba nga longo lua finale tu langa le pena sa no fa mai who are you ya le fo wa ta na wa ule na bidi mai ai se so swan menga ai si mai ai ya la foto to sa fa mai le si fa matalanga finale o e fai pe tau fa to va ina lo trenga mulio ia le fo ta ia va ai to la ma to mo mambaro le tunu ia tu no va sing yo lo to fo ia na upu e te lua le tutu sa mamolio yo o a tu langa lo ma fo fa e te lua le tutu sa molio e le kau ko pelo molio e to no Maota parlement na oina e tau to pelo lungo tu spaia e le fai ni awala fa la Atua molio e to no parlement na oina fai wala final e le folo ina molio ni polo misi e le tau na oina folo ina te le mele mato te lo molio e tali ia final sunga laudi a pe tai le o tali lava ia oi la mo oi le fai mai ia fai mai ato le fo wana fa mai ato le fo ia o ke le a melo ko fa makala ia pe lo fa fonga le tu langa ta se e mai le tu langa le e di si fai fe au te no po ke no an fai fe ve mistangat e ko inga le ri sa vina le o fai ngo mai ia ma o fa mai o le ngari aka se le fa walo ya o te manatu o lo le loa le mo o anga fa makalanga o te fai atu mo le o na fa matalanga wa pei o kama finga le enga e loa se per kama finga le ngola fa kasi mase wa ma kwai determine la valonga ma fo e ma kwa mo ia se ma kana le anga fa ya le e ke ko se vango ai o fa mai sa se la wa fe ke lua ku fa kasi wa ia a sa o ia bo le vango de a ver se la wa fe ma si ma tu o sem ku lo wa mulio o wan menenge o le kala ko fa le anga a pa u mar se la wa fe au fa fonga ma fa fe au dia ko e fo ia ku au o upu e ringi upu kau dia upu yanga upu si sum ko sa lo upu e de kau dia ai lo e sa o upu se la wa fe la se sa nanga mo le o le tunanga ya fa tai to la fo mo fa silim ta upu le ya fa se fa au ya a fa e lo le ngo ya e matua matanga la fa fa au ai sa no fa per e va tu fola e la fa tu anga fa au le e tu ule mo le merta tonu tala i fa i lungo le Facebook a fa e mo a fa ta tonu ia nga va no le tatolu nga va no tatolu o le lu e la mi tonu lu e la mi tonu mo le lofa o le winga nga le upu e le se petinga o le lofa
Awa mo ato le lato walo lofa le tamaititi le. Isi atali le. Masa ili la miotonu. Ia na wa batu le lu. Walo te fai atu. Wala miotonu le te lu I atu ai. Le ala wa saule na fai fea. Ia tole foa. Ia. Via wa te le sila fia poli sua fol na fai fea. Ia matanga te le fai fea. Ia sau no fa pea. Ioi. Ata balea la va ni me fai fea. Ia o involve me fa pea. Te le fai fea. Ia le te lo. Ia wa fo ia o matu lo tinasa fai fea. Tu ngane lo tinasa fai fea. Ai oa. O te tala lava ia le mele lo mafau. Man me o te tala tonu ia. O le o te tala tonu. Ile a mea tonu. O le ala leo le alenga avatu le lu. Ai o tulanga le mele na tupu to le afoa. Pea no fai atu version te atu nei. E tasi lava lava ai le mea o le men fafau. Fafau, papa, walu atu nel tamba leo sen. Patu ia la au. O le almen tupu. O mau le mea fare le wa tau pe pelo. Latu pe pelo sam sam ma pelo la au. O tau pe pelo nuno au pa. O kau pe pelo sam ma pelo la au. O le ala le me mau mai. Pe pelo sam ma pe pelo la au le ala me mau mai o le ngoi. Wa le mai fo ka kilo le history sam. O le makuanga o ia. Kulanga la le ko le fo. O le winga la famtalanga. O le wo mai leo. O le wa sau komsina. Fa la uloa mai. E matua le ai se fa maoninga. I me ina fa sala la tama le. Ko la sa ile leo. O le fasili la to le fo. O ile fa la fia sen. O ile fa la fia. O la le meu fa la fia tama le o lo la ave leo pe fa mo. Wale wo mai leo sa ile to le watu to fa sam fam talanga. Yan tala ina fa lungo le social media. Ala le mele watu. Wale lo po fele wi ai. Le mele foi la le tilo bate tu le mele to le fo. I'm very very interested in le mtau tu le mele ya se. O tile to fo ai. Na dia le. Ma tia nga ila va su le wali e ni sila. Fa tai ta. Le wali ia. Le que le no pola le ngol la wali ia plu la ku ne pla le ngol la ku. La cumbia. Jadi lea, o le fica uso kai. O le fina le sunga le fasala ma pokalame dia. E fai mai mata vasenga o le ai lau mei. Oiso. Ia le ngata ai lau mei. Ala fa tali le fa mai le man mata vasenga. Ala fa tali le tunu le DNA. Ia o ke le loa po le ai lau mei. Ia po le ale DNA. O ia lana. Le ai fai a pokalame dia. Le na fa longo le le ia vai. O tala noa ai nisi foi o ali leo. Ia o nisi ali leo. Ia na loa pa walanga me nga fainga ku fai se manga finga le tangata. Ia makuli mai ai langa ngavenga na. Ia ai tata langa to fai dunga fano longo toi e langona fano no munio. Ia afa pe foi na on live fa longo mai sunga ali leo. Ia sila wafe. Na so e kali ainga pe Ole winga lo visito le fo. O ke le mama lamba le mele ka o lau mei. Ole sa ole winga ole ke fa pe mai ole lau mei. Ku sa lau mei. Aso yo wa onga. No fa no mo ai finga tala finga le faya onga. Pat fam tala fu lau mei. O lau mei. O te me e finale lo te tala no atu fia. Wa lo wo 5 tau sanga. No ngui lo tala no atu me ole 5 tau sanga tatwai. Ia i te mi sa fa longo ai. E latu lau mei, fo a fina, latu lau mei ku umanga, tu lau wa, whaafonga le tunu, ia nga fua moa po nga fua i ngai mkawhanga. Ia ngā lau mei o le sami, tu lau wa, whakarikari mari keimi e whinga le whinga le kai, ia o ngā makurolo ka mai lau mei, ko ia ngā ia kuloa le sami. A laku ana lau mei whinga le, e laku sa ore ki ngā le whakari mai, ia laku ai sa ore ki ngā ia ai lau mei ala kwa lau mei la ku de fiado e had ese ia wola lau menga o le vina nga le pu ai lau mei ete le la ke le fa ku le ai lau mei de ri o le ngo ngai fai ngo le fai ngo e tanga te dunga le pokalame ia o la no fa ya tu fina ni wa visini o le vina na le pu ai lau mei
Tole a. Ia fa tai le fo la mo atu le wi. O ke le loa la po le arsa o story le pa wal me lo ke folo ya ya la ngo ke musu fo e ka ru swa fa langa ke le o swa fa le Ya. e mangi ka ku ye le walanga ye walanga media e fin dani ya ongo o ida le ngum ye fa fo anga le tunu ya le na fa ta no ai ni si o le e ko rua ke le po di ka ya sit e mana ya la le si le na e fin dani te fie la vai e professional va fai ngona manatu ia a le si leo le sai le si le ke le ka fu sua fa finga le nga o ke mangu foi langa ke le foi vo o poka la me sua fa e se anga manatu a lo ke lo nga ka ia mo vinga le ku family vinga le o sa mangia vinga na o made ke ia e mo fo daka wa tu ia o mena nga ke akai a o mangaku wa fa aporo kiki e nei mata upu onga ka ma fai na va le sunga le ai la media le ka ma fai a fina le e ka fai e prove la point i la media na fai a le wa fai ngai le tunu va ka koi foi ya e pe sa o tela fo le winga la tala o le mele o tu o le wali ia fai la ko le kio le wali ia ngi sila mai se le wali ia ngi sila le li ile nga ke musu e ka swa fam kai wai foi la wo ya wo swa le ke musu la pe le ala le ofisili aku po ilonga ingoa ka le wa ke le lo longa ke le foi po fe o so mai le ka mai kiki to le fo ole ka kia ia eti ya iskamo eti le tawala pini iti ia masavea wa mo ia e fe lo foi ska fa le anga le wali ai wa le fam fa sa la al ka mai kiki le ke le po fe o so mai iso le ala sa hungi ele su le ala awa le usa hungi lo ye New Zealand e anga i le media platform le wa ke lo ke yo la o le mela le ke kilo i telefo le la alu le li lenga na fa interview nga sa le la alu lafti le la kinga inga ska mai kiki le e oninga le puli pe nga ye nga ina le platform le la tinga ina lang company ya mang kupe ko ngiloi awala kala ko le fo o ke le ko fo nta pule mo ide le fai la lu YouTube o te le fo e su le walia e so sonia le e su le walia le fai el tau fale anga le na fai el mele o le fesili la to le fo o le me tele ale lo ma fo le te lo e mawalo le lo sen o pata tu o meia e mawalo le lo sen ko ka sa o sem ka kan fa so ngai mo ide Koe kau sa o sen, o le wali iang whaoso, e koe la vea ka ngakaling whaoso sen. O le winga ngala lu i le vaku ia lauri. Leu ke lu ia lava lauri waunga, ia lava le whaian mea leo le whaaloa tau o tangata. Pero no whai atu. O na ia na mo au maia. Ke i au whaoso le mea whameo, le kau pule ka ngaka e whao le oti ana ia. Ava koe maskama olo i kongu. Karo whai Ane me tau olo, na sau lea olo sau ngoi poka, le sipoka lame ngai Melbourne. Na ke le loe nga ia mea. Ele lo ele va ko ka pinge ka ka male la audi. Le ke o fa kupo la audi ngai mea. Mo ka walu la audi vale le fa por kiki fa Trump. Ko le fai mea e fa be vesi ele tu. Ma fai me fa lo fa toi tanga te na ia. Ai lo, o le matua ele le la va ne por kiki to le fo. Ya te au ia. Afa pe o te lo, mau tino. Tau pule mi se fasiotia. Ele se meu que ana la ngoi le media. Mo ide de. Okay, ala ulunga le media. Okay, sa o leo ma ave o moli mau. Mau nga ile mea, pe fa mo. Mo ide de. Ale o ka ko lo umala. O le mea lea. O le makua mea nga fa. E o lawo ki lia mai le komisinga, ki lia mai tuala. Ia leo lo sa no ia tuala, ai su pale mea. Leo ave o le official lo ia sili. Ala le metu. E koe fo i lava lo ia sili o le official le mai le faila. E fa pe va kulo lo ia sili kango lo ia sili koe faini su nga fo le e koe sa ili a ko mai faila. A le ka ko lo to le fo. Kasi lava ki lo ku yai. Ora ma ko pe pelo lava. E lo le ia men fa al pe o le fa no anga na le wali ia ngiusi. Le wali ia faila ko po kalame ia. Le la te faia lava mele ma kuku lava le afim kom fa e mai lava nei mer tu inga ia le pule. Ona le
ona tulanga politiki le ia maloto le anga Mo ina de. Mo oi la ina vai de. fai nga skamo le ala nga siuso le ala Mo ina de. ai ka nga kai kulo nga ko um kilo le mele e kasi le vala vai e no ele mo Mo ina de. ia ke foi ia o polenga foi leo vai pe no foi atu ele va leo ele ia foi tu va le ile ofisa leo o le polenga leo a ke la wo ngai la fai se case pe o ke e wo mo lia ele o ing fa mo la le metu e a coi fa foi ele court e va ku le court a dismiss el court o la ko patu o mena e to e vi follow tanga tele no mo lia to e fa sanga su o leo o la metu e koe uma aku pela ku e koe kongi de su le la wa eu tu la me ai o me uma nei ia leo ka ko lo me uma la fa ko le fo mo ide de mo ide de pe aku nga le fo ka sanga ku ka ko ka ka i e lungo le e o lungo le penga fai langi ma social media fa mo le te talo sanga atu au atu te talo tonu i me e mai e tu singa ia me se lava i tu lau ia le info ringa le tau le faceless warriors ale vaenga le ala auli ma vaenga le fast le fo tu ia ai sa mane ma la pis pa pe wo tu pui ono tu langa i drugs o te tau tina tu le fo talo no wola o te le va ai o mata se meta o se aisa maria da la si le mele tua ia le fo wo fa fauni fa mtalanga ono lo tu la ia tu sa ili la mi ton maria da mo le wo tu la ili la mi ton mo ide o mai la ka ko fai o ke le ko fa mo ko la ka pule mo ide ka ko fai ala ma ka ko ko ma su o ko pe a mai fo me le ai le se me walo ke lo ya e le se me mo ide le ai o me o mai nga fai sem fam ka langa o mai nga fai telefongi e ma ko pe pelo si ni le se me mo yo nga me mo ide ka se lo fa lo ngo ku ye me nga fa o ka nga ka le nga fa so sem o ka nga ka nga ko yu ye le au o ka nga ka ko nga mo lo sem o me le lo fa la fi sem la fi la fi sem wa nga sa wa sem ko ka ka le fa so nga ye le o le ala me ku e ko yu ye la au to le fo mo ide yo ya la o mai o le si ka nga ka nga ke be ku le alu nga lu sa be ma ku ya la ka ko le fo la lu ile fa ku pero so le vale le o sa mo e fa so suenga fa ko poco ku le e sa vea ma le linga ma le ku mai ma fa fa nga fai o ko poco ma ko poco e fa so suenga o kala ngoi mo ko ka vale ma mo forensic evidence o sa mo pero so le vale le o sa mo o fa so suenga mo ide o nga pa fa ko poco ku le mo ide fa ko poco ku kom singa ko kusinga e fai o nga ko wole sa mo wa fa le nga ina la vale minsta le mako minsta ia pia ia mato nu alifa wale o fa walo le mato tamol mako piko ngu i malif yo o walo ka ye o kanga ka fu o le banga ka o fa walo mako wolia sunga le o mako wolia a wo velangi se ka ses boy la uli ma ye fa le nga ia de minsta man kanga wenga e fai ake o ku e fa walo se le wali le lo la wali o fa walo o ka me ke manga fa yo ai o fa walo ma kwa e mo ngi ula ises yo o le fa fanga la kapi o le fanga so mai ka le apie pa boy de numero valu fo ka ko man sa mo i ka usanga o ke yo al fa le anga yo le lo ia fo boy de al fa sin ia sunga ya fa walo so le to le fo boy de ai fai o poco fai o poco ke o lo vale le ai o fa ko service o fai su enga pa fai o poco ku le le wali uma ia fa sala ka uma nge kusi lunga le medium fa le anga ia im kanga wenga e pe o le so atu le to le fo ala tala ele fa mamu lu ka ko lu ele fa mamu lu fo nka upu le o le wo kala ngo fa ale ala e su la boli e New Zealand o le usa ungi lo ia su New Zealand ai e ko fa o ka kalen fa so ia sam e ko fa o ka kalen fa so sam to le fo le ya te le video le fai au le po e masalo a de fai au ya te lo fo ia se tangata final ya o le ya te le video
O le video e toa umi o le video. Le mo malena o ia ava pe alo e te mana vatu mo le video ngai koso ko male mana ko ingai kom. Wa ka kiri fi kau kala kiri ai i ma fainga o kau kala ai na ngai ka ke ba ai aku. I ma fau fau. I fa alo alo. I se fai ai. Ia nga kala wa lafo ne ia finale ia le ala. Me nai no ele valea. Ele tali tonu ni mea ele tutupu. Le tali tonu vina le ufia perfecta i lunga i mea ele tutupu. O le mea moni e mal whama oni lau wawa ai finale wha mafofau. Ka kia lo whai ai. O ka si ngā palea ngā ma fia. Pa pea ia o finale wa fia to i tangata. Wa ingo ia tangata. Ngā o ka ngaka vai ia pei o ia lai fia ia. Ia, sa o anu, no ke whenko sa anu, ngā o ka ngaka vai. Me nana ta whai atu. Ia iai ni a whina ni whamau ni ai o tala i e whai. Ai, tole fōa, a whafonga mai fōi le mamanu o tātou watunu. Pe eise si na te iloa ina lea manu. Whamole mole se ifso tai mai i al tātou. E ave umalawa i le su lea ale ala. Whamole mole, moli o lea ngai whai asi mamafa upu. E whai asi mamafa upu le altamarea. Awan muka mamafa upu. Ia pe fōringa mai e altamare pe fōringa mi e reo se tangata. Ele ise fatu. Ele ise alofa mo ki a Apollo. Whai au a nganga leanga. Ia, pe o tūnanga na ia o te loa e a finale ia o le video. Ia e toso e tuto tonu. O ana saunoanga umalawa. Ma kua i positive longa mawhau. O le mea na tupu le whamaise. Ai le eisa na su e suenga. O no noforo le matua i leo. Whapea o le le talia i leo. Wa umana na tua i leo. Wo o tu lava tato whamsin sit. Au whafonga marita maale so tonga whamana matu ia te oi. O le mea nana pi nau to lea fua o tato whamasino sili. O ia na e ongo le unga lea e whaonga pea. Ina ua whaida tato whamasinonga o na saule le unga e soli whaavai, soli tu la fono. Longo winga o tangata umane o pango ka. O whaamaongia le lato soli whaavai, soli tu la fono. Saule le whamasino sili, whamai sao. Lai whamaonia e soli whaavai, soli tu la fono. Ai whaonga loa. Whaonga pea. Ia na ia awala. O le winga na homatananga tala to ina lea. O ne o fia whakai kai mei fua ia i le tala to le fua. Ai le ai. He reo le saonga le mta upu. A maka mai a le keiminga e le i koe mangu maa loo ravu la wainga lea. Io he, aisea. O le wa mana malama le tunu. Ia, au wha pela o wha fonga mai o tama. Vai. O le awala na mai e finere sa tiu te tonu i le fast. O le wala funga koe kangwasa ki koe avi fafu, whaingo fie ia. Le alau tatu waba ai whinaunga lea. Ia lewa tu lai mea lau, e whaingo fie antoi avi fafu lau kengi lea pe a ona umar ne. A wha pēna e sa on lau whinau mana tala ma mawhai te whaunganga ma e tautala me fui ato le fua vai. E nei ia se panga e whasikati peite. Ia oi, me sau ta. E me yangi mangu lungo le polkala. Ai, eu quero isso é por fene mo wema ke. A fa ia ngo fa mai ia o mangi ia foi pe. Ale tu langa la. Le vinga fa matalanga. Pe de mele te tauna man la mai le tunu. Ua fa amao nia e tangata nia tari tonu ya sem. Ma le fai fe audia. Wala to fa amao nia ata la sem. Ma la to le tari tuina leo. Ia, ele se fa msnonga mena. O le whamsinonga e ave leo lo le whamsinonga. A lea la wala tō tua ia leo. Ia longo vinga e tau mai ai e te au ia. E se whenga kāni, e sa ora tala whenga le al tusi amo leo. E sili lo whawhengai ma le manu whi ai. I lo whawhengai ma tangata ai mawhi whia whawalwalea. O le mokwa walea le tama. Whapea hi o le mokwa walea amo leo. Ia, na watu leo lau vesili mo leo. Lau vesili la. Wa lewa ta ua laudi. O le fwe wa ta ua lau fasa lauda. E moni na e lau tanto nunga mo leo. O lala na musu e o whamaise lato se lau wafe
ai fai fina unga lea ona lalo te loa o lato mela fai o le faleanga a le simemai la so fina lea Apa tulanga tonu na telefon. i O lato mela e fai. O le fafau. i O le frames kamo o le ala. i O le ala te lo le leia. Ele e makua fete na i lava male aise. Se moni o tala ina fai tama le o ai foi o sang. Kala umai na fai. Ele mo fai. Pelo. Kala fa. E ka ke lo ele makanga. E a makama ya sa le kusa ele fa makala le kusa nga ka ko lo umaka. Perché il fondo? Fera lo che il fondo. E che il fondo? Il pelo. La wala. O le fa la. O le ka ke lo le fa la fi le boia telefone. A le me con wala nga e lenga mu mushe ka la u. O mala e o fa fa. Ala la go. Ka ko pe fa me le. Ka ko pe nga in me le lunga le bidia. Ka ko pe ma kwa nga ia le ala. Nga i percent. Ai le lo pe mo. Ku sala o ma salo. Koe nga mea whele le life frame le tangata. Ku e ma le question mark. Ma whafsidi. Alai unga i mai lunga lako media le mea. E alo whai mele wali. Whamea ka vale la kari o le ala kanga la vea i le kama. Whamea ka vale lenga la vea le kari o le ala. Oka ngi pe pelo whawhau. Kama leo sa vea. Kasi ngaka ngai whai menga. Ke alo whai e. Ke alo whai le ilo sa vea. Ai o leo whango ngoi langa mea lai whai. A whai lai lau ke ilo e mo. O mai va kalia le lui la. Moi de. Ia le kalia ise. Wale ma fai lan kalia le lui. Wala i loa. E le mo illa ko mela finga wai. Wa le ku la ku pe ko ngol mela finga wai. Wa ke loi mo. Ke loi le ala nga la via kama le. Lo ke loa ele ia fia le ala le mela. La fo o man fa mele o leo ele o le ala. Ai a fai la ku ku la ko poko ele o leo. Leo media ia, leo li umai. O lo Samoa, la lu ina ale mfai lan ko kalia la se la wa. Le lu ile wa bakua. O lo Samoa. O fa se suenga. E pe folding mai la morio o le au media ia. E dei fingi kupe. Lo winga la fa mo moi e la e ko le fo. Ke lo le media ia. Ke lo ma fa le kamai. La o ma fa nga le fa pe o ma ko ku ma lo. Pa me nga le ma ko le promoting and campaign. Ale fai foi ale mele mo fai a koi. Ma koi fa le nga foi o le tenji ala nga le mele ku pu ke mi ngi telefone. E koi ma le wori. Wale uma e ngila ko agenda le. E uma e ko wale kalia. Ma kalon ko fi kan malo. Wala ile la ko ma fa le. We are the ones that make you that get you up there. O ma ko. O ma tonga la nga tu malo. Ya, o tu langan na. E ila ko mafofonga nga fanga le fa pe control la kwela ko. Palasi ko la history ka kai. O sabea ia. Mau ki ngoa o sabea ngoi. Nei lungo le upen failan. Ngoi. Ya, le sila di dia. Na ki bakal kadi wala fa me kala ka ngaka. O TNA. Ya bakal kadi por le le finga le TNA. Ya mari ngoa nga le ka umai lunga le kumu. Ai lau me. Nei nunga makapokana. Ya. Ele tinha nem o Sam na sua. Olha fa pe. Lo kala ngo me le sa fe tinha ya. Olha lo que faz. O sol vale ali. Alu Samoa. E wali ia ka sa fe pe. Olha fa alinga ma fia poko lunga lang pokala men pe o leo a fen mai. Su e mai le apa ta vale. Su e mai le fasitoto fa punga le vale le. Alu Samoa. Alu su le apa. Alu Samoa, alu susu. Ama we poko ku leo, malelinga, le sialinga. Ka wale ngo, wa pide fika, o sa kai. O lunga kala, sa ngi fola. Au ala ko kina lafi. Ali fola sa ku pe ko ngelo ia le la anga e plesu ya ko wale ko fa mu luan ka ku le ma kwale anga la ko mele fa isi so ya le. Moi. Wale anga la ba. Le ba ku le lui. Ama kamela va la, le pai. Ala fafau le kala. Ala le me ole avele ke fongi Sam le ole. E me la su ele ole Sam ke mi. Mo wa Sam ka kan fa so ngai. Ka ke ole le la me le fa kasi la vai ko le fo ye. Ole winga fa la kala. Makka me la val interview la udi. Ke fa longo lo kala la udi la fa me ole ma singa kan mon wa ku kam. Makka me ngala lo men fa
ta ka ngalu sa o ke minga mfanga yo le me ai o ko fa kali nga ye ko kama yo nga media le ko mele ku ma ko aku le o ia le media so le o pe sa le o vale le o pe ka ka foi le sa fo sa le o ya so ya sa ma ko o fo ngi ka ka so le ko fe nga o nga po fe nga o mai ai ale o le o e wala si mele wala ia le o media o kama ia se o le si mele fe ola ko le fo Ole fe ola le ling fa esa o ile kala fa ile e fe wa iso loi kuole yo le se linga le iti e kamilo bilo ko mga ye me fe ele fa se fa iso nga ku pe man wa fa pese e la ku pese so san ku yo vai le lo me o ye mo le fa la ko fa sa la yo le wali inga ki ka o le ngo e fe me yo le sala la ko pisingi si samo ole fe sidi o ko tax o ko ngi samo mo ile le e fa ko fe so ya ku nei la va ko media ngo ku le fast fe ngo ko ya so ya wa ko meu fai ola me alen ko wo foi sa mo le skala ko media ele foi New Zealand 5 milion ka ka New Zealand so e ko ngal wenga so e ko pisingis ala me la ko ko yo sa mo tsama ia ko hu ai sia ko ngal ko fe ola ele ma fai ko pisingis New Zealand mo ko sa mo ko fi ngau pala langi ma fi ngau ko pisingis ko media New Zealand abe ko yo sa mo le skala ko pisingis ko wo sa mo ile le Pero foi lá o ngai me very low. It's lowest of the lowest. La kala le fai ko le fo. Ile o ka mafai e mai se kangaka. Ai mai lunga la ko por kalangi. E ki nga ngai lo e pepel, ma fa o se mea ngai se fai pule. Ala kala la ka nga le linga ka ole ngo, le linga New Zealand ngo fa interview sa ma, fa mai sam. Ole ma kwa detail o kala le fai mai. Tole. A detail fa mai sam kwa detail o fa kalanga. Ale ka fa longo ko le ma kwa pepelo al fam kalanga la sa ma kwa le se so ka ina fa longo i lo ia po se la ka mai ka se fa longo la pisi me la mai se ale fa mer ka le o i fu le dia me so le sen ma kwa ti te o lo fam kalanga so e ko le fo umai fa mai sem you make sure ye umang yo fa mo mango me ta tan lo ole me fe ina fam tala to e dua na fasidi ya modio le me fe ina fam tala se le me le ta te fa aku ke dia e fa ya ku fa mai ya ina media ya media ka kala ngoi ya ko sa ngoi foi mai foi fa fa ini me mai wa fa ali le tuai tama vale ole me le tu fa tu fa mole e le fa ali le tua se vale pe o sem na fa ali le tua i tama vale o tangata la ia fina le pe o morio e fina le to te fina le manatu ma fina ia pe o tangata ni di kaudia va ia kamaia le vinga na le upu tama vale a le fa no ngotne o fa kusa ia sem le vale io e te mai o te le lo na pe mai ma fo for kam kiki Welcome kiki ke fa longo i kalangar kam kiki. Ele anga vai ele esa sape ole mena le te fetui. Ele fa ali le tu entangata sa sape vai. Pen fa ali le tu entangata vale pe sunga ya se. Tanga oi. Pen tangata ngaoi na fa ali le tu i tangata vale o tangata mi tonu e fina wina le mi tonu. Ala matu siri muli la mulio. La so fina ngalo lai tangata nei wa faila to so nga kupe. Ele fe ya tu e ku i forsala wa fe ko ala fe mai pa so nga kupe. Longo winga wala ko fa nga le ngo o sem ye masi alo le to au. E su e business ni tangata. La so fina ngalo ye wa o tang fa business. Ya tu langa na telefon. E makua sa le la dala. Ole matua fe ola la bonita tangata pa fe la to me le fai. Le ko kilo tu le sta mai manki le no loi. Ya le. Ya mo ya kilo ka manga mala ko po kala me. O small conti. Kiri fa longo ye wa le wa ve le lu ya mai mo kai. O kasi nga ka le nga na fai nga me ngai me hit and run mai le amakanga fa le anga ska mo le ala le mele. Usa le me an fa ka ma fai la fa so ses. Le la wo o ngai ka mai kiki pe pelo. Le wa va
Fafau mai mem faaoso mai sa no le media. Wanga faaoso. Na faaoso kanga kaka mitiki dia. Ioi. Ale winga na i mele. Iso nga kupe e fai ni. Ole fo. La si sila le ku. Angin kanga ka lo fa. Eso e ko pesa o avela ai ngor kama. Bo mai ka dia lu. Bo Le wa mai ku ka dia lu ile wa ba. Bo ide. Ai le va pela au e fai ngai me fai ngai so nga kupe. Ka ki ofo. Ka ki ofo foi kanga kai e ola foi ni kupe ngai me fai. Wa o le telefo. O ke lo fai ase. Ka sia fa no mai se me ka ngong. Ko lo fai o ai fi mo mi se me bala au mai. Bala me ka u ma sa ka ngo i ya oi. Yo. Ku se fa ku le nei lo ngolanga. Yo. O ko inga ka ngi ma mi le counseling. Ko inga ka le fai so e ku le longa history sa fa pui ke le so ku ngala fo ngai ai. Ma mi se si ya popo ai fo ku ai. Ale alu ya la au. La ku ya la au. Ka ke le fa le ko ngau ku pu mai nga telefon. A pe tu langa le. Ma lo ke ma fo ngai fa pe le aso me ado fa ave marsunga ya sempre fa pe ke o vidi mai sempre ya fa pe me telefon ke fia la ko dunga pokalam e singo ke langa la telefon. Ola ulu ile ba. Mai fo mele a sa se ka le lu. E lo pe ke wo fa pe e vai lu a ko ma sempre ai no tu a. Ya nga. Mo ke lo fo ska mai kiki. Le fa oso singe ka mai kiki. Bo ide Oso singe ka mai kiki e ve fai le ngai mea. Koso mai no le media. Mo mai lo le makua sasa ku lungo la ko media ngai mea. Wa fiwe sasa. Ala vo mai leo. E leo a fia la vale ala i mea nei. Ale la vai sasa. Pe lo la lo. A ko ka ya le lu ile. Pe so le vale le. O lo la sa mo e fai su enga. Pe fai wo ko poko. Pe fai wo ko poko ku lo leo. Ma tu ia nei me le fa longo tala fe avea i lungo social media to le fo. Bo ide. Talo atu ina yo tatu tangata. Le uportusi ko aka kongu lava toma no vai. Anga le vai lava toma ile ya au le li faula. Ele ka kompoma. Piu e su e fakal kom. Piu e su e fakal kom. O le me vara le ku fa ku vai. O le ku fa ya. Ko kongu lava ngo ko vai. Mo. Ku fa ya. Ile a me kongu mal me e o ye. Ai au ko ki fa longo ka ngaka. Ya, saule history, credibility o kanga ngi fasala. Wa o kia credibilities. Ele isa kala yo ye. Ai, la tala tu le fo. E ma losi le mea moni na le mea fafau. Ya, le e fiu fafau le mea ngai e uma e fafau. Ma le ko fa mamulu la wori ia la auli ma. Ma le wori ia, le media ia le pe ngo fa ya. Ele ko fa mamulu la wori le team New Zealand. La wori lo ia. La wa makwa nga e lo yes kai me lu ma mai le ko fa mulua te le fo e o le afinion le me alu le me le finger case le waria o le afa ma lo e fa sa o ka ka ye lang wa leven fa la ko me le fa se ma fa le le ko ngi la ko me fa ma lo ya o te lo ngo ka le pe la uli Awe ke mimika mai fa maurunga. Awe ke mimika mai fa maurunga. Usan me ka mo fa la udi. Ai fiese awe ye ai fiese me lo pau kongi numa. Kongi numa. Ka la udi. Awe ke fa maurunga. Lo ko finga ye. Mas ke popo. Ma wala e lucky. O e lucky wa ku fia me nga angale wa ku fia me. Ya. Lese me mo wala fast. Mo ide. Sa nga lo fa ku la udi. Que ai sia que a escupe o que ai sia foi a escupe mas se me lá e que lembra como mal já como vai já não é lá pô o lembra como foi essa parte é mesmo esse lá meu calmo esse aqui não tá dando uma falta e uma tá e tu mas falta foi o pesa isso uma luenga de lei na foi tu já lá tu lamta eu sangue foi mengai cala meu moco ma ba o nga mo por ma va nga mo por le me ko le fo ele o fio fa ko so fa sa o me pe o mo fa ya ko ala kala le fa ko la uli tu lo fa yo por kiki ele le tu ya ki e lo ko fa lo ka wo le ko boy yo fa ma talanga fa la uli pa no le lotu e la kala ya la uli
ele o koe mamau wa makala vanga koe kan kongu makaka pa kia oi ko kele fai pule makala ngoi kua o le fo koe loa wa ilo vea Iyo, wa irve. wa ilo vea o la fai makwa makai kule le ia fie me wa ilo ele ke kamu fie me se i mai le se i se mai ne ke le eske kausi mai la lo lang portfolio pe mo fai sa lo fa pa le mele a wale li foi kali maka nga o langa o le mele o se fie mele le eske kausi Moi. Ko le fo no ka sa na kala le vea ya we la foi fa fo a fai fo fa fo ma te mai tai pa le mi la mana le la vale fo sa fa pitel le kala ngwa ko Ma dia da. a foi maka ko sa fa pi la ka aka mela u e fai ngale sa lu ngole media sasa mai le me sasa mai le ala ngo fo ka mai kai pa mi ma kai ku me la fai ke le ka ko vai le se lo eske kausi le al me nga ka umainga ele mafuanga ele ke fai there's a reason for everything there's a reason for every decision and everything in life le ke ave se me fiembele pafsu ya fiembe pe o kala nga telefo Se Italia tua ya Ioane Fasaval. Fa mai ya oi mo dio o matole fo. Sauni mai I'm coming to face you evenly mongi. Ia vai o Ioane Fasaval. Lima ima ur kai mi ko le fo ya oi nga ura kwa sasa o makai la lo sabudi manele e lu mal mako studio o ilo pua elo ke sa wa ya ko le fo. Yeah, I know. Yeah. Tanga ai yeah, okay ka ua ya ue mo meo si mo mo pola mo mai kua. O la tinga ono tatu fasoa. Mo i de. Ku pe fa longo mai. Ku pe se fa longo mai mele ka ke bakua. Pe mo fa ya. E fi we fa faula ko me fa fau. La si la le ku le me mongi ole. Me ka upule ka finga wai. E ki nga la ke lo le ole ala. Ala ka ma fa la vai twist my frame was kamo le Moi. Ya, ka nga i se mo meu pola mo mai ku ole ango ye. Nau ki nga lo ko vai me le tat fi na o tu le Milton. Ya. E ti nga mo fi na o le Milton. E ti nga fa lo mo mai fi na le tat fi na o. O le tat fi na o ti lungo valid points. Ma o si tat fi na. Ka tu langa na tu le fo mai nu. Ya o si usona ya Ioane po ai na ya fa pe le do nam ya de wata le tu le fo ti le ya lo va no ta pena le mai sa ta pe vai pe fa pe tu langa na ya te isi mi fa ngata na me ti te tala no mai ya la wana ta dia tu Nge o lo karinga ele yo mai ya o sa duai la no makal sa lima. Ya o ti lo na vai ta ita fa mon le tu Ioane ya o ti no fu ya a fa pe isi tu dang fa pena ya na ta dia to le foso se me e la si suile Emanuele umatua mo dio le suile le fe mai e ave le se la wa fe ma sem e la sunga sa ta pelo so fa mai lua ala ia sa ala sa ia ai lo so se la wa fe tala na le oi ave e te dia for se la wa fe le si tangata ia Ele o é um orçelau wafe. Yoe. A o yeso selau wafe. E alu o ave. A le yeso selau wafe. E ka pungi rongu ku lo fa fa ngole tino. Pi ele ia fa fa o fa pe. E vai e tanu mai fu le sitanga te le tu pe le sitanga. Ya ale mena na ya te lo ai nu lo tapo ya tu fa se upu fa tai tato fa business ya mulio. Tato ta ma vai ile mul pokalame. Mano foi ona sa Samoa fa tai tele lava i lau fitalenga mo dio po lau fitalenga fo i se umanu Andrew ia mo tato fa so ile nei fo i tula le fiafi malo fa tai mo le lango ina o le ami o tonu o le atua pa lava le o le ai e tangata e anu mai ia ilona aso mulimuti o le taimi ta e fi nau ai le ami o tonu a le atua o pisia o ngor kala pepelo nei mau tangata la fionga le li fai pisinis e loto le anga ina fo ia o rua male ala le pule ma loko le anga mai fo ia ko le fo la ke le ma fai ia o ko me anga le anga ki le ko le anga le stangata le anga fiwe copy mai ko lifestyle lo ke le ma fai ia lava ai fa ma lo le ona sai wa ka ko lai u mai me tangata ni
A o lea lava kako ke malolosi mai le li. Mai le loto toa tātou te tautala ai. Whinau le ami o tonu. Wa makua malosi mai fo ki a polo. Whamanuia le atua pisinisi. Moi. Ma ia whamanuia le atua maua lo soifua lau le. Ia wale o foina pea ma au na mo le atuno i so o se awala o pe ona engalue ai. I au pisinisi lau fionga le li fai pisinisi. Tātou toi whilo i pēl, tātou po karame, a manuia fo inga luenga nei, vai aso. Ia, whamalo whaftai a tole a fōma inu. Ia, whamalo lu atu i le au whafonga si tātou atunu. Ia. Ia, tātou whaasoa fo nea fiafi pēr whai o eise tala ua. Le pa o papa i le whafonga si tātou atunu. Ia, whamalo lu atu. Ia, a tole a fōma inu. Ia, o tātou le tātou te whaasola vai lungo points. Oi. Tātou te tala noa sa o lava ni tāu. Tātou te leo iai lava se tala o whaleanga sesi. Moi. Hei se tala o whai atu. O lea tātou anga i sa o lava. I le matau. I peo na iai nei o matu ave vesi ele social media. O ngala leo ki Apollo i e whai a lava nei mea o tau mawhai e whai lava tau whaleanga. O tau whaleanga la tau mele e whai. A lea lava tau mwhai whasa o sa o atu. O mai tono mo le ala. Ioi. O mai tono mo le ala tātou whinau le mea lea. Ioi. Ato fina wala wala e tau le fai ungal mea lea. Kau ke le koe foi e tole a fua. Kau te fina. Ale a mai se lui, ale te le ina le lui, i ole ave whamsingonga. Moi. Moi. Na ave le ori, le media za ia, ka ngaka le ngā makara le maingal ka mai kiki le lungo le. Ka mai le li le New Zealand. Moi. Pile fia ka ua le ingoa wheko le fua, ole a makua ave le ia le su. Pai whale le su le wali ia ma le Radio New Zealand. Ia sa haungi mai la. Kalanga, sa haungi mai. Nela la alu sa me lafi. Ala au mai lo ka ngā whao so sa. Ole a mai lo. Kau wai mai ka ngā whao so sa. Ia lau, kala le tale fua. Al nea fiafi tole fua mai no. Whaftai mo roa wanoa, whaftai mo tatu whasoa. Whaftai mo tala ainu upe whina wino le ami tonu. Maria da. Ami tonu le Atua. Ia whamalulu Samoa, ia whamanuia le Atua, tole fua. Ia mena nea fiafi. Ia whamanuia fo ingi tiutim, whaiva le vai aso le awhenga iai. Ia soifua ma ia manuia tele le nea fiafi. Wha soifua. Soifua ia morio. Ia o leo tula i mai tātou taimi, suma mai tasi minute. Te ai le tula e fitu i sini au se talia. Ma alo fo ilo ono sai, ma alo fo ile lava pale. Ia al pese lea mo le tuelo whaanga mo le fionga le whai pisinisi le Fetelainga le tofa ia molio entro ia po le tofa foi ia se umanu male ai ngali ia me se pa anga umal mount Samoa vi ingoletua.
Se 45 minute ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia ia lei tam fai atu tatou telefoni anga I Samoa ile tatou titi se al malosi ia e malo lava pale se malo so tatou watunu ia ua tele lava le feita o latou nale ua tele lava le feita o latou nale ia ta ia vai aku le mori mau pepero a se mo tadi tonu ma ia latou nale ai feita ia taluai le ua mafota mai le tatou company malo se titi sa le fetalainga le fonga mo le vai maunga tō whamultalo. Talainga ia tūna I matia, lau tō whafoto Samoa, talainga ia wa e lua, lau tō whawhiu, le whetalainga le awa mua, ia al whetalainga fo ia le ofo, au le au tau matawa le tātou company malo se o Didi Cell, ia awala na whaalau I loa, o au nanga e ono whaamanuia I nai le mamalo so tātou watunuu, o e olo alalam papa au ia tunu I mau, mai se lava I Samoa, e ala le tulu yo paleni o nai ainga I lua se furu tālanga I lunga, numera titi seau, I por whao ngai na fo yo lato ato tupe, I maua I mānai a tele whaala wiloa le wa iai, nisi o nanga ia o le asa o noa lava iai le whitalainga ia motalo, ia a o le anganga whaaloalo, e whaafeiloa I la whitalainga motalo, maa loa soifua manuia, maa lo le fola wilangi maa, ia maa lo fo I le tautua atu nuu, a o le tautua I le atua, e ala le kale sia o ala atua I tapua I ngā lau whitalainga, le tausima le ai ngā li I motalo. Mike. Tara whamutalo? Ia, le le. Le nau o man whatalo whātul tamai tai al Maota. Ia. Malo le soi fo manuia, wana tō le ua mai ona I pai lau fola, wai se hui pale mua le, sa unanga mata mo fie, lau tionga tautala, lau sunga ai nu, ia e a mataria I foi le, tātou tō kalame I le nea fiafi, ia mātou whaatalo whātu foi le, tionga I tāpau whāsina, le tionga I ato poa, ia malo le soi fo manuia, malo foi le folau, ia manato le ua taranga posi le mpua na I utoa, wa ma alo foi le ofre wane le tau no nga mate no pie o mai foi na tole ni le tua o le so ia ele tau langa sitia ia ai mete ai foi na u fale ai no malo ta tu ia I mal ta wai ne foi ya ta pati ia le Viiga ma le faaftai le tua e foi ta tu mawai le nei a lao ta tu silfai ai po manu ele o mala e pe o upu masani ele tunu matou whaataro whaatu pa ia te o tātou tunu ia pa ia lava I ainga mo lātou tamata mo foi mo lātou ainga le usonga pule matumua I tua ma lātou ainga li tai ma le wafonti pa pe foi tātou motu sae ia ele moto le whalanga fulo wasua ma le waifanua po mai tulagi sa ole matala umua I tua ma lātou ma lau niu sai lua pa pe foi ele motu sa ia wa tu toma li whantui o polava le ta mano tele la una mtasi ia tata auto le na o se o tata ia pia e matu ale tu le o nga luenga ia pe foi le tai mo ia le tata wa o kalame le nefia fi ia le Viiga e foi le tua a to lo fatangiu le langi o tamsa le langi ia mai se le talo sia ma talo I le tua ia manuia ia le fo langa se o tata tu ma lo se fo manuia le te ma le fiati ma la fa alo Ma lo forse I fua malangi ma e mutalo leo whaafonga foi le atunu ia o foi o onga masani ia o tato atunu a wa fole whaiwa o wharoalo ia o lo whaatarofa lava lea e tau umai lava ia le whale vai maunga ua whaatarofa mai le mamaru le atunu e ala foi tūlanga la unanga o te ato titi sao marosi ia maroso I fua malangi ma mutalo ia marol tau atai e la usianga te apau whaatina la tole hoa Tai lava ia tūlanga whina le iai e ui ana malolo si o tātou. I ana malolo si o tātou. Ia ai ale inga whina. E tātou te le ma la noa whina le pole are tūlanga pole me iai
Ya tu per tato tapo inga ya o to telefo ya finali fa nga le mali fa pe ri tu il se la pasene tama ya ele ai ya le mena di do tato pa wal me yai o le to e fia to lua tato ta longa i to ya la sva ai ai o le ale tama vai monga i le tu langa i lo talenga mutalo sa le sa no nga telefo o le na ile tai au ia pe ole tato a wale au Argentina ni se au de leia o le o ilunga o au ia tito ilunga ma o levan ta pena o leva foi ta alo patas ia pe ole pato atu patas tato ia pe foi la o le wingi foi la pen la ma to telonis pato a ma wale va no ai tu patas ai ia ma to foi la tato fo weki le forward i meio skaram ia pe o telo o teime ele ngona ale ele fo le fai te nga vo le wai malo si skalamua Argentina ia ese le ato le fo o vai wa tau solo muli le Argentina tato o ma ia le nau alom fana ona o mistakes o ie o le polo mo nei vanga ia wa le o ngata sia ia ku fuanga male tulanga talonga mana ia tato mana ia tato o pa wale o vanga ia ele pai foi ona daule pua malafu ona o le pato ma wale avano wa ma wale avano ia moni nga fa tai ia sa ga ia ne ai o tai o le talonga le ia pani ma engelani ia ele leila o ia pani ele lo pe te wa lami ia pani ia Argentina ai foi ina ia tato o ia so ia o le tato o tua engelani ia awa mana ia le moni ale nga fa tai to le po ia le tulanga le ai ole kamale mai sini le o sama malolo ia ma tuna se final se vol final o tato fo weki le sa e ma to te lo sui umale o tato au ia malolo tonu pa tai fo ele o foi na mai ia le avanoa ia te na pa wana alvanga ia ele foi ona ma tua sai vo il tulanga lo ia ele lava te me tu fata se to le fo mo ile le nganga le na mo mole ala nga tai ia to yo so foi le lama le matina pe o po masenia ia ia o le nga fia le na il talonga mo ile ia o le tulanga na ia ale tapo inga fo le tino ia de woman foi na saunoa le tai o le finale o le mo le lakapi le fionga le ya takta tu le epa sa le milenga oi ya tato on sai ya alo ia lava tato talonga le i o tapo inga lava le silita i tapo i la finale mo moli tu alfa aftai mo talo lungo tato poloka lame ya o le fala vai monga ia le te fai va vai le tapo inga tato au ya per tu langa na yai ya atate le o tapo kalame ya wa ma tato fala vai monga mo talo wa mene tato falo loa se fia ka kimi bika ke le falo loa se ka ko kumaro patai to le o neile fiafi wa esela wa ai neile fiafi ma tu fa to wa palao se va ne fa to nga tu ya mani si fo yo wa nga wa o e inicio o mato wa pale ma tu la fo o le fa ino le kwala au o le mu tupa ia matola ia fola au ia fo ia sina malolos ia mana mia la sina meso malie ma tulanga lo ia lela na se tu te lo tato palpalao ia lo mo o mato te o tu i asula ia wa o le lo me pakaita vale telefo sa mai na le to te lo male le tulu ia o male na mato o tu le fale o loa le palpalao kre pela o nale sa ta mo ai le vano a o matua tu mo ato ya ale pa el fa ta le yo la ya limba mane minus ma ile victory ya pe o le tala le na ta le na ta tu a fa le lo le nei ya mane tele male ana no ia le nga ta fu yo fa le ya lo mane ia ta tu fa le no o tu la nga le na mo wa le ke fa la o vivela ya o ta vali lo le ia mo wal fia me ta ua le so ia o le fia mana ka pa lo ma do ia le fa funga tu uma lava le fala vai monga lunga tato pokalame ia la okay ia so tato i tu malo ia ono mutalo i fala vai monga wa te ana fa pelo sa vai mutalo ia tele foi sa tato dis mai sa vai
ia tulanga nei ia le lava isi me te fia sa no me fia fitalai ai ia la fitalai ngal funga mua vai maunga ai ta te leo tapo kalame Paftai to le foa e seu fo le manu tanga i le ngalo e lo fa tua o te le to kalame o ta to fisa ya lo manuia me uma pa wale o le vaenga o le wata pena le fitu sutu sanga o le polisi Samoa polisi Samoa le fo wa matan pispiso o le sfutolu la o ki topa wa o ki topa na pa vaela o nga le vai waste e ya le ala le apa manatu fitu sutu sanga ia na longo atu fa pena su ba o le tatu a polisi Samoa ia mo le no apa i malanga mai ia na sfutolu topa e le pokalame vai waste ia male tele o nisi o fuanga pa inga tau sanga pena pa una vai ngalo tupu pa vai monga am natu la sa ngai tonu la ul fo ta to pokalame e lo fa to alu tu tem ale tele o pokalame o lo que ngai tanto ita na pa wale ia fa tai lava mutalo atonu alete si la fia de bella nete ia lava ia wa nga fo de bella le o to te le maro le tunu fa no longo mai me ano for tato titi sa ia ma ia se tala po le se tala ne va ia so e manu ia sesi ia por me fo ia to e fatal mo le va ia so pa tai to le poa ia ataro fa tu mamalo se o tato tunu ia o tato pokalame ia fia sa o pokalame o tato kompania titi sa ia o le nga lava o le failo ia ma fala uilo longo no pueli foi mamalo si o tato tunu ia ele fanga salonga ia o tato promotions o le ua fanga solo ia o tato promotion fole ia e ta pa le lua suta la New Zealand por Australia ile telefoni ti sa Samoa pe la fo mai foi ia se leni ia le lua suta la Australia por lua suta la New Zealand e la fo ile telefoni ti sa ia ona va lo le tato sei o tato sei la lea e te manu malo ai le pepo malanga ai te malanga la a fa te manu malo i Australia e te manu malo i tiki te lua a return vo ile ai e alo ma ko foi mai e a fa manu malo to tas tu se tasi al tangata ai mau fu ai a tiki te lua lo no winga fa na e malanga mai ai ma o si o ainga e a po sisi lava e fili e ai ma fa na to lua ai mawala al pocket man al tangata le e afeta la a va pe afeta la no inga e afeta la malanga mai ai ia in Chile ia tatou i Australia a manu malo New Zealand e malanga la New Zealand i Australia ia e le manino o tatou promotion le na ele o Samoa vale fa sa fai mo malanga mai Samoa ia o ia fo na ngalo tatou company pana ia fa se swinga malanga mai Australia e New Zealand ai malanga mai tatou i New Zealand i Australia ia ai matala le ia tatou malanga ia Tisema ia fa solo ia mati i le tau sanpou ia e te malanga fly o le ala mo tatou results o le mantua e taito tasi mai atunu o Australia ia fa malo watu tatou au fa o le o manu o le Vanuatu o le Vanuatu ia ele na o tatou tu le fo ia malanga fo i Vanuatu ia i New Zealand ia malanga fo i Vanuatu i New Zealand mantua o lo ia i Vanuatu o Fiji ia o Papua ia Mantotele o le mamalo o le Pasifika o le tatou te tau fai a tau wa man promotion nea ia le ala wa tu o no ia Vanuatu malanga ia Vanuatu ia ai ana malo tatou man Samoa le lopo wa o tatou man ko ia a o le e ta ma te la vea o ni sila to le fo ni sila to le fo o le ala man malo ai le se tasio suyo tatou tunu o le me ala le ni sila le o man malo o le ono fa lua o fitu lima o Valtolu o no fa lua o fitu lima o Valtolu o le telefoni ti tsao le sa tau mai New Zealand o le fitu lua o walu fatas fitu lua o walu fatasi ia le ala malanga ia il tangata le New Zealand i Australia e lua la na ticket e return affairs le la ai ai mawala na afeta la ia la na pocket money e malanga i Australia ia a faila lua e falongo mai o la unu mea
ia tātou whaia tala voi ia ta maiti o tau langa tole fōa amu ia o i pine oma te tu lou pa ngāre tino ia mu ia ua maolo lak ia o aina ilu talu e te malanga to lua o lua whai unga tau sanga po mati po Januari Februari tau sanga fō ia mawala wafe tā la ia e te malanga ai ia ole tātou promotion le nā mana tua le tele au te ia ke tapa apai o le tele fo i leo avanoa ia e te manu malo ai a whai e mai lau tapa api le aso kua a to lua solu o le tele lava nā o le avanoa ia e stili le manu ia o le lafo mai tātou tapa api lafo mai tupi ia e wha manu e ina fo i vai a tasi malanga whalo alu tole po o isole ia po New Zealand po mātou o le mea lava tasi pa wale mea ta te fia ia whawhetai a wai lua ia tickets ngai mai e lua le alu ma toi foi mai ma le afe tā la afe tā la ia whawhetai lava multalo ia me sidi o ta fia e whina le wa mose malo ia o te doa lava tātou matanga i dungo le moto Samoa la e malo lava i whalongolongo mai tātou po krame ia ta se e tu dunga le tātou credit masani whamamole lava multalo po le ase tala mai whaftai tole fua ia o le tātou credit masani man tu po i o le unanga titi sao e le moi noa o le unanga po i le aso o le fuata malona lou ia i tofu ale vai aso ia ma le whasoa ia e pe o le whautuanga ale ma malo le atunu a meisea nisi whatoa maua le avanoa ia e whaangaina i tātou titi sao ia o whautuanga lava tau whai e ele app o titi sao na i longo telefoni ia le mai titi sao le app e whai o na download i longo alau telefoni e longo alau telefoni nai ai o i nāla e te wai le lasi ma le tele ma le ano ai ia o tātou po i o plans ia ma po i le whaangaina o mātou pai bandos le nai longa ia e ele lusu tasi tā la e masane nei ai ia e lusu tasi ia tika pai mawafua ia o nā po ia mawai le vili fua e liste telefoni titi sao le vai ato atoa pe lafo i koi lau pe autostusia ia e ia te me ia mātou pai longa ma pamianga e vili fua atu ai tangata le nei i so te telefoni i Australia i so te telefoni i Australia ia o le tāua la le nā o le tātou po i o le app le nā e le iloa po tai au to le fua e whai ele upu hole tu se le iloa nei le me tupu tai au e te upu mai tai au e te ia watu se whai tu stusia pa pea wale whai le a po i se whai longa po se tauwanga ia po le maiato le nei e whii ai lau wili pea e whape nā le tātou pisa to le fua ia o le ngā le nā o le tāu o le whao ngā le tātou app le nā o le app o le nā to le fua o nai fo i lunga ma le vaenga e whai na e tala no ai mai e fo i sau pasini ia alwa fo i nā o e lo wainga ia te mi fo i nero le fi tala no i lo wainga ia wai le fi tala no i nise ia e tala no i lunga o tātou app ne fo i le ma pasto ai wha mole na o mata au po tita e nei te fo wa really mai se tita wa pe mawani e tonga tita le ai no telefoni malanga falo alto de fo malo ia mutar ali da kunta fi Sky TV to e fa la vi lo man basau lo wa ye tato titi sa fa mon mole pa tai to le fo o tato au nangale nei o malmato kontanga vai aso wa to na ya ia o mo foi fa la loa wa e tato po popo o le po o le mo tato tisa o le tulanga lo ai man tu fa ia to sanga so o le feedback le na o mai i sailinga ni su company fa po o le internet pito sa le sa mo to de po mo o le internet pito sa le sa mo ia te mi matu te e so ta mole tulanga ho le fo le va to lo pe alo wai e ai me fa ile upu ho le fa ile manu tuli e to ia tuli ona vai ia le ai le o mato e ona tala o le mole maule a nisio sailinga ia sa mai fa ta usana to le fo fa ta usana so ta ilo ala ina e sa wa mato fo nisio vai na mo le mau fo nisio malanga mai a fa pele te ko malanga mai tamo pa nga
tātou kampania ki te sao. Moi. Ia, o nai ele sim kāle nai ai. Ia, e te o ai ale whai o le, o so stay me pu, e ai le video mai whaongai. Ia, o le tūlanga le nai mātauina. Ia, tau mo whai o le alu iluma le la foi le olanga le tātou te ai. Ia, e whai ho isina sao tātou itane, le o isa moto le po. Moi, e te ua whapewoi le nau whafu. Ia, e loa e pio le tāu ale, ia o le ngānu luea. Na ia maua le sao e tau nei. O i se a teimi e sao. Ia ala e tau whai o nei e tāpu la avoi le tātou kisa le rekuri. Le tau whinto e tau kiki. Lano ale me mo iai o le matua sao. Maranga whaalauto le po. Io, ua whaftai o pasili atu le tūlanga. Ia tā se atu le Sky TV whamamori. Whaftai to le foa o le tātou Sky TV. Valus kumariwa tā la e tutongi. Valus kumariwa tā la le tutongi. E te tongi fua lono winga le watu wiwa le na o le mātina pay in advance lono winga a te tongi nei pato a pēlau TV pe a umana whapi i lisi tōru fuaso tōru fuaso ai whapi fua e free le installation o le Sky TV ia o le tāu o le waanga lea o le tele i tātou tālonga le whai panga solo la whapi ia i teimeni nei ia a tālonga fo ia le liki to le fua Boy. Ia, o le fo ina malanga atu le au le Warriors, i nai ta alo mo Falcons. Ia, ese fo le mana i o na ta alo. Ia, le fo pia le au Penellis, le au Belfast. Ia, ese le alu ala kamale o le White, ia le wingo te Roma. Boy. So, Crichton, ia, Spencer le New, to tele o ta tole ta alo. Ia, pia avai atu le au Samoa. Ia o tasi le vaenga tau. Le ala o tau ni mo le final vai o sto. Ia o le tasi le na vaenga tau. Ala le Sky TV to le foa. Le ngato ni te tolo ia iai o la kapi o le tātou o tātou o tātolo atu i le liki. Ia ma le nisi o tālongo pi o le soka ma tulangolo ia. Ia e mo e fo i news. Mo i o le vai aso ana nafi talatua nafi. O tele ia o ngai ewa o tuua. No inga o tuua teimi nei. O le tāua ala leo Sky TV to le foa. Ia ngā koe le ālua lu teimi ka mai se tau su e mai se vaita mai. Ai a maua Sky TV le whale. Ia e mwhai ana mata e fo i cartoons mata fo i nisi o vaenga e maua i fo le poto salalau. Ia maua o pepo lota miti. Wa lupa mata a pena lota miti to le foa. Ia le lei a le awa o ia le lei. Wa tolu a po tolu a na ia iona na voria. Ese selo e una capo para la to fo. Ia le lei tato se atu tato GPS fa mo mutano. Ta taito le foa o le tulanga le tato GPS ma to winda fo i lungo pe failangi le fo io nai fa la velavi nai fa la veta ta vale. Ia nei fo de taiao le sa tau sa ili ai le piso malo ia se ta vale ia na pa inai si le wala pe ia o i loa po la ia tu le ia po ia o le tau sa ili te mil nei wa o tu langa ia mo para velavi o le na ma ua una ua ta tu pokala me vai aso sola le fala velavi le na tu lai mai tinale sa pa o le ta vale ma fa ina le mafa na wala le mafa yo i fale vao le mafa paste ia skulu loi tu la o yeltina pa to maua le lavia o le ta wala le o ta tu GPS to le foa ana ye se test camera tono ta vale le po o le ta tu device le ai na fiwa sa iltina ta tu te maua tu ai lunga tu sa pele e maua tu lunga ko pe voi wai tina na wa se ta vale male wana ia no inga ile a to le lua tolu tu la wa maua la vea ia e fa fa pe sulu lua tu la fa to maua ia tina e talo fai ia tanga te e lo maua malo si me se ana ita mam tina man ia talo le ta ko camera el test camera le ta so titi sa fa yo na pa pi luma e lo aia fo lingo la ta vale so lo ai fo ile le fo ilumo ta vale ia foi na itala noa ia el camera na to le fo foi na pel telefone ai te fa longo ai foi ana vala au mai camera na pe ana o la ta vale
o a u le wala vel ta vale fia ia o le ta wai pe na sefe mai so ko ma ola vai to mo tu pe ta vale e le pe to mo ia se tu pe fa ta wai lo la tasia lo na ko ai mai sin siete ia ta tu ti vai la ai ti le ai pe to no ta tu mai ta vale po pe la va ia i lo ai fo ta fa sefe mai ia il te ni fio ai in fa nga ta tu ta vale mana nga fa lo to le po Malo, se ta ua tulaga na mo o ia ia o le ola e tasi ia a le GPS ia e le a ko se fia le kau a le ola ia e le mfaing whaka no ngovinga na ai mana o le ola ia whapena na e mawhawhama mawha pe na whitalai multalo ana iai la se me whapena e le tāwale le nā loe siti nā le apeni ewa le vanga mau ia tātou se e atu tātou atpau tupe whamole multalo tai to le fo tanto atu tupe ia o tulanga le olo o po i la vepo tanto promotion tanto promotion le fa to 10 million nei man tu e la fo mai la ulo futa la Italia peninsula i le telefoni ti sa o le atu tupe il tanto my cash le ia al fo tuanga lava i le mamalo tu tanto no ia tanto ainga i Samoa nei ia a fa pia le restaurina la telefoni i atu tupe en pai ana pai online no ana i dunga pai ai ia polo wanga i full tato official titi sao pai ona ave i ai ia lo waiti ia ma restaurant lo ia telefoni ia foi lona la fo mai fafo o le ta o le vaanga le to le foa o le mo pai nei ona fa nga tato o tupe ia a la fo mai nei maua nei maua nei to tong nei ale caspower tong e tato caspower pi fa le mana ia ko i le mele to le fo so mai tu ai pe o le mele ai nei o mai tu caspower pi fa mo tasi mai le ia mutalo ia tong i tato pi ia i fa pe o le mo en poiona fa nga ia ia pe ta nga wa ko ia ma to ale mele ia ole nga le tato wa atko to le fo o le pe o le pa o le lu al va via pe le pa o le valu le po ala e mo ole ava no mo ole ava no ai to tonge ia pe o tasi le vanga taua o lisi vanga taua o le vanga fo le wi nei o ye te lo falo lo am pen fa nga ina ita wa le tanto atu tupe no winga na telefoni ai te lo moi o falo lo fo le wi nei o Frankies ele mato falo lo fo le wi ma Frank so se la le Frankie e de lata pasto lo vai tele o savalalo ia o yutuari po fe la vai te masalo longa e te mo lo le te falo lo Frank foi fa ngala o atu tupe to le fo e te reto ia lo mas tupe le reto ia lo mas tupe o le taua la le atu tupe le na o what vai tonu vai lo mai cash ia scan i longo system marvanga le na tongi lo la pata ale la ia fa la uloa il 10 million nei a fai te fa nga ina la atu tupe i so fa lo Frank o e fai na manu malo vai status ia i failonga e aua tu lava de luas puluak ta la to le po ola la o luas puluak no winga wo ai le fa ngai le foi fa ta wela usuka fa ta waia e na i fa ta woila le te ia wa laki woila to mo wala usele ia sta si la na vai na ta wa to le po e foi na tongue la inchua foi foi ona tongue la pensione ia ale vai na ta wa le na e foi ona la fo mai ma se fela o tupi ia ele mama wa tu nei ato le foi ese aí se le foi le supe le ta le lo e tu vai o por eso lulu o so tofito le foi na o mai foi lunga e se tasio tina pa mo le peisi sina va ai le atu tupi na le loa i tono tavali ia o taua la le atu tupi ale titi salto le foi ia ele loa le telefoni ala ese felo tu ale loa ia la ato la ia se le ni tono ia ai se ilonga o le angelu ia fatua mo mai ia wai o te minito le fo vai fi wai fata to lo mo tu spaia a tangi no lo mo e matua mo ia malanga fa lo ato lo
Ia nei ia ta se ia tu tatou whaloloa masani ia mesi tatou whaloloa le ia pia ia whalawiro mai whamamole ma o whaleolo mutalo. Taito le wha. Tatou ofisa ia o tatou whaloloa i Polonei ia o le ofisa utua i Savalalo. Tatou ofisa utua i Savalalo o le plaza ia o nai mo umai tatou ofisa utu o le tatou kompania o Tikisao. O lo iai tatou ofisa i mea ia Vaitele ia ma le whaatolo ho le telo kompania o nei le tai. A o tatou ofisa i Whaleolo a papele te fōpou malanga mai. Alo tau nua i Whaleolo nei tu tau matau ki toi luma na iai le tatou au whaingaruenga lang mata fia paina e afe ai maua sau SIM card ia pe whatau e tau telefoni maua i fwoi nisi fasili paonga ina ai tatou au nanga i Samoa nei. Tatou ofisa i Savai ia o le maketi Salalonga ma tatou ofisa utu na le Frankie i Salalonga ia e mawhai fwoi na e afe ai Savai. Ia ma le ano anua i o tele fwoi o Whaleoloa e te waai lau le saina titi sao i luma ia wa tau moni ele upu fo ile le fai le tusi lau salamu pasanga e o mata i mau to kai fa pe na la wa ai ta to wa kapani e pula mai lole mo vai tu lo ti tsau mai woi ia wa mau fa mama venga o ta wala to de ko ia na te ko fa el tau ai pule la va sta fu le la o lona va ia e na feelinga to lau feelinga te manu ai lau whiwhiringa fo i toi ngā waimalanga whaaloalo. Ia lea ta atu ta whaalawi loa muli ia o le whaiva lava lea te fia lava, te whaiva lava le tato lava hotel, ia teimi ia te latu ia, ia teimi whina mutano te puku atua nela o latu i Samoa, te latu tato hotel, lava hotel, ia whaalawi loa mai, ia le ta wanga muli nā, whamuli. La taito le foa, o le taua i o tatu a whaten malo lava o tau, ia mo silfia inisi le o silfia le me o lo iai le lava o tau. A papele te silfia le me sa i el tu stala o tau ho i le al kitano o ia le ua vene me tanoa. E umalo le tanoa pa solo atu ia o le nai e so lo ma le e veni block le na o le tatu company fo so le ma lava o tau, ia e le o le san tau tau ma le hotel Elisa ia fasolo tu ai no ia o le tulanga po na mata wina to le fo le wo ia le mata happy hour happy hour le na le ngata i taula ia pa pe ko le vai lima ia ma tele ma le no ai ia o nisio o pa u ko le ma fala u loa ia i me ia al mata fi show le na i fa ia stop na ia ia a fi mo fo se poto e mapuai anga i lavo ta ai lavo tau ia o le tau le na le lavo tau ia o le tau pai lava ina ia le so swali matau tua so tatu tunu ai foi si o fo mai e foi sa no papo ko mai Samoa ia o na no lavo tau ia pa pena fo ia just fa now ia po se party fo i mo fa now like you never know swimming pool ia ele so tai fo tatu a kulenga ia mana foi ngalwenga mata ia mana palo to de ho malo ia lewa o mai si ui o le ta whatatanoanga me se foi whainga mea rofa le titi sao tatu atunu ia ave ele leo to le fua e whai mafunga tau moli le whawhanga anga le paia mawalunga le tatu atunu ia me se foi te mai tai Maota le sunga ia inu e tusa whai matulanga ia lo whaatino ai le au unanga titi sao i le tatu atunu ia e mamoni e tuaisa nganga whaaftai po i lava le viiga i le tua multalo pe o tatou tautonunga ia ae foʻi fo le faafetai ma le faamālō faamamalu mai lea le atua i galuega lelei o lo faapenana e faatinoina i le aso ma le aso ia me se lava luga o le tatou pokalame ia le agaga fiafia ma le agaga faafetai ia uli masao le tafatatanoaga faafetai multalo faafetai le toʻaga faafetai foʻi le faalauiloa mai o mea lo tupu i tonu o le fale vaimauga ia faamese faia atu laga foʻi lo faapena na faafofoga atu sio tatou atunuu ia e fiafia e faalogologo ina itala mai Samoa e mese foʻi tulaga o le tatou titi sao malosi i ua pei lava o le tulaga foʻi na le o le umi na tafatatanoa ua pei ua aiga uma ia te oe mulitalo le mamalu le atunuu ia e uma loa na isi pokalame e faatalitali lava i lau fetalaiga ia ale e sesega la o lea mai i mea alofa mo latou
la le ta te fia lava mo le tu foi whaatai ia longa lua le leo ia manuia foi tapenanga wa foi atu langa saununi foi mo le vaso fou ia me se foi le tato au le manu Samoa pe o loftalinga foi lo mai foi na isi foi tala mai foi le tato manu Samoa ia le tulanga lo iai ia pa pena foi manuia le atua i le tausi manofo alo ia me se foi tulanga lo e au ngai totono le tato i tu malo le fale vai maunga a me se o tato no pele i fatu ia manu ma vai ala pe ona e fai tu si te tono le tato e karesia e malo fai al faiva manuia le atua le toto e tu ai e wā foi pa ia maulunga ia inga ia me se foi ia tulanga lo enga lu ia manuia foi le atua inga luenga o malava ia tu never no multalo ia te fatu fa mai ai pa o martiti sao lo fa funga atu nei temi a me se foi na ia tau inga ma fa lava malo fa tai ia mana tu le wa pa uta unanga tu no fa le ko le ukiona ta pa pa sita le ukiona tu le po tai da ia le ko le ta o fi le so ma tu te le to ia saina le pa fi le va sa ia mana tu le wa e sa no ia le nganga ko le tasi ma tu fi mo mo le tu le nganga fa tai pa te le lava le mano si uta tu no no ia ma tu fa tai ia tu pa ia le o na le tua le pa nga le tua e voi ma wai longo pena pai langi le o singa whenga inga le sunga whatenga nga ia makesi ia makitua ia e tātou kārisi e whakasa i sini ia male tele male ano anuai o niso lau whai ngā luenga iso se whata pai taulanga ia mori atu le ngā whaatai po i le pai talo whaatai fo le langolango mai tātou kompania ti tau mori atu whaatai tele iau sina tina matua mai se foi to tele o nisi o tātou tunu o lo ngā lue masai ni manuia i tono si o tātou tunu i Australia mi usila ia le maua te la teime tala alfa i toa pa ngā mai tātou o tupe ia i lafo mai ele te ro se leni i Samoa nei ia e mo moli atu le ngā whaatai pa te tele la ufionga ta pa pasina la ufionga to le poa ia po ile fionga te sala tsunga pa ia wala i Samani toa ia matu te talo ai le tua ia mo pele le to fa ma le uta ia o malia le fanga na tufu pe o le atu le te foi le fa soa mane e tu ta le nei aso ia e long long pu ia le malo le atu ia o tatu fa la ulo alti tisa ia o le temi le nei o tatu promotion nei ai e te manu malo i ticket se lua ia pe a fa ile manu malo ta te tasi ma ko mane afeta la ia e tau na top up le lua se fulu ta la Australia pe New Zealand ile telefoni ti sao ia pe la fo mai fo ile lua su ta la New Zealand po le Australia ile telefoni ile atpo tupi mai cash on tatu ti sao ia ona mo wale ole avanoa il tatu sei i vai a tasi ia ai mai tu te so vai mai lu poenga to le fo ia mai ma po ia so tatu tunu ia ai fo se tala wa la vale wa pa o papa i la tu pa fonga pai po sala te ngana ia po to ale talo ia le ato atu li o pa pe o po le no ia le pa manga lo le o fa to va pa ni tele ia la singo le ne fiafi talo soifua ia le vai so fo ia tatu to stapa i foi lungo le ia tatu po kala me ti sao ale te mo le fiafi pa soifua ia soifua mo talo toi fitu minuti o Natalia le tu live alvisini au setalia tato pokalame na me le titi sel malosi mo li fa malo mal fa tai mo ilato o malava o e lo lango ina le titi sel e ala le tulu yo pale ni ona ya inga numero titi sel luas fuluta langa ilunga tulu yo pale ni ona ya inga o lau fo ina lango mai por kalame el mot Samoa vi ingole atua me se fo tsalenga ya multalo anga patia tato te tala no ia fi uma o aso sata itasi ia ai fa malulu fo le malo le atino ele mo maniva le lo poka ko le la mo al vai fo tal sia ia fo inicio tato wainga ia e maua ia fa manuanga mo tafawa to i New Zealand ai mai ia mai se pese nai mo le to ia lo fa anga mo talenga ia multalo tausi male ai ngali ia me se fo ile sunga ia Kristo ia fionga ia le au pepe male mawalunga al pulenga al titisar ia mo le lango malo si proclame le mot Samoa vi ingole tua ai me se upa anga malava titisar ale mot Samoa
Tuina atu le titi sau se wanoa e te manu maloa i se malanga mo tangata e tōrua. E iei fōi ma le awhe tāla tupe wha mea alofa. Whaingo whire ne lafo lama o se luasfulu tāla taupa pe sini atu i le International App. Website po le money transfer i le clickers. Yo a inga ma wo i le Pasifika. Mo so wanoa e te malanga fua i New Zealand. I whailonga i vai aso taitasi. Pa popo ye ma le awhe tāla tino i tupe. Lafo nei loa se taupa po se tupe whamamoli o na mauelea o le wanoa o le Holiday for Two. E iei a inga whakito.
Wa valu minute wa te fa minute fa minute wa te ai nei le tu lai valu sini au se talia ya mano lava ona sai mai le mamalo so tatu wa tu no fa malu lunga tu foi ia o le sa ta tu nei tatu musika fa le nganga ya ai se tau fa ma vai tu nei ta nai malo fo isa awai to na i fo nei ya fiafi ya le wa tu muria tu maltato Maota ni yaso malulu tu ai tato watu no a ole i te so ta isa watu ile fiunga le hero tato por kalame ia nai minute ia fa manuia tu ai aso soifu ole mamalo so tato watu no mai le nei masina o se tema la to u malava na soifu mai le nei masina o se tema ia fa manuia tele le atua mo o to uma to waso soifua anga le leile atua ma ia tulu inisi tausanga se tele mo o tau te fia ai pea ile nei lalolangi na saunia tātou te fia ai. Ia whamanuia tele le atua mo o tau uma. Ai meise foi la tau sa tu whatasia sa kalameta o le whaipoiponga ile nei masina o se tema. Meise foi le whai ungol nei vai aso whamanuia le atua ia te o tau nei tau ainga. Fou tau hatiae. Atia e whaatasi le anganga o le lii, ia e manuia ai, whamanuia le atua fua tele le niu. Ma watoa tele ai le au ainga o le atua. Ia, una mo i la tau o e fina wina, le ami o tonu. Ia mafia e tā lai, lele lei o le tātou ali o Yesu Keriso. Ia o le tātou pese lea, le ama pese atu, pese o le aso soifua le mamalo le atu nuu, so ta isao atu loa anga i le tātou por kalame. I Samoa.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sofana, Manuia toa sofana, Manuia toa sofana. Whaamanuia le tua. Whamanuia te le atua, ia so soifua, maaso whailonga ina o le mamano le atunuu, ile nei masi no se tema. Hip hip. Hey! Hip hip! Hey! Ia o pese lea e, mori atua e lo whaanga mo o tau uma, le leo mai, so ta i atu, ia pe maua tatou hero, ia wafo ilan po kalame masani. Moi.
So maltasi minu te ua te ai nei le tu lai malu I sini au se talia. Ia malo lava le whaafonga mai le mamalo sa tātou atunuu. Ia o Vitolina Petronia Taefu. Ia le whaapea mai I o le aso sā. O le aso se fuluma le fitu. Ia le sā. Le aso soifua nao o Vitolina. Ia te lua aso whaatasi la matole a foa. Ia whamanuia le atua mo o tō uma papia fo ia Loretta. Manu toifo ia le fo ia whaapea mai o neilo na soifua. Ia malo lava le unsai mo tō uma e mai ia Vitolina. Ia o tangata au le lei uma mi o le lei whanau ia se tema. Pe ia la wa malo fo I Vitolina. Ia ai malo lava. Whaftai fo I le atua ia ona o tau. Wa tau au lia mai fo ia. Te leo di tau sanga, whaupopo matu mo soifua ia te o tau. Ia mai le atua vi ia ai le alofa o le atua. Le tau mwhai e fso tai atu ia le tātou hero. Ia o te taitono ro pisi tātou hero. O ia onu tau te sila fia umalava le tūlanga. Nei vai aso ia I le tua ao le tātou hero. Ia a whai fo I o le ale maua se. Tātou fso ta inga nei a fiafi. Ia le sa mea o iai. Ia le fo I le tātou ata noa te sa. Mo tātou talafou. Ia ma tātou malo loa I mo nei po. Ia ai o mana ia tele le whaasoa mai fo I. O le fitala inga ia molio. O mis fo I niso le malo le atunu. I lunga o lātou kōmeni. E tu sa ai man mata upu. Ia o lo langa langa whapea fo I ma le whaupopo le fionga tai sili. Ia ai o le wala au la vai le Maota Samoa vi ingo le atua. Mo fale tua o minister ia sa la vea ai ia le sa lea ia fia I le whaara velave lea I le atali ia tu au ia le ale mea tau te ngungu umiai wha mole I le lilo se mea I sila whanga le atua mai le ai se mea lilo I le whaalia le ai se mea lilo I le whaalia e tuai lava ai whai mai ia le lei lava le savalivari loa I le whale leo. Tau atu leo o lo to lua lea na whaina ai le alo leo le atunu. Ia na malo loa I loa lea ma le tinga ina I mafau pe ava lea tau whai ai talu tau ngungu umi wha mole le isa mea lilo. E le ai lava se lilo e le whaalia wha mole. Ia talana tātou Maota Samoa vi ingo le atua. Ia le anga o tātou le ia I tātou mori mau. Ia wa uma fo I ona tu ina hato fo ia au. Ia malima fo I o li leo. Ia o le alava tātou te whaatari. Tātou whaatari pea. Ma tātou whaatari pea. Ia po a whea o le anga ngana mai ai nei mea. Ai malo lava le ono sa I le malo sa tātou atinu. Ia o le afo. Ole tamaito ina fo I lea na saunoa ia le whaiwhi au lea o nganga leanga. A whai lava wha mole ia se isi na te sila fia lea whaiwhi au. Whaiwhi au lea o lea nganga leanga. Ia wha mole so tai mai tātou po kalame. Fia mnao mia lava le suafa o le tamaloa lea. Ia se I tu ina atu fo I lima o li ma tamaitai leo. Ia e mana ia pe a whai no fo ia tunu nei wha. Wa tunu nei e wawea. Po New Zealand, po Amerika, po Australia. Pe a whai e no fo I nei le. Le whai whi au leo nganga leanga. O te le taritonu was whai whi au ta maa loa lea. A o fua ia na wha matalanga. Tua I vai sini e le se whai whi au. Pe a o fua I wha matalanga ia sa tau tala ia. Lea lau te whai ngoa I nai. A whai e sa o le whai au. Ia no mingo whai au nganga leanga. Le ai mas whai au e whaapea se ngangana. E o ai whai au fo ia ele I o nia ngā whai au au a ofo lato soifua. Whai lato e le ngangana whaapea pe o ngangana le sa ngangana mai e tama aloa lea. O lea wai nunga le lenga ia finale le hero tato pokalami. Ia o le sa talia na ia naisi ia whai me ina oso mai dunga e se ia lo mo le tunu ya umalora le I tato fa vauli ma ta norte sa ia por tato mua ia ta norte sa ia muni e ia te loa
I pupu ua te mi, I sau tau an whara e uloa mai le hero. Ia, na umaro la ia le tatua ngā i loe a tatanoa, ia whataro whatu pera ua nunga lenga. Ngā ngā whaaloalo I whaawheloa I lawa whionga le hero. Lawa whionga I le ali whaipule o le tū mālo whale ata numera tolu. Talainga le ala le pule rimoni a iafi. Mālo soifua manuia. Mālo le wholauilangi mā. Mālo loto tele. Mālo fo I le whaatoa toa. Malo soifua mai nu. Mālo. Ia, malia I tina ngalo ona ole. Ole poto le ainga le finei. Ia, le. So si la fia le mele ia ngai ma. Ai a mo ta tso no nei te wala mai le ta uma le tanonga ma. Atanoa. Ia, le whaftai dama, le la mo mai ni sa tanoa. Whaftai malo lava. Wau le mai ro lai pa le yeso. O manuia lava. Ia, wale le. Manuia taninga o si o ainga I le. Ia, anga le atu. Ia, le mau kuko ko I ni kai au. Ia le la whionga le hero. Ia, le se me pole ai. Ia, le. O me se po maua ia causa I ngol kamale o sa me po ele ngoa. O lawa folo I ona leia. O lewa o mga umarsala wa femonio. Ia. Kawa fasi fam talanga le titi pe amo sa no le fia tai lava. Ia le ia soifua ia. Ia. Ia malo lava le onsa I mai le malo so tatou watunu ia le atou te whaafonga atu ia na fo I tau te sila fia lava ia I le o tūlanga le lei fo ia le whionga le hero ia ono siona tua a ai whaaftai lava o lai tau mawhai mai ina ia maua so na wanoa I lunga le tātou wala ata. A whai fo ia e uma ia le whionga le ata noa ai le maua ia tau whina ngalo maari lie ia ele o le whai mai a whina inu wha mai sananga wha mo me ata noa le ngai te tau ana sau whina ongo tūlanga ia le o le a mai la tātou pese lea ai se wala au atu le ata noa pe a fikusi le mea ia pe umu pe saka
Luas funu male tolu minute ua te ai nei le tu lai valu isini au Italia. Le inga o le atua soifua na langina le au faipisi. Me to tisi Samoa so faatasi isini au Italia. Le au mafuta mai le ata no al telsa. Afkusi po le larata. Me umala vai duai a te mana ola le pitusi. Na ngalua vave te me le ata no telsa. Ilunga tatu aftusi. Ia nganga whaaloalo i whawhiloa. Ia tu ata no al telsa. Malo lava le soifua manuia. Malo fo ile ono sa ili nei tu lao le po. Ia te otou ata noa. Ia, wale lei, anu ia fifila e toi patalo patu ile ne vai ngole fiapi. Kapa pea uia. Wa mana ia hoi na le wa so tai mai ia to le fo. O le ko iki ya alu de. E fa asala o e ka mama ki ngā makua. Ke loa, e te sira fia o e a telefo. E fai, e mafuta mai loa ata noa leftus. Ona umana tu ale o le tau waso ma lesi au la wali a. O lai fai le fuma le la unga tau waso. O lai e sa fai tau waso. Ia ai le loa me tau waso. O le karika oko mai la unga le wali ia. Ya, si ka mai pasa ku le a. Wa fai ma mior ka waso le a. O le aru la unga mai kua a. A ku ngai kura fale venga le ata no tesa. A ku ngai kura fale venga le ngofu i pau la unga. A e aru ka waso lai pau piko i kua la unga mai ai a. Anga fa pia lai ka waso a. Ia nga uma lole la unga al kamalo le ngofu du malai fa lo ke a le ka waso ma. Ia nga umaro amaka marola nga ka waso e ka okor ko inga le. Ore la umala mas ka waso sa la fino ka waso fai tet. Ola ka okor ka maro. Vai ga inu a. Pia de fico ero kala fe da uso. Ya ai malo la vai fasai. Ero ka okor uso la ve. Ya sa noia tatano te sa maro se fu. Malo yo ile. Ia malo ho sui po le le ata palungo kwa ho ile por kala me ma le tofa mojo. Ia o le mena nga le o foi en ko tiki a mission ke o le bala mo. Mo winga le walu le boy. Wala kina ko fa fang mo ia fa viere ri. Boy. Wa nga le mele o ye de wa wal ka ko so ta ina de ne ya ki wa nga lo fa la bella fo le strenga ya le pule ya le mesi ya o mai a po ni si va en le por kala me le ne ya le uta to peino ya o le mesi le la de wa sa no mai di tulang o ta to telefon ya le ko sa ya ta to telefon mo di ko va en le ya fa kai kula wa le fa o pe o de ta to por kala ile ne foi vai ngole fia fila o fia ma tola forma lo sunga en u sunga ya mai ele ne tula ole fia fia o te patalo fa to foi ile fa como ponga mai ile tato o no ile ne vai ngole fia fi ya ele ngata nai tato to mama tira ma tuolo tato foi pe ya o fa na solo foi foi por kala me ile ne vai ngole fia fi e fa pena foi no patalo fatu i tupu mai e o le tato tuno ia o le tua matausi ia ele ngata i leo le sawao ia ai mise foi o le malosi o le tato tuno so se tafore le lolangi le nei vaenga o le fia ia matou te patalo fatu ia mai Samoa i le nei foi tein o le ua ai atu le ua nga i le ke el skulu ma le tasi le fine ya le tato pe noi la opción to le forma no Malo ia o te doa e le la tato pokala matele na misi dava oi a me se foi tala me to fa la tata norte sa a fa foi ta mama tina ma tu tato pokala e pio se so ese ne yaso o te doa foi a e te tau lava me tau na fai le funa mo lava ni tu la fa tata no ma le fiona te sidi ia se me foi ni le tulaga foina le ia tui faasina ia talanoa foi le afine i luga o le tatou pokalame
ia na mai ale ia so mai lo la ia le male talenga ia mulio ia ngalang kai ro ko in ka up ia le ngakala ia mulio ia le la tu ne tato hero ia lo ia don kama tu nia ia le fa pe mai ia fa mo mo atu lo fionga le tata notesa ia mena ne no fi ia le fa wa la mai ai ui no de ka waso ia te lo e ke lo ka waso la okay dava le sina me de finale na fa so nei ai ui e sasi fo fa fi a ia on le na fi su e po i ngo alena mo mesen mai se tasi fo io pa angale Maota Samoa lunga ia tia fa mai o ke fa longo e ngofo nei i petone i loa pe masalo loa hat i Wellington over le fia poko ia ngo fa longo fo ia ngo i fa mai his son was killed by a mongrel mob a few years ago no vinga pe fodinga mai o tamaria wa vea longa ikai i finale tulanga na tupu ia te ia ma mea wa koso mai eilo na ita ia lele pule ole matua mtau tia upulan tau tala ia lele pule pe iai ni ana wha maoninga ia pera wa vea longa ika kele finale ia finale ele mawhaina whala wiloale mo se ofrene le finale mesi me chao pela wa bea le finale le ita tiro nita ma wa ke ia wa finale wa fia fola pole ala nga sala pole ala nga sala ala fionga le hero in nita ma ayo me tonu le me na tupu ia malona ainga ia e whaasanga mai e whaali ro na ita i lunga i lana video ia le foi pe ale fai foi ia na tangata ia pe ona failo na tali nga wo overle ni ngao ma overle ma fau ia le ngata na o le na miti le tangata na fasio tiro na tali tu loa fai o te tau tala whapea se le na whafunga o mare tunu o le video i ele ia se si ele alofa i fina me whape nei ai te tala noa mai loa pe fo off le uro ko i pe fo ringa mai wa koe whafango mai mena tupu i lona tali ia o le ale me lona tali o le amai e fo i ma whare e lona le fia ia le ala matua i e leo pe o le anga leo o le nana lewa nofo mata o matata pokalame me o whafunga mai o tama ba ai o tanu noa mai experience po loa o mea nā i o mea na tutupu i ati oe. E le a mai ara le mea na tupu i ati oe. Po experience le te tautara noa mai ai. E le a mai e whaere mta au pule i a sem wha mole mole. Ia. Nera te vai e ti ngā o si ti nā lea le maua sian tama po aina whasio tia sian tama. Ia ia oe. Awa maua mai nā le suafa to le fo. Le o sia ki le whare lo suafa whamile. Nei le li, le tamtoa ina. Ia whakatio ke kikiro kasi lo maki o. Maua ina le ngoa ia whaingoa fia ana maua. Ia, o mele a father meets killer, face to face. Who killed his son? Nongo vinga la, o le mela le ie nei, e mani o maunga nge ai, nei tatu wha mangalo iai, al mefi wha mamlama, nangor tasi nei tama wa se seo mai le tunu. Ei oi. Kwa se se mai ei wha fonga anga le tunu. Ia, a lea na tupu whaalawe nei ia. Lena na o te tausanga te, e le o mea mena na tupu ia oe, e whai e le mea moni le tupu nei. O le mea moni a mara whamaoni tama, a iai sau tupe, ko ulo sa lau wafe, ia ngai sau le whai e o mea le nga whai mei. Ma ngai a lea o ngai loror kangaka, o mkoa mo ia lo mea ngai whai. Ai awa pe fui wole anga lo ulu ngo kulanga whapenga, ia le vais fo mai. Ia, e des fo mai lo sa e kaukala mai lunga mea ia rara pule. Ia e des fo mai le mo fo so mo tama pe o le kadi atu na ia te oe na sau nyungi i lo sau nyungi te fo ia mo o malvaenga anga ia te fo i lo sunga ia pe o tala na te no ia mo le ia sau no nga tole fo wali si me po le kawang fa cheke ia ko ese mama wali ki so lunga kadi se vai ane fo ese mama mo ki o le ala i de pude ai wa ki no la o I ko wa apa pengi la pe a vele le de pu le pamasingo wale wa ave fo iskala I la ki no ye kusala le o ka mo fai wa la no le o mangingo
ia le ka ia avea ia le foi le sua le pude o le minska ia ma fale pasala la lua ingai ngusina fa fela pe fa upopo ni malonga ia fo malonga ia foi kanga longo wing ma kwa ke le fo na le afianga o le ai foi ia misoro Mela ngai ka wainga ku me hoi le nga le mo ala kala o so ai de fa ka di se mo ki mo le de o ia ngi na mo ki mo le de ia me nga foi de ni de tata wai wan me o ki nga ke le mai Moi to le fo o te le pa mtala na o fai I nei me e o mai ai le nei fi mo ko e o le ma awai o la kikiro I malo fa longo hoi o mea o la fa longo ia nga sa wo lo le sa longo ko ka mai ai le ma ko fa de le me na wa pia lona lon tanat ma ke lo fa e ma ngai ya ko le mo fo de le lalo pa longo le in fa na fa lo se mana ia le final o na tu ho le ai le o mau ki mo wa ki lo le ko ile mala ia le tamale I mere le kupu ia le ala ia ma ko inga le o fa ia ia o pusa ko inga le o fa ia o inga le o fa ia la ke vai ko ho I lungo le apio fo ringo la ho ia fa ia pa se lo ngai fo ale o le Samoa anga ia sen ia wama ole me to le po o ka o ma ka kia ke le o fa makalanga le o fa ia sen o sen le pasita Eli mamau te telea te tanoa. Ia le la mamua mai I dungal matusenga, fa mese tasio matu sui dungal matusenga, fa mai tole fua. Sa fai a onga I le Parkway College I Wanganui Mata, e fai maulanga ka meki Samoa langa broken English. Kei loa anga I o poonga nguku, o ia feka makalasi le swafa. Ia. Fa fetai a ne wa maua tua. Ia o le swafa ngā le a whena o le kamare. Ia o le foi ngā whai mei foi ia pākua moa nunga makusenga. Ia pākua moa. Ia ua ke ia koe tisa pialo mbese ke le roa po e sea e koe kam whai mai a whinga le a pākua moa. Pia tu nanganga ia whena le ia wā te le roa po le toina na pele ai. Ia wha marurua tu foi. Ai o le meseni na sau. O le mea na vai ata tanoa. E kere ia o kia Sam. O mo ko wofo a menga vai le video dia. Mo kua wofo le nga kua inga ba teia mo iso. Ai nga aver ko inga le ale a check ki fanga vinga le mo kua alumbi o le mo kua I pei foringa mai e ser me le ilonga mafofau e le whainga nga whamakalanga. Wa peia finga le atatonoa. O le mea ngā, sa ka fia whalango nongo ko pala me le kam whai meisi ka maa. Awa vai a kua ka ingo aia. O se e o mafia poko le mo le fia poko lea. Me lea lea. A kongo e whape ngā umaka ngā kale whasa. E ki ngā lava ngā mawha mai moli o. Ko o lau se lau wafe. O ngā e sauro le whai lau kalanga. Ng whai lau le whamsinonga. Alfa lave la. O le kau whaleanga mere saua a tatanosa. O le kau whaleanga. Lei ma se karangoa. Ai vai kau whaleanga. E le o Samuel le whale leo se isu e mua muanga mai lea. Ai wa peia li wa foi whaafiku mai Samuel whale leo. Paul mei wa foi whaafiku mai Samuel whale pui whamole mori. O le whale leo. O le su. Ia, whawalsa mranga la tatanoa te sa. Ia maro e whakaia ia ko le ko wai e alua lua wa o kwa ke le whamakalanga le o iengi o le hoi lalo le o le kula o le la hoi la kule news ngai le ila fia ia o le ua ho ile le ua whamau nye mai le kumsinga o leo e makwa le sa o ama le whamau ia whamakalanga ia ngapai e san le mo ianga o le the official word from police ile afia fitting ile sao fa matalanga ia pai sen
ia o lona uiga la e vai ngai wala o le o ke le o kiki le ko i le media ai fo I fafo ua makua se ala isi a kasi ala ka makalanga komisingo le ele sao mangi fa makalanga o fai e menga fa ngo ai fo ile o le official mouthpiece le ngai o le mo ile o ale la o ka mo fai la ia isi media I fafo pe o la ko le mouthpiece nga o le maka upungi ke ai e le ka ko ke mala o mala ver kula pongo o le media mo le fa nga yo ingo me so su e nga fa pengi no it's not ele o ko o le mouthpiece sa o le issue ni o kom singa le Samoa mo le makanga luenga o le Samoa ai le ongisia media outlets e o ngale issue ngai po ia ana le fiona kom singa o le ia mai fo ima ma makanga luenga o le Samoa it's not your issue ia ma le ke e voina ke ki do ko voina le fa pe le o ko mo fai e au mai e koso mai media ngai no media nga Samoa ai kilo le sengi nga sa wai e nga le jurisdiction na New Zealand e au nga ai media nga Samoa le New Zealand le ko mo fai e koso mai ngai nga le jurisdiction na New Zealand absolutely nothing to do ma media le New Zealand ngai fia media for your Samoa no it's not ngai power me o ko ya o ngai New Zealand ina na kaile o ko ai ko ke le o I fo ngai India fo I New Zealand Wakauvaler ke lo kau sanga ngai media ai ka ele sikala New Zealand ko ele sikala Samoa esa waya fa ingisi pepelo ele manga yanga pepelo pe ole tulanga nga kaunga ka ia ilo le ia rose ka ko le play media ai fo ia musila nga o musila media Samoa nga Samoa ho ya ia pe ole benga le ke vai pe o ka fai ho ele nga kai operate as ole media musila I will feel operate for pe ole media Samoa no in the no it's very 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 different jurisdiction ne ka ko ke kalangoai ia o se fa mam la manga ole tulanga le na tole ko awala ole mele ke va ai ku ye pe fe mo fa ku ma ye nisi ku o fu you pages from le ai ole pe ole o tau ma fai media ya musila e o mai operator ku ngai Samoa and it doesn't work I kalfenga I fikau you know ole credibility o ko yo ngai musila credibility ngai o ma ko le ngai Samoa ai le va pe ai operate o ko o musila ko o mai fia va como Samoa la ko pe ai ole I fa pe nga fa ngol ka ko ma ka u ku le kalangongi mo ile pe yo le tulanga na pe tulanga tonu ana pe o mane te rero sa no anga tu sai e fai le tamalia wa o te fai atu lisi mea whinana te maitawina o kan kunga kangakangi o le la ko ke fa se inga I le atu no e mane ye yo ne me finau fi au ata tano te sa o le finau e finau I ese me fa vai ai te pera fa vai o tatu atu no a fai lo finau e finau nei le mea voi e fa vai ia o le mea le finau e tangata nei e ringi fa vai ngā mai o no la ko ia pe wo umor le case o le su e leo ia se ale manato tangata nei malato fa winga ngai la fa longo e fa pea o leo le fa fiufi o ana pe pelo a sem le fai o le mafo tangata nei o le sa o sem ia e le angan tato leo le ana te mafo vai ia ki ua ia pe fa pe
Whape leanga la kauru. Whape leanga la kauru. Ele o la leanga la kauru media. Alkanga kalea. Pe fōringa maua leanga le uru. Api wo mamau ke te kuale leanga longa uru. Ia, ele poti mai matawasenga. O le li ngā lua kulo i New Zealand kia i ko o lua mare whāngau. Ai whaida ko o lua i ngā i New Zealand. Sa no fo le tēne o le mātou no. Ia wa aire ke leo le whaale e kongu. Ai kaukala fua i ali mo ngi pe kuku samali. Kaukala fua i le fionga i le li whai pule. Ia le ala pule pe la kuku samali ala i pule. Ia toinga manatu nā mo mai towa senga inu. E whaila matala whata i tai. La la si fina ngalo tamalea ai ko mengi mai tangata ai mai whamatalanga i re sao. La la sono manatu. La sono manatu. La whape nei ko meni mai tangata ma tau mai leo o oisa ha o le mele ngā o ngā ma ai la ke loe o ele o sao. La la so fina ngalo le mele i pia e nofetu o ia la le puli. La so manatu tama. Pena whape o ele watua ia me whape nei. La so manatu. E ke kalia inga se sole. O le mea li e awa pia o le maulunga na lena e o ngai o lunga mea e tūlanga tau whaia onga. Se ka ke ofo fo i ka meki nga e au oso. Ia, whaia onga sa o alale, sa o e kala fo i reo ke wheso oa. Nga sa o a, kumai mani, this is the pencil, this is the bottle. Kuro le pengi ko kongo le bottle. Who's in the bottle? Kua lora le kari, o te ngaka le se tongu o le paro, o le aki, o le mkwa o le ama o le tangata. O le mena, o le anso na mafau fau, pe a fua, pe fita ita. E fai foi le ta whamatalanga, te rofo fai fua whina le, e tō ta ita i risi tangata, e ka ki kam fai whina le whina le aua nei, e ke whia se me ki ngā ilis tangata. E talun tātou whasara lau, e a ngā ia tātou whina unga i tangata porokiki. Peo sunga e lauri. E ratu nawa. I lungo atu la fono. Lai mana manama le tu la fono. E leia se meta te lokea e fuole se tangata. Ale ato ina lea. Sole. Wa pe ia li o se lo ia. Vinga wa pe o se whamasinga. Wa pe o se leo. E ale ala wata wa aia tu nei. Lea la sona mafau fau le telo tala tangata le la amatana whai mai ate. Wale anu ia ilo ia ina ka whanga. A whai mai nela tana tangata na ngosa me whai mai e pepelo a whako. E pepelo whai o me e whai. Le mene nā. Lau umana whai mai moli o. A iai e te loa e te alu sa mo alu e suele apa ka wale ma suele na paplete ka wale ma alu le ule whare ro poko. Alo sau whaali mai lunga no penga twai langi. E le ai ia ma se seo na ngarwenga le Maota sa mo le whai. Nā o le whamatala ina. E ele la to sui sa mo ata ta nor te sa. O whaatata noa mai ele fionga professor ia tokta o whalo. Whaatata noa mai ele fionga te sili a tokta tu le epa. Whaatata noa mai ai le fo mai a tokta le ausa. Whaatata noa mai fo i le hero ia la repule. Whaatata noa lawa fionga le atata noa tu stala. Ia o lea lava te manatu e ta ita ia. Ea. E le lava nā e whamautu wai le Maota o Samoa. Le mena nā le tamalea. Ia, o le ngō le sau nei, ia te re ropo le ngō sao lea. Ia, o le ngō sao ana. Ia, o ia feta matalasi. E manei. Ia feta feolasi. Ia, ngā. E manei e fo, ia feta wai whafonga mai. E matua le manei alo mere na whai i lumo le video. I leo oe se whamasino. Ia e. Wiki whamai e mele kuspa ia e kau whai ingi o kau whamasingonga e kau whaabalea e le tunu. Makua ingo atangata i leo mea wa whai. Yoe. Ya, saungi mai le la latu ia fina le sua ala le pule ma le vaenga. Na saungi mai iu whamatalanga. Na o le whalea nganga ala le pule a upu e la fotu longa al whafonga le tunu wha mai tu loa ta te lefi dau tala. Wahoi, mea lea feta. Nea whai atu tangata ia tu loa. Ua mangongi umalunga le peng whailangi. Iaoe. E la tele nei tala tangata iaoe. Ona o mea na la foa ia le ala. Nā so whaafunga i whaafunga mai o le ainga o lara le pule. Nā no manatu. A oro makua ia. Oro makua ia. E makua ai ku ula lo fai ai ele ku ulunga le me ku ai. Ana me le fai fua mai fua o ka ko fo ia por kalame la o fionga le ata no altisa. Ole an ka ko nga sala ia ka ngaka.
Si fai mai ata no po le ale anga sara ia ka ngaka fai mai ngi pua. Ia pe tu langa na i lo sunga ia feta. Alu ka fai mesi si video fai fa le o video. Ia. Ia o le fai mai e mato o tustusi. O le mana tua ia tamalo le sai lunga TV1 ngalu le fale a fal pui e asir ia ka ngaka fasi o kia lo ngakali. Io mi e mawai mo mio a inga ile se alofo le atua ia. Sa e fasi o kia isi o ki. Sel mele le inu pe fodinga me o vela nga ikai ile tupia te ia ina no atali. Le la ke ia mo mai foi lunga i aleala e mana ia se sa ia le fianga le hero fai mai sana tau talanga o ai le sau no anga le pule le na fai ile I te tono le Maota fono pe uma tau sanga ene na te ene fa pe mai o ia o le $1 million man e o ti nga ile loto le tamalo ai sea e fia milion ia no ko le anga kele mai mau sa mo lo ko le anga ngi kanga katot ya walavana ya feta na wa fa ya tu tala moto sa movi ngale tu overload le fa lo le tu langa ai ka fa ku fa kai o kai ka ke milion ia o le me o le ai kai fu le siringa kala o le kanga ka oi sole o le fesili sa o ala fa o mai mata pule ata tanotisa ai asau nei na lungon famis nonga ele a fia la pule nei me la tala fa ia feta matalas la tala fa e miranda ki karango e por kiki ai we ki o kulanga finale ka ko fa kat dai ya masesi o tatou lo fa longo le ponei o tatou mana lava ia maua tangata na maliu ai tu a ia maua tangata e o tangata le finau e o foi ala uli e o foi ale fasa e o foi ia le fionga le hire la repule e o foi tatou pokalame wa na aves wafa o tangata nei e lua minista fai masao al moto sa movi ingole tu mana mo mau tu watu tatou official leo o le tali le amai temi nei le ai ama se mea o whamai na e ta fiofi nongo vinga la tatou te leo pisa lava le tu tatou whaatu tuanga i leo ar vaenga leo le fasa tatou vai whamsinonga tui whasinga ata tanotesa tatou vai na Lana mena fai a feta, lalo tala fai na le whamsinonga tui whasina. Lala tala al tustala le e whakasa TV, e whakasa le sunga ata puala. Lala tala le a whai leo na ainga, a loa saule inga whamsinonga e pepelo ana mena fai. Lana tala le sunga ia wao au. Lala tala e whai leo na ainga, matangatan tapua ia. Mana tala e fai, rana tala e fai tangata na, leo saule unga whamsinonga, e pepelo la to mena fai. Nā tala finale ale leo lena fai maaiti, rana nga tala e fai. Mama ina wai atata noa I tangata nei yo, a mese tusi tala ia, e vis tusi tala vunga sunga ia vui masina mua, lea fai na fai manana mun mau. Lea na tala leo saule fai unga whamsinonga. Ene hanga tau tala moto sa movi inga o mema mena. Nana tau tala e whai ale tele o tau tala sa whai atu I whasinga. Ia nana tatu o mene ia Sam. O ana tau tala e whai. O lo whao wau pere tau pe pelo le tunu. Whai mai in mata o tustusi. O Mr. Matalasi. Nga o ngā avianga ngana Samoa I lea o ngā sa o ngā ila o whanau. Ai na tuli ma lea o ngā ua ngofo mawhasi ka mai kiki o lea o ngā. Kuli ai lo, e vai ai fai ngā Mr. Matalasi. Se anu. Se maria ia kova senga. Yoe. O ke nei loa pe sao ngā mea inu. E ku sa pele, sa e lau uma iai pei fo ngā mea, ia fai mea le ala pule. Ia lele. O lea nana whea tu leo tala tanoa, pe ai ngofu ama fika whama fau. Ma uma nā mea, o whea o iai tangata nei, o whea iai le sunga ia sa vea. La se tala sa vea e fai teimi nei. Ma media ia sa la tau whare anga tui whasinga. La se la tau tala. Ia la whakakua inga le si whamasiu. Le hei, ka kia la whamasinga se o skeme ka kuaku. La tau tala whea tui whasinga.
O ai ko ki ko ia. Wa ko faia inga. Ko pepelo. Uma ka wanga ia tu le epa. Le ai mangi fangu ave ku le epa au ko ane nga faia. Mena le fatu atanoa. Le tato watu nu wa ta mama tina matua. Ia tato manam. Pauan nga venga ain uma atatona te sa. Ma tole foa. O le faa manam tu o tou. A o tou wai me yere tari. O tou wai me yere tari. Le ala mato tarano atu. Wa fia ni whamasnau ngai whai e tangata ni pepelo. Pepelo e lungo risi pepelo. Eo o le sunga ia lauri o le king of pepelo. O le pepelo e ngā kai pepelo. O whea ni pepelo e data noa o whai a molio o ngā ke le pitinga ngai ala mai se la wafe. Sa kauna wha apea mai la molio ke pitinga oe se lau lima se furu wafe. Me ngā ka mea whina ano whai mai po ai oe. E sa o le ia molio. Ia ngata ia nai I tō whingan mālo le ia nei ata noa. Ia umalo ai le koe kule mai, na fo ia lea i le. Le ai. E le o mam na molio. E le o mam na mawhina molio o le vingan pesidina na batu. A la ua whawinganga whingale atatano te sa. O le media and fast na whamai o la auli o le sa o amanga. A molio o la o le matai. Pe no fa matu o fa le mafau. O le wa fesili mai le afina le sa o manga. Who are you? Itu the matai. Fa men matai. I am the one give you the money. Yo, my money. Nongo winga na ile tau finale le tau fa singanga o upu fa mawalunga. Who are you? Ka dia kumolio. O lenga ku aku kupe. Malenga ku ya finale ia lau whanga ua waku kupe. Ma paro mai ka lafu kupe mo leo le kongi ma kupe o me kia fa mo leo le. Manga oi kupe. O a poro nganga oi kupe. Nana te whetu le whamatalanga. O le se lau wafe le wa ofo e mo leo. E tuu luma le lau. O le tali na o pepelo tangata nei. A whai e whanonga mai a wheta matalasi. Ka kia ia lo whaleanganga o le ara pule. A mailo se lau wafe. En kako whaakari la ia lea, a mailo se lau wafe. La uli, a le eiso se lau wafe, kua whamaongia I lou pepelo. Mela nata mamatina matua, a le eise kupe e mailoe. Nongo winga ka menga, e fefe wale, e le I whaia se mele o se moi, ngā lako whaia o le whale nganga o le hero i ala le pule. O le mea moni ana ka ile atatano, o le mea moni ana, a le eise se lau wafe. Ia ua whaamuka mo lio onam ka upu. Ano, whaataito le afoa, whapea fo I ata noa. I sisi me tui fia sau noa ia wa ia tu newa le po ia te o tau. Se pe le maule o vanoa, ia mauma ia tato talafo. Kai a no, e koe kasi ska mai mea no mane. O le mea reu koe ia, kalosia. Awangi e whekau I kuku la wama ia I hoi. Awangi e whekau I kuku ala I le pule ma ia peta. I se nea hoi ke ringa laka. Awa e waweinga o pio. A maua le nei ma ngai a whekau I le o le pule ma ia peta I se nea. I ma se tau le hila la mokau. Ia. Lela wacha olungi telefon ni fiafi telefon mai. Ya, lele manuia telefon tapo ayat. Ya, o tanto ni fue mai o le. Ya, ai on lo ya ai le vai no le fiafi. Ya, ya, I Australia, ya, es campeonato y la selección ya todo bien para el I Hawaii
ai o tātou telefone o le neko vai oi ia kaya uang sama ni mai le komsina le leo ele sama ni ina ele leo sama langa ele yen pakal mo ina dan perlu Samoa funga mai mo ia kita ko no io nani e New Zealand ai o te nei ia ua e nao io leo le su e na ina mai nei e New Zealand e au nacional e le nei oi Le la o toe vili atu. E whale tonu ale sa no lau leo manino ma se mea. Ia, okay. Lo poi a whekara woso me kom. Ia, no iai. Ata noa? Oi. I nga manginga mai ke no e mamaulo si fonga male ke te fongi fa mal mo le lava lava I Ia wale nei ia la koe wakula o le tātou telefou o le nei vaenga o le siafi au ina tule le langolango mai e miti Edwards mo nalo I Melipone au se tālia Paula Banks na sina nei Burton in Christchurch in New Zealand pa fangu le ala misa I Melipone au se tālia me le fionga ia wa lai Fidisa Ioane mo nalo I Honolulu I Hawaii ua whaamaunia mai le komisina o leo e le whaamaunia inga whaamatalanga le lii o Sam le na whaatalanoina le Blue TV a Aukilani New Zealand ma whaafofonga iai I le tio 5 tol se fulu I Aukilani e na mai moina ma whaafofonga iai le atunu I New Zealand ma Samoa I le vai aso na te atu nei o le mai ai o le whaatalanoanga o le loa I nei po u whea tonu o ngā loma iai le li o Sam ma e te o na whaavia e seisi o leo I Samonei ua maua e I lātou ua malana e se atu Sam anga I New Zealand mo se teimi le tūmau. O le manatu la o telefou o te tau I leo Samoa o na su e whaatapito ia le li I le nei o Sam I New Zealand ma toi whaako I mai Samoa ma whaatino iei ni suenga I mea umana ia mori mau iai I lunga o polkalame ale Blue TV. O se whaamatalanga nisi o le ainga I Samonei o le aso na maliwa I tu au sa whaia o malava la to mori mau ai wale iloa po o whea ua ave iai leo ia mori mau o tau fo I la o na toi wha solo matangata nei e toi whaia la to whaamatalanga e whaatau nuai le suenga I le mataumpu. O le saunanga le komisina o leo o le o whaamaonia tala Sam ua pete na ai maisi saunanga I le mataupu le nei ai maisi o ni mataupu I le suenga I le maliu whaapu se iai o le atalii I atu au. Ono tau sanga ua whaasala nei e le afio ango o ai fo I o le at e le fionga ia le atau an Sir Darryl Clark le tama wana o se moa o le mo ma le fa ma le ti o no lo fa sa e le fa mistonga o na fa dia fa la we tele ia lo na ngoa o na o se fa tonunga le fa mistonga e le fa ia o na fa la we tele lo nei ngoa le ai ngo le teni titi o le ngo le teni titi po se si lava ia fa mtalanga o le teni titi na fia ono to sanga le matua
e whaatino iai e le ua mōria lana soni ngā tūla whono ma o le au mai ai o le mata upu i lumamea. Na sa ili ai loa e leo ma whaia ia mōrianga o le umi o whaatino le soli tūla whono a lea tamā na i wai lava i na maitanga le teine titi ma ua whanau o le mtua o le na mōlia e whaasfulfitu tausanga i le mtua ai nā o le sifululua tausanga o le teine titi e whaase fulua na whaatino ia nei ngā yoinga whaasoli tūla whono a lea tamā ai na moa i na ua ripoti e se tasi o whaia onga le teine titi i na ua ia whasilingia i le nei teine titi a onga. O lo nofo nei lea teine titi ma lana whanau masanga i le nofanga o le to'omanga mo e puapua ngā tia i tuana i mato i le teine nei. O le mae aiwa onga i le tuso le tā o le afo le tonu i le fiafi o le asfalele na tenei na tūlai mai ei se mutele lava i whalea onga o le a onga la iti le fioanga o whalea tiu ia anga. E tūlai mai le whaalewe lawe whaatu ua le a onga le sa mori mawina i le tau whai o alo whanau o le a onga i le lauina i whafo o la tau mea tō tino sa iai po o kesi ia manafoa mai isi na ia whaasauina mai le afi. O kesi manafoa i whafo e whaasauina ai ia mea tō tino le a onga. O le whaasolo ngā mū le nei vai aso na amtalia lea i le mū ai. O le whanatala vai o le Maria's Healthcare Pharmacy ma le ofisa tūtu tonu o le company vaalele le Talofa Airways i sa le ufi. Ma se manu le pave atu o le fui mū na fo iai le sosono atu o le afi i le ofisa autu o le TV tolu i sa le ufi mana i si fo i pisi nisi o lo iai. O le asolulu na toe alia i mai iai i le afi i le fiafi se i si fo i mu i le fale o no nofo ai le ufai ngā luenga mai fafo a le fale ainga o le Sunrise i tonga fofua a e whai uai i le asoreile i le mu o le fale a onga o fale a tiu i le whai unga o le nei fo i vai aso. O nei tala na utu fantasia ua fo i le whaafonga mai i le tātou o tunu i le nei vaenga o le fiafi ia tau i na manuia lava whaasausau le tātou o tunu o whaanga ngā solo pēr i le tātou porkalani ia o le ato e mō seisi whaopopong o le tātou porkalani ia i se teimi o lo o i luma ia mō le nei teimi to le forma e no ia whaasoi fo ia mō le nei e fiafi o whanga solo pēr i le taulumanga o le tātou porkalani ma le fionga ia lea i le pule ai whaasoi fo ia i le nei fo i pō manuia le tātou o tunu. Alo, whaatai tele la wafionga le ata noa te sa kraiten mo tātou talafou le nei tū lao le fiafi ia au tai au ia te oto i Samoa longo whaatutuila le whaafonga anga le malo le atunu au e saunoa ia wātala i mea tupo le atupu tau tutupu mai si o tātou atunu whapiripele whamanuia tele le atua ata noa i lo soifua ia maua pere soifua le lei tātou te mafuta ai ia wale tau tua ino le atunu o pei ona o foailo soifua ia whamanuia fo i le atua i whai ngā malolonga le nei pō tātou toi whailo ai i le aso lua i le tātou porkarame le maleifua mai pe apule alofa le atua i momoli ia ilo soifua maso mātou wola ata noa ia o le whaatou whaama whaasoifua atuna i le tātou porkarame le nei tūla se si mea toi fia sau noa ai ia ma tātou tau mamai ai ia ma toi whaawau roa lau moe ia o le nei ai no upa te tele lava foi mo le nei vaenga o le fiafi dai lo fionga to le po ia manuia teleina ia le whanga solonga pe o le porkalame i le nei foi vaenga o le po i samo nei ia ai ia manuia tau manga o le nei fiafi ia fa maludua po i le tātou tino se upule tau tawali a lau whaosponga i le nei vaenga o le fiafi ia ai whaamanuia le tua whaasoifoia. Ia whaasoifoia ata noa te sa. Ia mai a mai se pese nā matangofie ia e momoli atua ia lo whaanga i le
whainga malolonga le fionga le ata noa le tele sa Crichton i le nei tu lao le fiafi i a tātou i sini au se tāri. E ma mori fo i alo whaanga i le whaasaunga le mamanua le atunu. E le ata noa le mo vatu pese e moe ai. Ia manuia ia teimi te moe ai. Palongolongo le pese ia ai tu mai pe mātou te whatatari le hero. Ia whaasoifoia telefona. Soifoia. Ia malo fo i le whasausaunga. Ia ali whetalainga ia tupa i whasalafa tapo i kuka. Ia o le whaamole mole mai to le foa. Pe mwhai on tarsanga ina tai sili. Pe ai bala au supporters sa le HRPP. Mo se tātou anapongi mo whaafita auli o lo tupu i Samoa. Ia, manai a te lel fina ngalo lea to le afoa. Manai, ia, te dole la o le aso. So lulu. Le whameto ina te au. Ia, o lava nei mea nei po ai la so lulu i statu waso. Ia na ofisidi le ia, lo tau sanga mai a tula toa fo ia tato pokalami. Ia, pe a tato anga pongi. Ia, o te fia fo i la, ia, uia. O ke lola halusi egi se o kilo se lima. Ia, pe o tu langana, ai lela a taunu pese. La tu tam fai tasi le hero ali aido ia ona tato malam umma disi me tu tau famu tato malam umma lava i tu langa lo ia ia ona le hero fai mai famu mo tata notisa ia fa mai roi ia mai de pese e fa so roi ma fa ngor at no o le leanga ngi kanga katoli ia Mike
Malo ma futa mai le mamalo se tātou atunu o ma fo malo fo ile leva mai nei a fiafi ina wasfun mal fami no te ai tu laiva fa malulu le tātou musika taluai lea o ma futa mai le tātou hero lungo le tātou por kalame le fionga ile li fai pule le tu malo fa le ata numero tolu lau fita lenga le ale le pule rimoni ayafi malo lava le soifua manuia malo lava le onosai malo fo ile loto toa ma le loto tele ia pat vai no la wilo le hiro le tatou patia le rofa madanga leo le tua ia sa no ia tatou pokalame le umi lava na lo afio me lava e te sei lo ma maru le tunu ia o le awa ia lava le taua le we te mine ia langa le mato te lo le te ia sa no ia lo fio ngai fa le tu pa malo le wa talo fo ya te o lua e alen mo ale va no ale fa sin tatou tala maria to no le fo le fiafi nga tai na nei o le o ftoa ma o mai le fale ia ona sa ma tu o fale su ta mal nei aso atoa mai la vale na va yaso ia le o le o la tale aso e a foi e te wai ai ma lo fa tai o ta wan fa sta tu tala pu foi ona ele nga so le te nga ia o male a inga male tu ma ro foi o tama ia au fa tu na voi ta to ile mau la pisi se kulo io le ole mele he fi ai foi tanga ta pa ot ole wa kul mako ainga ala ko e ma fi mo fo la ngola so fi maria e fa mo so e ma lo le ala e le ke fi o pe se me ocupa ala la lo langi le ngi ka oi e me se ka kai fa fo e ma ko yo le ma o ke mala malama ngi me kula mai e au ka lo foi ke oi se taua o ko o o ia e o le mo a fi le mulo ma fo fa malia ia pe o se me fa sa wa ngafi ngi me e pe o ngi ka ho le ka o poe ho le a o ma sa o ka mai nga fo ki da ka mo ile ko mai la ka le fa ngi e oi e pe ngi ka ka la ke ho le la fe le lunga nga longa mai lalo le ka fi ki ara senga ko me la au e a ko nga ka nga fi sa mo ba ka ko ngi me pelo io ele fi me le mi tonu mo me fa maoni ai ke le va ve ke le alu mo kala pelo ia le fa tupu tanga ta le anga le alu lofa ile atunu ia le mele fa nei ma le la uta milo ele nei me ma tautia oka so le ma tautia le mea to le fo mai nu e ofo e pe ele ma fo le ma to a inga ma ala ta vai nei tanga ta mo toa ma fatia le nei mea tu le mai a me se na ia wo ma inga vala au mai ala lo fa mai e o ma fatia nei mea pe ma fo fau i se tala e ma fai ona fa ma ni en tanga ta o se me fatu malia la au a ve ma me fa ma ni en tanga ai mai se la tu tala le la tu tanga le ua te i fai tau pepa le so o le o ma ona na malie mai le company New Zealand lo ia New Zealand le la faia le tau a vele tato case in New Zealand e le kio in New Zealand ma Australia maria o le la o fina ngalo mai lo fisa lo ia se mo tau tu nele swa fo lo fisa lo ia ina ia vatu u malava ia fa talnoanga ma interview ia la tau o le la ma tua i la tau mo ria uma fa Samoa to le la fa Samoa uma tu tato ale la o fina ngalo malia company wa le fa tino to no New Zealand e fa ngata ale tu la na le o ye le tato i te mi nei mo to sila fia na mato tala no ma leo le verso nei mele sa fi fa tala ia o le tala nai tama e ma ko kele o mai le ala e fa sa fam talanga ma ke mai anga fi fa ma ngi o me nei tua inga nei o tua inga nei ya mato na mai ya mato se me o uni me po uni to sa nei tai mi tonu ale to le fo mai u lenta tal tal no ai vole ngali poki mai le ya cha ni so le mo tanga ta fu masan ele ape me ya o mai fa fa mai le mai nei ya to ele la pe vole lo fo mai le fa mai tanga ta nei
Ia, na so e mala nei leo ia, maule le li leo san. O ia le ngot tangata le, na watu lo le vaitaimi na po me po iuni, so e lo e lato. So e ma fa mauningo mene. Mane, le ai ma se fa mauningo. Iri, na tatia ia le fa pe lato le ia mai fo ia tia. Hei tai la, ua ngala le mele na interview ni fafu. Lena lo fai nga interview fafu. Lea la u fa leanga mai e loa, e la uli. Leo fisa o leo. Ma la tau nei, fa peri, fai se la tonga luenga. Lea la u toi fai a toa e leo nga luenga. Te ngana le fia leo. A leo toi fatino. Leo toi fatino a mene. Ia leo mai tama, ia la sao. Iri ai, ma se mea ntau tala, ni tama titi sao. A ole mea lea ua, lau fautuanga lea ua vi leo. Fa mole su e mai. Ma pui le tangata ne te o fai e se me leanga, me se le tūlu lai o. Maria lava. E wai koe ka mar ka haka lea, e ka mikiki lea. Ka ngaka ia nga fa ua me ne. Mo ina de. Koe ta uma. Ai mai tonu leo tōu tanga i mo tōu fa fonga iai, pe ta ua tunu spepa o rua so sue. O ke leo loa po mai le so o maua. O sue tangata ne. O solo. O fefe. Aua o te tauna maulia. Na maulia fai tala pelo, o tua inga te tele maralosi e fai whapea o tau pule nisi. Wha o leo tini minista. Mela lea, o le tala lea li poki mai fo ia tia. Mana tua le whamtalanga la auli le nālu lunga. Whapea, na nofo na o watu whamtalanga ia te, o nofo ave se leo si nia. E fai ese investigation, e fai susuenga. E fai susuenga no tau pulea. E se private investigation foi le. E se leo si nia no tanga luenga. O lea la o fiu no tanga luenga visiri iai. O ai le leo lenga e whakongo le melea. Whenga kau mai. E le sesi. Fiu leo whakani le skali. Le lopo leo whakongo fai e mei. Mana tua me nei. E le va le mtanga luenga leo mta to matou. Na wa kupu la so lulu, il va sala el paloka kala ngi. Fai. O to si la fia. O te ile ta la so lulu. Ta la so lulu ya e vala mai ya. O le tanga te lu fale. Ya. Wa lu fale ma volunga. Ya o ke alwa. Ya. Ale fiong ali miska ya olo. Ya. E mo ko lo level ma ko mafkanga. Ya sa we mai lang so swangi ma lang si so swangi mariu so kama. Nga mariu folo kinga. Mariu folo tinana o mai foi olo. Kaisa ma doa. Ile se me po. Ya. Ya ma ko ya le fa ko. Pe ke fe ke sau. Nge ke ua. Pois se me vale ya oi pio kala. Ya aka olo mai se le ala. Nga ilo kar ko nga me pelo. Ya me mongi na. Tala moni le fai atu. Ioi. Tala fai la le a olo. O me ngi o fia masinga o kalangoa ngi mea. E le popole ai ai. E le karkongu ai ai. Fai karkongu mai olo ngu fai kule au fai news. O ko malama ma ofa koe ke wafsa ngai ma fale maleala. Fai lang fai ngā mea. E fai kai foi le fionga le miskai o lama i mea. Fai kai da vai. A or ka ngaka le kupu mai me leangi. Kama leo laudi. Le fa ua me ngi. O fa o so ka ngaka ngi me ngi fai. Le a foi la o tau tala mai ai le fai news le i le o te o pasi mai ne tangata i langa interview le ia nga oi vole lo savea. Le mai New Zealand. Le fa pe ole ka vale le la vea ilo wakali po le aya. E si pile. Ole ka fe so le ngi mea pe pelo. E fai el ne tangata.
Fe me le fe nge me fa mo ki nga lo ka ri wa fa le mai ki ri fa le mai ngi ke o ngala ve ai ka vale le ya si le tu le se me fa pe nga tu oh so wa le fe pe yo pam ka kia pam ka kia me ye fa ni cha mai o le mana ia o le o fa uma me wa mengi le fi ngalo mai lo ye va tu ya ia me uma ye tau tala ia ka ka ngi ma ngo ka pangi ngi le a uma le tu la fo la ave uma tu la fo o me fi fiela nga ya matou ia ala no tal no tu le so e si tau fa mama venga fo ina yo a inga mata tau wala o mai lo fa mai ia auto te pole auto te pole mai o le lava e tatia mai auto te fa pole ina to langa o me o la pera la matia toi mo lo matou mal fa na e me ngi yo e ka la malama ngi pi la ka la malama fa pe okay okay kere pole ia ai o tu langa nai me le tu le mai nei e o le ala o sola ni wala fingi e o lesi kama kiki le mai mangiangi le ngai tawi we lesi o fiu le ngo so wala fa sala o ki ngo o fiu so o sola ngi sila kalo fa ia o ngai me ngai e te tau pe ona tatu va va ai ai ma o mo ele va no fi tara no atu ai ele nei fi a o le fo ile va ngalo ia tatu o le si o ngalo ia ma o ma tu mo si pe le tangata fo ile le kama lo le o se ve fo ile no le sa singa le le fa pe le pa la wo va le lengua pe ngodia pero po fe wo ia fa mo singa so ngata ka le a pele lo po fe wo eso so ngata le wa le te fa lo ngai kama ia sa le long le ave fa mo singa pe ia ka lo fa sala nen fa pa anga fanga me fa pena ar ka malo le ngala lo vale mai o e ngu o laut o le ke lo po fe wo ye ma ka un ko sa ili po fe wo ye okay taro fo ile uso le fe ngali miska o le awa o mele wa ta valer me ka ngalo ngai il mele ni bo ide e tu wa inga ta ni o pe le lo ngai le fa ngalo miska e ka nga o sa o mele o kalkong o miska bi ko sida le nga ka maile I o miska lo leo la sa fa masino o le lo ia sa fa masino te lo tau sang mai pelo e oi ni le nga ki le nga ya ho se me kas mo ide e o fa auto le forma ino o le sa o a mai kala me mino mai o le se van pa le nga pisa ngi au sa o la kus ai to alo fai alo fai no ngai nga fai le mo tota tanda nga vason tene le sa fai le tala o te fatu lo wa sa mo ele a fia uma ila fam talanga le lafo au ila to uma ia e tari tonu ia e tamalo sa e kusala como sa ma li la usa le ala ko mo ide usa le ia la ko mo ka ka Ia fia mo sa mo wale wa pe ko mo sa mo ya sa. Ngi ka ka ai waru si. Ai o mo kwa aka e ngi ka. Aka e ngi ka o la kwa fa vale a ko sa mo. Me fa me o ve ikupe a e mo fanga. E o ko ele o leo. Vai vai. So o ma me. Pe finale lo fion hero. Ia wa o te nei loa pe wai wa ai le tangata finale le suafa ya Sam. Wa le tūlanga le nei o tala tangata pe ia e masani a oe ma pe ia wai loa oe ma me umana. Le mena na le ma fu ai ona avatu ai fo i se tala Maota Samoa Viiga le tua. Ta te ofo nei tangata tonu ya Sam. O mo kwa ka ofo. E na se tasi o tamari I pe ona e sau nora o fionga le hiru. Ia, e mana ia tamari I lea sa masani ana whanonongo fo. Te fia e pa whanonongo fina le whai ana tūlanga wha pisinisi ma
tulanga whapena. Pe ian mea nau tau piki a kia i whina le. O le te leo le mele wa tupu nei le whafonga anga le tunu. Wa pei whina le tai pei o le mele na fofonga e la uli le midionga e ave i whina le tumalu. Whapena mana mele wa sau nei a sem. O le mele e whaida whamtalanga. E whai mai ni tamari i dea. Whai business i dea. Oia. E le aia e mene por kiki. E le aia whai por kiki. Ai saula na whautuanga. E pei e sau noa mai a laua whiunga le hiru. E whatu e se le tunu. E tu sala por sau noanga lena e le erua tuata umanena e sau noa. Ia le na e sau noa lava nanga le lunga o penga tu whailangi. Na unga e tau mai ai, o tangata umane wa afia le pepelo le awa whai nei e. Whina le atari i lea ia Sam. Kwa mawai, ai mato te loa, o Sam e mai. Le whai mai isi whai whiau. Le whai mai isi whai whiau ia lea e whai mai. Ua whaali lea tuai i tama vale vale. Au whaki ai nu, se le ai. E le whaali lea tuai i ni vale pe o Sam. E le se tama vale vale. O le vale. E le whaali lea tuai i ni vale. Le mela le nana to wheatu nei. O le ana wa sau noa ma clear le ea. O lo sau noanga. Whata tau tangata. Whai ke karikongu i ase. Ia, pesiri fo o ia. O pe peo pea la si liaku le kukau o ngā Sam nai lo oi. O tangata umalava. O nai fua ia i a lo whiunga hiru. E ma ai a Sam. Ai sau si tangata e tari tonu ai. Lo inga wa poko aku Sam le tangata na. Teino ia. E ma i nei ai ai Samoa tole fo. E ma ni ngi ai Samoa o ngai ka maki fo i whakau a fikusi kai. Mangai na manai tina fa tau a salu mangiule porque la ku whakau ia ma koko e mai ale ala o ka mo la pisi Samoa ka kai mai fafo e ma ko e o vela la malama o la iro le leia a ka kala le fa ma ka la me la fa ko se fu Aisha, la me lo fatto se fu. O lenga sa o fa mtalanga, lenga la ku fa mtalanga, mo sa malia le tunu le oto au tangata ia kan kongu ya sa. Tanga kan kongu ia. Maka ka ia loko lenga mo fai kala ia. Ese mela o ko wanga. Ku sa le ia ko mo sa. Yo. Tu sa le oto ko ma ho fa. La me ko kile fa ko ese mai la i ko fo ingo ngi me. Ko ke le fai tangata ia la fo mai kala leanga ke mo ai ngai fa ko se mai ke. Ke le mga fa ko se mai ko ke le pole ai. Oi. E le se mai la fa ko se fo se si. E fitau i mo la tala ni fa atu. E ko fa la kala na le fa ma ngi pe ngo sa ngo kala toi talu ai. Tangata ia tumu le loto leanga. Tangata ia tar tonu ia sa. Makali kongo i me pe pelo ia vatu. Le se sa umao ko. Oi. Ai fa vai kwa o ko e le kio ngai o su e kupe ya ke o ko o nga me su e kupe ya vi e ngi fa ngi mea mata nga fa pe o ta vale ale tu o ale mele a e se te mi lava ta te mi to le forma inu lava te ala vai me ngi e pe o fa o nga le mele nei ave ese ai ma ho fonga tanga mai me ai le pisa toile ta pipi e fa ye ni su su o e feo faile su nga le va o e faile su nga i mele nga alu ai ole e le miska kupile sai momua sangi le mele o le stock exchange o me bitu sinen matanga faile su nga mengi me se ye kula mai ale wa ese a ko ma fotanga ta mene ai mai ko kai man ngi me o leva o banga faile pape e fa apea ena langa ele fasi mta upunge kongole o parliament ila ngala ko ngalanga ele chapipi fera nga ina uli kai mi nga langa ele anga ko ngol parliament mka upune mo tola nga langa le anga se sa ole nga miskalo leo o fe o fa yesu so nga le fa yera tama le nga mali vai ke langa le ka o ma ko fa pule fe o fa yera dana me nga le kula me la uli kai mi fiskala Ole mele tupu u fa apolo kiki
e tangata nei le mali o sinei tamatiti. Ai su e kupe ai isi tangata. Ma fia ni wali ma fia iloa isi fai news fo ia nge ia o i lato umaya. E la fasangsanga ki ilo ia ingi sila. Lato umaya. E oi. Lana mana toto, e leti ngalo to o malo to lua malo fa na malo ainga. I mea ie malo tu malo i mea fai mai oto. Kala se matala fatu ie fai. Na o fa mam na fa fie leo leo. Na o fa ku leo leo, ele ai mangi kala ngi me fa maungia. Ai mani tala o ngi me fa maungia. Ma e makuala ngonga le fie ma fa ngo leo leo. Isi miska yo kapiek. Ia la ko wanga mala ko me fai mai. Me leo tau ia fie me fai se me le. Ka un fai. Ia ka un fai. Ia o tulanga na to le forma inu. Sa wa pe tau ina fai sa utala le fia fai. Ia no le pisi si o ainga. Ia ele fai fa tai le vai atu lua le tolo to tseli. E ma se foi le uso ya morio. Ia mai la to lango vala mai pe ia tunu ma fa mal se au mai. Ne se me fa polina ia. Le te moe le po o fa fetai le tu le ola ma malo si mala tau singa. Ma o te talo fo ia le tu. Fa mole. Fa sino mai. Fa sino mai ma tau mai. Le tangata na tu po le mel nei. Ya, o le tangata le na tu po le mene. Le wo oma na lu e finale batule o fa mulio. Se la wafe tala e batule sunga ya laudi. Ya le fai me laudi ya mulio you never beat me. Nango vinga na tu sisitu. Ya, o credo alfa vinga le nei na wana ofisilia fionga professor ya Dr. Fualo. Pole asa na fa vinga. Ya me lo leo professor Fualo. Ia mo lo la tu mo dio e se la wafe sa ta lo la na laudi. Tu atu lunga se laudi mas fu wafe. Ia no fai se tala fa pe na never beat me. Ia fa la vela. Nga fai mai lava. Ai lese se la wafe. Ia ma fai atu no le mo dio. Who are you? Ia le watani mo dio ne. O a na vatua tu pe amata ile. O a nga e skupe mai. O a nga e skupe mai ai. Ia le mele nei. O le tali dal mele. Le o tātou wawa ai atu nei, ia, e to e fo ia la uri lemtanga. Le na to vai nei, ia, a mata na mauan mata upu, me na lea, tātou lau fasa, ongu sai, ioi, tātou ongu sai. Lea nei esi tasi leo tamane wa whamen ma fisengo te nuporonga inua nengo ia feta matalasi. O le makua leanga alo nga vilo na fai. O le matua leanga, o le mo omana ia o le video. Le atia o te mine me sa pe ka ngese na tu ne pe mo tana no ia wa sa tamo fai e te mata le video wa ummi te le sile male tu da le video o le video wa pe ia li o sa ki o vinga fa psi sile ka ko so te o me o mana ka no mo me ia ka i me nga me o mana le fe me ia sa so le analyze mar ko inka eu Oile tangata fa mo bole. Ole fe mai na senga ainu, ole tusi mai foi tangata e tau. Ai ngai ia feta matalasi. Ai ono na tali ina na maliu, ai na fasioki se se ke ngel manko mop finga New Zealand. Ai la le, ia na ia i mo se kango se na tele link there. Ole mea te lo fai di ta ma. Ai wa vele maliu ono na tali. La ke ia fu fifi fu ia no na fam te longa mafofau. Nai la wo fionga le hero. Olha mo ko leanga. Olha mo ko. E ngofo i New Zealand le fa matu se nga peia o se me wore tone po se me oi. O Carlo fai. E Carlo fai si me. Ia la fai nei, ma nei la fa mo le ta ave pilo ia. Ma nei. Ave lo ia, fa no awa ia o pe tangata le twa tuai. Kanga ia, kanga su tu pele ola stamatiti, ma kanga fie i loa. Fie ngi wani. Ah, aka lingi me le leo la ko faia. Kanga ni, e venga usu le loku ni sa. A finga pa e loku ngia sa. Ai le mas fisi sila mo le tua iai. Wa mo tangata tumu loto leanga. Ma loto parpala. E lise pa un faya mo sa mo si kulo. Ia. Oi. Ia, pio nai di poti fuina moto sa mo vinga le tua. Ia ai faftai tele na ufionga le hero tele tau no mai fai u tato pokalame. Ia fai to le fo ma fonta mo le fo ai nu a mese fo la fa fonga. Fa fe tai lava.
Whaftai e ui na mātou lolo tutua nia i le marofia. Ia e te mawhai masau te milanga whenga tātere mi tā upulea. Mo meo tangata ua whio soirunga ai le malama lama. A ua whia lo ia tu matangata ma whia leo leo matangata. Ua tau ma lea i mara ufisa o leo leo. Ia e pau mai eni au sa nuanga whai u. Ia ma tātou whātou whai loa e lo whātou le li moso malolonga sai o le moto siuta mā. Ia mātou tapo ai atu. Whaftai e tole fōa mai nuu, e ai e moli atu le ngang whaftai ati o lua. O vea o lua mwha mama, venga fōi mwha malo se au, i tai wha penei ma le tato tali atu, e le malosi te le fili ma le te apolo lea ma le tau whase. Le whai e tangata nei aso uma nei o tato tangata. O te le iwa ai le whaasara launga ar sui pale mia len whai nei. A le whai mais tangata, sa whai atu ai ma wha ma le whasi le silanga sui pale mia, i media ngi. Kangaka ngi, e wha keke la ko kala pelo i whai mai. Ta ula ioi. I kala ka kia mai. Ioi. Whai keke o lea o la koe whakawa i ala tō. Nal me kong whai. Wale waleva na matonu i atu. Sa noa mai nera. E ai sau i wha umu maila sango? Le waleva na matonu i atu le sui pare mia i ona pepelo. La haere i whai mai ai i whinar. A le wa lau atu roa whai roa mea la wari i lau mai le sui pare mia. Ka awhi ko pelo. E oi. O kalanga le o whalongi whai aki ka awhi la ko pelo ma kala whai vea ingi i. Ma lea whai inga e ma fau kaka ma kua ma lau tele la tunu. Lea le whaftai le tatam ta upu le. Le me wātou te tō e ai fo i lea ma. Sia mātou, a inga mātou i nei. A lea mako whia i sa loko, mwhai mako whia, mwhai mako ngā luenga, le i mako, e le o ango i ei mea. Mwhai le, e ara whi lana mātou tali, atu tō le fua mai nu. A ta tō le tali i ei. Ono no wingo whapea fōi. O lale o maua, lale o fefe, lale o le koe saurunga. I oi, o le lopo la tato mea, whai wafe me hoi iso lo ai, se au ki kali mo vale mea. Kala kusao. E me mono taimi. Kala pe pelu. Aka ko le kali foi fa mala malama e o foi milo kala ai le ia vai mai o le ka ke karangoa mtato fai ati ai ma vai mai tato folinga ele folinga in kaka e fefengi mea ma folinga in kaka pelo na mai o te le fai na mea tau pule fa penga nga mea mata nga fa pena ai mo kaka pelo eu fai me fa penga ka pala ai loko le fai me fa pena loko leanga. Ai. Ia fal mena le tautal no ai. Ai. Aftai tele mo leva no. Ala vole to fa malusi mai leso. Aftai da. Mesela o tala ia le sa mo le tole an usila. Le la upe o ka magi se o kali le fangi me pe pelo. Pa pene ni tangata. Ola o kali. Ia sa skorsipi. Ia se usila Christchurch, ola insingia. Al kamgiki. Ioi. Ele kamgiki fa vale. E ona se le fa longa insingia al kamgiki. Ioi. O sivo le insingia. Ioi. Kau kala la tangata. E iso nga kali fa penga. Mo. E o tau tala tangata. E ole foi lang fanga o so ai ai. E ngā oi. Ole ala nga skorsipi. Ole me folonga kari skorsipi. Au ia, ia pa wangan memo, mai ale fai kala pelo le kio mo ka fa vale ai kaka. E no le foi lang fanga, ola ko me foi ngai fai. E ole o fo ka me ki kon kam fanga ko me por ki pala ma le ko so nga ku. Sa o le. O fo la kali foi le ilo ia ngala o ko ka so ki rungo ko. Ko me nga ole bon fai ko me se ko me pelo ngai fai. Mo le Ok, le koe foi menge i ko le forma ngu. Le koe foi mene. No la. Afkai da. Ai me se na le ya te olua. Ya. Le minga na vam talanga nga taua le taua ia i fa unga le fa manga talanga wa levan tali le tunu. If ia mau foi ati o te no wa levan po. Le me le va matoria o le tulanga le wa famila uli wala matia ia la soifua. Ale o fai mai le famasino fina le fai mai le minsta o fai mai le komisina leo. E le ai se me fa pena. O le ala se sanoanga muni o lau a whiunga le hiro.
el makua ke le o le pepelo ma whaleanga. Le mo whaile nā mea. O langa mea nā, e te tau ana mana malamba i le tunu, e whai ela to whamsinonga. Pe fōringa mo wa nofo aia, ma toe seki e ngai ia. Toi nofo aia mo koe seki ngai. Ai ka oe mare ngō koe ingo olo, kura wā olo, ka olo suafa. Ka oe koe mo miskaya olo. E a whara le nofo ia tui ai, o le anga saule, le sia olo le vasungi. Vasun tēnei. I sio tama, mako e makarangoa. O sale, e kere fefe ki sauro whale. O lo ngau whamei la auri, leo ka pule fasio ki orua. E aka olo, mai. E aka olo whamei tole. Ia pere kare kou ngā mea pepelo wa penga. Ia kare kou ngā kala pepelo. Whai e se pāngo kā. Ia penga. Ia penga kare kou ngoi. Ia mako e. Ia se a mga i e leo a mga i e ngi mea. Lea lau sa ungo man mangingo mani miskao leo. E ai ma se mea wha peo kupu. Ai se a. Wafo woso e su e leise kupe ngo vea iai. Leise whanga ngo vea iai. Leise kaimi, leise mea wha pena tupu. Ma kere i whirai ma le tangata mwhaine i mea. Ai se a lau kaukare lau li mene. Ai se a. Mua, kaimi le paroka lea ka mwhai ave ese ma wafo tangata ma mai ma wafo ka whaapi. Yaro lofa ma ia ma lako. Ma ave ese ma wafo tangata le kele o mea pio ia whai e lako ngi le kele o mengi. Ia, e koe ua iai, e toe ua iai le. Ia, ai, langa ile longo maali e fui mo mātou ia. Ai, whakatai ia ile tua le loto tele, ma le no sai fo i mai, ma le loto fia. O, tole fo mai nu, ma tua fia, file mu, sa o loto le mafo ia so uma. E ara no tali atu, mo leo tele atu. E si whafofonga mai tangata nei. Tangata nei e, kate alofa ia la tunu. Le whaavalea e nei tangata. So i titi a o mali tau yo nei tangata langa o Samoa le tunu mala. Io e leko sa ngua mai o Samoa. Io e, tika ko vaila po ka koe mua mala. Maaniela. E a e whaafitai tele ia te orua. E mo le avanoa. Me tole tali ia Mike. Ia whaafitai lu wha maa losi tato polkalama. Ia ai manuia tele nei vai aso yon whaiva mon jiute. Ia tato whiro e pea a whaifo i e. E lo te loal me o ye sam. Ia se longo ane so fiso leo la tane. Ia ai. Lai nei le mar kama kawa in u le masalo e mawalo in u ia wa in u nang kama kawa. Manuia la so to ina la so lua. E la so lulu. Pe o masambe lo pole vai aso sautão. Eu vou levar essa e eu vou sair mas eu tô e eu vou levar com o yatão sou ocupé me matão malo na inga e aí vai ficar tele lá lo fati a lua e a mas foi malo tá o fa fonga nefia fa marulu foi se pati o sala e a não le tamo fai fa mam lá mal tá tamo tá e mas ele foi ouvir foi a malo ai ele me o fia tá usando tu aí pea tu ina pea lu tangata. Ai man, ai sa al upor tusi. A muia tu e foina. Wale ma wale file, mu mal file fio le loto. Io ina foi e Samoa. Si le am se so ngimia, ni kele, ma ko e am file me kera ki e. Ma foi e mu se kar kong. Io ita le tono le tangata. Ta lo fai. O peo le io o peo le alanga voi ai sala elu te foi. Te tala mai le. Tala mai pa. Ja, oi le. Ja. Ja, whaafitai tele mo le amanofa manuia le atua le tato polkalama. Ma se o lua ma whanau. Ia, manuia le nei vai aso i whai matiu te soi foia. Soi foia. Ia, mano, ona sa ile mano se tato watunu ina wato e sefulu ma le 2 minute ona tale o le itula iwa. A le itula se fulu i sini au se talia. Tai foi to tele mano le atunu ma futa mai Samoa. Ui fo ina leva le po ia au lo mafuta mai lava. Whamanuia tele le atua nei po. O te taritono whai unga fo i leo le tatou porkalame. Ia tauia ina ianga le leile atua i whai ngā malolonga nei po. Le mamano sa tatou watunu. Ia tau whawhawha atasi ma le anga le leio le atua. Ia tatou te mawai se tai au fou le aso atai au. Ia pe apu le alofa le atua tatou te aulia. I le fia vi ai o i e whaavavau.
Ia Samoa a fai fo I wai ei se fati. A o se ngangana wale tau tamali I lau whaafonga anga. Ia fale ia le fale o le atua lau fina ngalo I maa ngalo ai le a o nanga nei. Fio ngal tapa au whaasina ia to le a forma lo tangata. Ia tātou toi wheiloa I tātou porkalame I le aso lua. Pe apure alofa le atua I momoli atu ia le tau soifua ma so mātou wola. Ai wha soifua ia Samoa. Mai le Maota Samoa Viiga o le atua I sini au se talia. Yo, yo. Voy a tomar momoa.